O te whātalo whātu I lea tunu o le nei tai au fōu wha MALO FOLAU MANUIA. Tau tua amata le sifonga le la mua o tātu I lea so whareile lea so sifunu male ono le masina. O te sema le tausanga lua awhilua sifunu male lua. E alo mai o le tātou sauni ngā lotu o le tai o nei o la taita ia le sunga le whawhingainga. Pastor Henry Unga Pō. E ka le sia so fitu o le toia fio mai porirua. E au si mai al whafonga. Toi o folo fatu ma fatalo fatu I se tato o tunu I le nei tai au matango fio le tua. Paftai le lofa maleanga le lei o le tua o tato o lia maia le tai au o le aso whareile, aso muli muli fo'i o ngā luenga ma tiute o le nei fo'i wai aso. Ia bai whaftai atoi fo'i se tato o tunu. Mai se lato uma sa maua le avanoa tātou te mafutai e ala I tapo inga ma sauni ngā lotu I lea tae au ma lea tae au o le nei fo'i vai aso. E o mai ase o tātou tapo I atu I lea tua. I o vai o lo ua tua lava oi o te whaane ne e ia te oi o te vivi atu I lo suafa. A wā ua e whaia mea e ofo ai. O mea na e kule ai talu ana mua. E wha maoni ia. E moni lama. Se o tātou te talu. Ele tua e moni ma wha maoni. Upu alau au auna perofeta o Isaia. Wha maoni ia I o mātou loto loa lofa. Tu noa e le mawai. O lo wha maoni e wha mawau. Ua e whangua I mātou I le nei tai au I le MANUIA. E whaatinongo mātou tiute ma ngā luenga. Mātou te talo le tua ia e whaamanuia mai a te mātou. Mātou sa au ni fo'i e whaalongolongo. O se alo whina ngalo a o se whaamanatu I le nei tai au e ala ia ua fionga. Mātou te talo le tua I le mana o loa ngā paia. Ina ia whātou muina ai o lātou whina ngalo mo mātou loto. Mātasi mai la ufio. I lo suafa Yesu. Amen. Levi ingo le tua ua saunia. Ua vala manele li faola. O ai e fia nganu e mo au nei. E lave ai mai o e wase. Fasino ai le ala I. Fetalai mai lo ali e awina tu ale nei. Fetalai mai lo ali e o aule nei mo e tuititi umale fa masinonga walata na firma Yesu. Falongo I le leo fia fia, ulu fale I le MANUIA. Fetalai mai, lo ali e, awina tu o aule nei. Fetalai mai, lo ali e, o aule nei mo. Fetalai mai, lo ali e, awina tu o ale nei. Fetalai mai, lo ali e, o aule nei mo. O e. E whaitauina ia le tusi o whailaunga mata upe tolu. Whai upu mua se ia whangata mai le whai upe walu. Whaafonga mai ia fionga pa ia le tua. O le mea malona tausanga I mea uma. Ma ona lava po I mea uma lava. I lalo le langi.
ona po e whanau mai ai, ma ona po e oti ai, ona po e toto ai, ma ona po e liai ai le mea ua totoina, ona po e whasioti ai, ma ona po e fofo ai, ona po e le peti ai, ma ona po e atiae ai, ona po e tangi ai, ma ona po e ata ai, ona po e tau whaitangi tui ai, ma ona po e sasa ai, ona po e la fuai ai maa, ma ona po e whaapoto ai maa, ona po e whiasongi ai, ma ona po e le whiasongi ai, ona po e sa ili ai, ma ona po e tuu ai, ua leiloa, ona po e tausi ai, ma ona po e la fuai ai, ona po e sahei ai, ma ona po e sui ai, ona po e whaalolongo ai, ma ona po e tautala ai, ona po e alofa ai, ma ona po e ino ai, ona po le taua, ma ona po o le nofo le lei. Whaautu ina se whaamalosi mo i tātou i le tai au nei e whapea, ona po e fōa i ai. I le nei vai aso i le tātou sāwalinga, ma le tātou whainga malanga, a mata mai lava i le tai au le aso ngafua, se ia o mai le nei tai au, sa whapena o na whaamamawhaina ai, ma whaasoa i na ai i le tā ua o le vaenga leo o le soifuanga o le tangata, o le o langa foai, o le tautua ma le au nanga. Sa tātou va ai, i le foai a le atua, sa ia foai mai ai a te tātou o lana whanau. Ato ai ma awala, e tatala ai le langi, ia e saa mai manuia o le atua mo le tangata. Upu o le poto, sa tātou whaitawina. O loo whailoa mai e ia te tātou. E ei lava le taimi o mea uma. E ei lava le taimi o mea uma. Mai ei le manatu, o le masina o te sema i tausanga uma. O se wha manatu lea, ia te oe mahau o le tangata kerisiano. O taimi wha pitoa nei, e tātou te fōa i atuai, e le ngata i le whai mea alofa ati o tātou uso a tangata. Au se tali wha ali foi lea le tangata wha tōtua, i le anga le lei, ma le alofa o le atua e le mawai, i le tausanga atoa. E fo i lava le mawhawhau ma mana tunatu. I le taimi na SOIFUA mai ailo tātou ali i whaola o Yesu Keriso. O le tala masani, awa e mauti noa lava. O le fo i watau lai atuai la tātou vaai. I le nei fo i masina o te sema. I le whaatiro ina. O le tala i le SOIFUA mai o lo tātou whaola o Yesu Keriso. Au te fi au mai lava, ia le vaenga pupu lea, e tau alunga ai ia tātou fe au whaasoa o le nei mai aso. I le tala lava lea. Le matai o mata upe lua a lona fai upe se fulu manitasi. I le malanga asiasi, ale au mako i e sa ili le whaola. Fai mai le fai upe se fulu manitasi au te fia whaonga ina. Ina ua lātou maua. Ua lātou fale atu i le fale. Ua lātou i loa ai le tamaititi ma Maria lona tina. Ona lātou whaapa u ai lea. Ma ifo atu ia te ia. Ua talai fo ia lātou me alofa. Ona lātou abatu ai lea ia te ia o me alofa. O le auro, o le puru li pano. Ma le ulumuro. O le sa ili lea le au makoi. Ia Yesu le faola.
Mai mauti noa fo'i o tātou o tangata Samoa o tangata e saili manuia. Ai mai tau mai le sailinga ale au makoi na o lātou saili ma le taritonu atotoa. O le pepe lea ua whanau mai o ia o le tupo ma le alii o alii. Saili manuia. Ai a oe maa. Ioi, o le ala usu i le tae au i le aso ma le aso, e sa ili manuia, moni ai upu a le poto i le tusi o whailaunga, e tolu a lona whai upu e sfuma le tasi, e ia o le whai upu e sfuma le tolu, e mai ua whaia e ia mea umalava e matango fie i o lātou lava tausanga. Ua tu uina fo e ia le manatu i le larolangi i o lātou lotu. Ai le mai loa ele tangata le ngā ruenga ua whaia ele atua mai le amatanga e o le ngataanga. Ua o wiloa ele ai se mea le lei a te ilato. Na ona ia oli le tangata. Ma ia whai me le lei ilona o langa nei. Ile malia. Ia taitasi le tangata ma ai, ma inu, ma fia I mea le lei I ana ngā ruenga uma. O le mea fua ina mai lea ele atua. O e ui lava o tātou sa I linga I lea aso, ma lea aso I le manuia. A o mea uma tātou te maua e pei o na moli maua I le poto. O mea ua fua ina mai ele atua. O mea ua au mai ele atua mo I tātou. Mauti noa le lei ele au makoi. O le lātou sa I linga ia Yesu o le tama na foa ina mai e le atua. Na au mai whaapitoa I se vae ngā taimi whaapitoa. Mo se wha moe mauti noa, mo le lalo langi atoa. O le mafuanga lea sa lātou sa ili ai, ina ia o lātou maua. Ai mai tau mai le vae ngalona lua o te fia pai ai I le tala le nei. O le nei sa ilinga na whaia ele au makoi. E le na ona sa ili ma mata, ma ai, ma pai atu, ma tango atu. I le tama na whanau mai. A whamai no atu o atu ma le mautinoa. E iai le awala e whatino ai lo lātou sa ilinga. A lea e tau tala I ele whai upo e sfuma le tasi. Lea sa tātou whai tau ina. Na whaatino ina lo lātou whai e ala lea I le talai ina o lātou oloa. Ma lātou mea lofa. Ma tuu ina atu ai mo le pepe fou. Le pepe o le wha o le tanga. O le pesili mo oe maa ui le tai au nei. O le ase mea o le a whaatino ai lau foai I le nei tausanga I le atua. O le ase mea o le a tali atuai I le anga le lei o le atua. Mai le se fulu ma le lua maasina o le tausanga. Tolu se lau ono se fulu ma le lima aso. O au auna ma tautua. A o anga le lei ma lofa mai le atua ia te I tātou. Ina ua maua ele au mako Yesu, ele ngata whai mai le whamatalanga le tuspa ia, sa o lātou wifo, ai ua talai fo I o lātou oloa, ma avatu ia te I lātou o mea alofa, o le auro, pulu li pano, ma le pulu muro. A tonu ele aini a tātou auro. Ele maua ni a tātou pulu li pano, ia po o le pulu muro foi. Ai o mea ia e ngata ai le maua lunga o whai ngā taulanga, ma mea lofa I nao na pou. Lea sa whaatino ai, le loto foa ia nei ka ngata whaatuatua, I le lātou sa I linga o Yesu, le pepe o le folfolanga. Ai a o e maau I le nei tausanga. O le ase mea o le a whaatino ai la ta ua taulanga, e tali atuai I le lei o le atua. O le ase mea o le atau I atuai
le tapua inga na yo tātou tamā matina mātutua i le nei tausanga. La tau te tatalo matuli vai atu i tātou i le atua i le aso ma le aso. Le mea moni lava la uoe i le tai au nei. E le mativa le atua awa o le moli mau a tāvita o le lalolangi ma mea ua tumu ai o a Yehova ia. O le atu lau ma e o no nofo ai. Awa o ia lava na whaavaina ai i lunga o le sami. Ma whaamau ai i lunga o Waitafi. Tātou te le sa ili atu i le auro. O le pulu li pano ma le pulu muro. Ai whai mai ia le moli mau o le tusi o whata oto. Mai manatu fo'i o le fina ngalo lea o le atua. Mo so o se tangata whatu atua. O le mana onga leo le atua mo i tātou. Ai mai upu o le tusi o whata oto. Lo uatali i. Au maia lo loto ia te au. Ma ia fia o mata i o wala. Ai se tali tātou te tali atua i le anga le leo le atua i le nei tausanga. Ai se vaenga o le soifuanga. Te a whai o lo tātou sa ili mo ia. Te a o ino tātou maua o ia. E le ngata ina i o tātou whaatino ina le awala na whaia le au makoi. Tātou te ifo ma vivi i le atua. Ai sili ai lea. O lo tātou tu ina atu. O tātou loto ia te ia. Ma whaia lona fina ngalo. O lau te talo i le taio nei Samoa ma si o tātou atunu. Au tātou a ngai atu i taimi whai o le nei tausanga. Au sa uli le au keusiano ma le lalolangi atoa. E whaamanatu le toe le soifua mai o lo tātou wali o Yesu Keriso. E au ia te tātou. Ono tātou tu ina atu o tātou loto ia te ia. Tau ina ia whaamanuia te le atu le atua. I o tau maua se kerisi masi fia. Ma se tau sanga fou manuia. Se o tātou tatalu. Le atua ma tau te vi ia ma whawhetaia la ua fio. O le tala o le wha o la tanga. Tu sia ia ua fionga pa ia. O le tala mauti noa lea, mai o le wha moe nga sili lea i o mātou loto. A mātou wa ngai atu, i le wha manatuina, o le soifo mai o lo mātou wali o Yesu Keriso. Mātou te talo le atua ina ia iai manuia o lau fio. Anga le nei, i le au whai ngā luenga tutofia le atua, a lato sauni i le nei fo'i, pai unga le vai aso, e tutu lai lunga o fata whai taulanga, e launga ina ma folfola ina ua fionga. Talo le atua ia alu ma le mana au uku, ma ia mawhai o na whaamanuia ina ai o mātou tangata. Talo fo'i mo ta mama tina mātutua, o lo o tā pua i mai ma o ta malawa. Te tua mātou te ole i lau fio, i e whaamanuia i a te i lātou ma lo lātou tautua, ma lo lātou au nanga, i le aso ma le aso. Whaamanuia lau fio, le maloso le nuu o le au tautua ma le au whai ngā luenga, o lo lātou au nama ngā lulue i tonu whaliwhi ngā luenga ese. Au ale tautua ina, o ainga e maise e kalesia. Whamanuia lau fio na iau mātou whanau. Whamanuia lau fio e le au whainga luenga o le siufonga le lau mua. Maro rātou tautua e le nei aso. E iai le anga le lei o lau fio. Wa fo i o mātou whale tonu mani o mātou se ta mā whamole. Whamangalo i mātou e ala i le toto lo wali o Yesu Keriso. Atasi mai lau fio le amatanga o le nei aso se eo ina whai ina. I lau lava sua whapele Yesu Keriso wa mātou talo atuai nei. Amen.
o le tātou sauninga lotu nā o le tai au nei, e le ngata leo le liva yaso, tāpena ina le sunga le whawhingainga, Pastor Henry Ungapo, mai le kale sia so fitu o le toia fio mai porirua. Ia o tonu le tausanga tōna whenga i le sunga le whawhingainga, ia mtātou sauninga lotu, por kalami fo yo mōri o le ava, o asi singa, ia le mele whaia umsui o le tātou au nanga nei, whapele tunu, o mōri tuere ngā whaftai tele, MALO whaftai mō ngā luenga le leo le tausanga ua maea, pe ua tūlata fo ina maea. O te talo fo ia whamanui atu le tua, anga le atu. I lau susunga, fo ai pele mau e tele, e mese o lana whaunga ia whaatu mawina ma whaau pea. O lei fo i whatua mano whaano le ngate leo le kānesia, e manuia fo i le ngātu i le whaunga o le tausanga ma o le fuafuanga, whaftai tele lava. Luas fulu tolu minute o te elfitu, mai alvi ingo le tua mai le kānesia me tutisi i pava iai. Ia ona whangasolo i leos whawhiwhianga ia whaaleanga nuu ia o tātou li se ea tūru polo kalamele ata o le tai au. Tā lofa lava si ufonga leo lamua. Yeah.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Lofa Samoa o tō whinga pule ai le tautala e sero whiwhia po kalame ale au boys a tau le tai au. A mata mele a wharifitu so wha SOIFUA a tau le tai au. Ia talofa lava malo le SOIFUA mau malangi mar tai ole le ole so for raile tatu lia le so sfur mo le ono le masina le nei ia o te sema le tausanga le lua feri sfur mo le lua malo le FOLAU filo i fol di ta malo so fa talofa Yeah. tai ta filo
tau fai whatalo fo ni tai au matango fi. O sau au no mo mata tu e se au winga ni tai au pe te whatawhai ni tai au pe e se me. Wel pese e to esa sautasi. Ma le o le aso ngolue ya. Matango fi fo i ma fa na o le tau le tai au te tonu. E o lo maluia le tatu tu si mo te do le tonu. Ya lo wa va ia tu fo il tau ese fo tu langa le o pe wa ese mai na nafi. Ya moni la. Le lavo fa solo mai fo into fo i meltau ma fa nei nei aso. Ya wa fo ile mali fo mai male so i fo malu il tatu tu no le. Il ne fo tau e mana fo ia o ala fa mai fo inisio ai ngai. Ile fa no no. Ya mana tu lava ia ele o le lava ile o to e po mala ele fina ngalo le. Tapa au le langi tala le tatu te mau ile to amale to file mu. Ya ono tato oide malama le SOIFUA mai o paper which must never tau mau e tato ma fan sit ya sa le la o ma fa nei ai ngolo fa no e pele ma ftanga no to tele fa malos ya ai ma le foi le la ta fatalo foi le tunu ni ta ya ona ta me fa solo foi le tapo kalam e fatalo fa foi le ole tato tunu ni ta ma tango fi le o whenga luenga te tofi e le tua le usale via lo wha maota le malu so se whata whai taulanga ta whai fia o te loa nei ia me se foi le lalolangi a tolo mo mei tātou whaasalaunga ma lor SOIFUA MANUIA whatalo whatu nei tai au le lo lor tātou tanu i ta mamtina ma tua o le fua mali fua mai ni tai au matango fie i whanunga le lei ia talofa ma lor langi ma tafi ia le lo lor tātou tanu o le fua o fuefa i atu i whiau mga luenga maasani ya wa lava le tau fai ungo fe au mga luanga nei tau sanga ya nisi foi o lo nafa ma tiute ma faiva wa foi le vaingo ma tau tausi ya mese foi o nei tātou whanau ya ma lor SOIFUA MANUIA ma lor whatoa toa whatalo whatu i tawhai fia lalangi lunga le tātou Facebook ma le YouTube ya fe lava lo maua mai tātou whasalonga ese tātou teimi ese tātou aso ya o tātou whasalonga ma sani tātou te whenua i lunga peunga ngalo le ea ele nei foi taiao e meso taiao uma tātou te whenua iai ma tau te whatalo whatu si whonga laumua i Wellington e talofa lapa. Ya ma lo lava tonu le ua tau nu malmalanga disi o le wana tāpena e fio mai Australia, i Amerika, Samoa, mai zino le Pasifika leu tau nu me New Zealand. Ya ma lo malanga manuia fai le isi malo longa i o nalu e lolo tau whale tala i le aso. Ia ma ia pui le tau Wellington lava ia e le te ua se tia isi ele vana ngangi sa vilia e tale tasi tale lua te ua furu mo ia ai sauna i Wellington te fao ia fe ia pelo of ma fana malo check it ia pui ai oi e te ifo ia leo so le timu ele yo sesi yo tau na Wellington ia wa olisi tangata vai ne fa fonga le tunu le te tala no ai e nan sa vilingia o lo fi vai fululo saule le ia lo no inga le fai lava to ting la to na ia mal pui ai vai o tala sua vo le tupulanga mai fiano ni usila ta fia pai tiro e tire te pai sa ni usila se va na la fai no of ma fana na fai no me se la tala vo le me me ta fa pai to o la to tala na la tala sua me tali ya so son ya tula na to kala me ya oi ai te lo ya wa e fa talo fo ya la to le fai malanga mai o feo fo inga ma fai lo inga a inga ua leva wa loa tau sanga o le te fai lo esa ya pi fo inga mai na wa vea ya api fo inga ma le social media le ya ata te pu e atu a le la fta vai tino ye fa pelo o so o tali wa putari tato fai lo la pot va vea ya o la po ya lo fa ya la po la vai Saoloto loto fia e fa penala fo inga matala sua ia o tu atu name o le fia nga sili le ia o filo ma futa uso tu fine o tu ngane a mi fo fa na fese ta ma o foi no ma futa o le vai to e fe lo ai ma so ele le se moi o ele fia ma se lava pa fu le va vala fe lo e fiu de Ivo maftanga le nei vai tau ya aloia I maftanga le se malanga tulunga malanga mai fete malanga mamau ye nei vai tau pe fa ngalo sa ia
ave na tavale service siaki uma me uma o le malanga le ainga so soni ya auto pe afa yo ta fauis se si tu ni sila na le sa matala no fo masu an na fito e fata tau tu tata no taia ia ole fa malo si amal to e foto ino le tunu i tu la fono me tu tavale ia ole saunga le mu a pitini tau le vai tau tato ia e le leia le umai fo la tato te fia fata simo tato ai ai afa pe tato te alu ai o sofia tato o soli tu la fono no vinga ia e umai fo me tele pili ia le foi fala vo me malau saltede ia fa solo po kala me to 2 minutos le tale le valu tal honi vo tato uso te lau fa kala fala yatu kirana ta lo falava ma lo so fu so me fa fon le pese le Pacific Love Band io ne pes single Christmas se mel va fonga va va ile l'officio le va tau le tala o le tau le nei aso e pe na fa de mai o le aso le nei ia e va ile mato le la ma fa malu le nei aso o le aso ataiao aso sa ma le aso fua o linga mai ina timu
a solulu o stofi ma le asofa raile ia toi fo'i mai winga langi le lei o le tau ia o le vevela le ia luis fululua fua tikeri o le Celsius le whaonga e tātou New Zealand ia se fulu mar fitu le fua le mawhanwhana i aso le lei ia whaftai lava ia malo lava le anga le lei pia whapela asau le lafo sau tupe le tātou tulu swinga le nei o tātou tupe wa fo le nei tai au mau fuanga whai ia wa fo nei o tātou ainga o i Samoa tasi tala New Zealand mo tupe Australia iwa sfulu ma le lua sene tasi tala New Zealand maua le tupe Amerika ono sfulu ma le iwa sene tasi tala New Zealand maua le tupe fiti ta la tolu sfulu ma le fitu sene tasi tala New Zealand maua le tupe Samoa ta la ono fa sene ia fa pe foi ma le tupe tonga ta la fa sfulu ma tasi sene ta la fa tasi ia tupe Samoa na ia lopa ule titi mai lalo le lua sene ia o ta la ono fa ile ne foi taiao ia manuia le la foi no se le ne yaso aftai ole te fo le o fa na tuino to waso soifua i la to uma wa dia mai foi le ne yaso taua fa popo yaso le soifua wale nei o langa le tu mau ia manuia tele o to waso soifua le ne yaso mau to me alo fa stele a wone ngalo dato email le na e la fo mai dato fa monianga a so fa na at samocapitalradio.co.nz ia wala wa to fa monianga ma to te to lo winatu ale tusi fa tau le nei ia tahe foi fa la e awina i foi lo to pa ia malo to malu a wanga tu fe au masanio le nei tai au mal nei aso mo mai le evangelia luka lona mata upe lua a le foi upe fase fulu ua tupu le tama ma ua malosi lona loto ua tumu i le poto ua ia te ia fo i le alofa o le atua ua tupu le tama ma ua malosi lona loto ua tumu i le poto ua ia te ia fo i le alofa o le atua ia o tusile na ia manuia tele o tau asoifua a le pesele nei tai natu moto Ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia MANUIA loa so whanau fa MANUIA lea tua ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia MANUIA loa so whanau fa MANUIA lea tua ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga a ofesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga au fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala au fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala Tala fatu le tulu malo so fo menu smell fa fonga va vai foi le tala me tupu la langi ne yaso tatu lia o le aso sfulu maleono o te sema o le soltu sanga te siva o lima o le awol All Blacks tai mo molen fai ina ya welese ta alongan fai e Cardiff e tolu ile le ai
o le latou whaia ina mua lava lea i la latou tua i lea fo i tausanga e tolu sfurulima ta alonga o le tua le Europa ma Amerika i mahatu. E tolu sfurulima ta alonga. O le aso le tausanga e tasiiva o valu. Tasiiva o valu. O le kompani le GM Motors ia na whavaina i le so le tau whapetania the General Motors Corporation. E tele ata awa le GM le whio iso lunga na wala. Whavaina lai le aso nei tausanga e tasiiva o valu. O le tausanga tasiiva lima sfulu. O le presidente o Amerika taimina o Harry Truman. Na ia whailoi le so ia ua iai nei Amerika i le tūlanga fo ile ta o le state of emergency. I le national state of emergency po le iai tūlanga o whaalawelawe e mafua mai e tau mawhai e te e atu i whainga wha komenisi. O le aso le nei tausanga e tasiiva onos fulu male tolu. O le nuu leo Malaysia na wha avai le so. O nuu nei sa mai wha atasi tonu wha avai Malaysia. O le Federation of Malaysia, o Malaya, Singapore, North Borneo, po Sabah, ia ma le nuu leo Sarawak. Ia muli ane, toi o ese ia Singapore. Ia ael tutoia iloa tunu una o Federation of Malaya, North Borneo, ia po Sabah, ia ma Sarawak. Le ana fausia mai le nuu leo Malaysia i le aso tonu ale nei. Tausanga e tasiiva ono sfuru tolu. O le tausanga e tasiiva fitu sfuru tasi. Ea nasi ili mai i le tu i sasa e o Pakistan. I le la feese inga ma fita Pakistani. Ea mulmuli ane fausia i lo le nuu lea o Bangladesh. Leo lo iei lava le taiminei. O le tausanga e tasiiva fitus fulu male lima. Na tuto tasi e le nuu leo Papua New Guinea mai pulenga au se talia. I le asol nei. Tuto tasi o Papua New Guinea. O le tausanga lua fes fulu faa se fulu ono i tu la o iaise li i faa upenga i tutonu o se fale kofe i sini Australia. E na ia loka ina ele fale kofe manofo i tutonu i au tau mwhaile o leo i faa file mulu mta upu ma faa sao tangata. Peta iane ia e to tolu ila tau na mali li wai. To lua ila ua sa loka ina ele li nei. Ia mali tangata level nei o Man Harold Morris o ia len loka ina. Ia na afia i fo i molo na ola ili aso nei tau sanga lua fes furfaa. Tatu tala ia, to e maua alfa poponga al taima sani i faaftai lava. Some
Se ale winga o nei me uma I lota hola Ele o taua ea e o foina E fai matame alofa Se o alofa na O ela Samoa E tu ma oile loto e pele oilo uanganga Se o alofa na Mo oila Samoa E tu ma oile loto e pele oilo uanganga Io tanto leanga Le wafana mai le tama Na te tongi o la lela lola ni uma Whawhiawhianga le Christmas I marisunga ia teo whailua malo le tau atai malo le uspo ngā longa matiute toi 5 minute o na tale o le walu. O le teimile nei au whemalanga. O le toi eisisi fo ile e toi whaaharu tele se teimi nisi pauan mele o iei ia na o le fo ile le tuai na o man teimi fo ile alu le valeri. Ia ai e le rifo ta pena mau ni me tupu whafose e wai le tala noa se si male. Mani vaenga fo e tupu whafose au ni po le vale. O le ua maua mai whaaringa I le tai au pō ane nei. Tele malanga le e ni usila le ua tolo pō. Ia ua whaale au ngaina ma ua whaatuai. Cancel and delay. Ia o malanga la malanga whaeloto I whale. O le mafuanga o tele le puao lo ufitia ia le malai vale le au kilani. Oi so. Ia ai mo la tofu io malanga whavau mano. Ilo iese malanga whavau mano o tau fia mai. Malanga ia alu au kilani tau ranga o New Plymouth o Kerry. Whangarei, Queenstown, tau ranga, ia Kespen, Blenheim, New Plymouth, Napier, Kala Estete. Ia peo le tele au fe malanga inga whano tui whale. Ia awa peo e malanga ia mau pele tō vai. A waru tangata malanga. Tua le fi ia pea wha me wole o malanga. Oi. Ai te nane lan wha moe ngā le fi o nei whai nane le fi. Ua matua I whale tonua. Ia o tasi nā mea whatupu mai pe au na pole vale tātou. O le si vaenga e fi wha manatu fo ile tunu. Ua I tātou fo ile tua tu ulu ta māpole tina almala vale le aia. Le nā. Mana il si aki mua pe o tau ulu malanga o fiusto I nomu si lomu tua nofonofu. Ua ile taimino iau kilani e saulalo nei. La ua tolo pōl malanga ma toi o mai uma I fafo. Ai sau malwhaalinga e te tango e toi puklo pasese. E lau wavanoa. Ia mara tuala, nai tangata mātu tuala nei, ia ele au isi tangata ele in telefoni. Ia, toi tango toi vili no mela, toi puk, toi cancel fo. Ia, toi whai fo ngā luenga, toi tia umale aso le nā o whaia. Ua e pivulilo tātou ale o malanga al pasi. E toi saulis pasi toi so fo ia I lunga al pasi. Alva lele lai le ai le whapena. Ua e tā ua le vaenga lea I le toi fo I to tonu ina ua I ni whale tonu o whe malanga ina. E sa oi. Ma tua nei teimi ua alu uma le teknolosi le te leo. Ia ua online uma le toi whainga o te rebook tai lo pasese. Ia ma nei a whai whautuanga ma le whamanatu. Ina ia ua nei au tu rotu uma tua toi mai. Ele le ia le va ai mo mua po le atu langa ima no foisisi. Se vanga na ua o le le tono le vale. O le tono le keiti le o le vale. Ia tua whama vai romo e sema. Ia o tūlanga nā ua langa e whime mea e fo I lātou tue tau whainga. A whai fo I stangata sto tasi o lai tūrunga le. E toi o iei, le solo, ka se kiu I nā umi teme toi o I whasolo. Le lava vai lātou tu toi ngā umina. E tele nei tātou angata o longa lue le malawa. Lele lo whenga fo I lātou malu I tau I o sauanga I upu. E malatua. A tono le malanga alwa lele pe whatua I nālu. E le o le vaenga le malawa lele mafua. E iei lātou I whai el whai unga. Au si vaenga le malawa lele. Ia, lai fua u ato ma whatulanga no foa me o wapena. Ia wai e le maulol to vai le sila la atu lo yo. Ia e le whapela na o tātou tangata.
Ai so stangata malanga ai whapena ona tō winga i le tangata whaingaru. Na. Ele se va ale le tangata whaingaru. Sauli le ia. O tangata whaingaru nga ia o la tau e whataunu uina ngaru. Ia alu ngaru nga tāua nei ni tangata. O tau tua ino tātou. Ia mauna tō vai. Ia tō ava vau se va ale le tene le tū marika. O le si vaenga hoi mo le mau e si vaenga le ngā lulu i lau i e pito ulu. O le mate le tele o le tangata le tātou ngana. Ana tele ino, e malama lama le vaenga le pito tōnu tō whāra usa mua le i. E malama lama le ngana. Ia na te i muli ai lea, ia toi whato ese, ia ua. Pio le mena e, nei fui vai tau i mi au tātou ia i le pesi o whainga malanga le la tātou wangai. Ai me se a foi isi vaenga o tangata nu papa e foi matua i le lei al marama anga tātou ngana e whalo. La wat so, walu atu asa sao atu ale le fia ma po avaenga ua o tu ele ma o ngana le. Au te e whema ia tama. Maria ia. Ave tol pa ki la talo. Ya, la tala to news, sono le talvalu e malo SOIFUA. FOLAU MANUIA le tātua tunu le whai ungo neva yaso waulia. Ia e o se whao poponga o tala meolo tutupu le tātua tunu i Samoa. O toi whaamadino le whionga le minister o tina mata mai tai a tina o nuu maanga viso tai. Le whionga leo talaki la mustelisio. Ta iala wa whaata a titia le fuafonga le malo i lana pulo kete le tasi le miliona tāna le tausanga. Taluai le tele o whaafita auli wa langa ai fina ngalo le antunu. E a mata mai lava, e le lua se la wafe tāla na tufa mua. Wa whaisi tele o whaafita auli, wa tūla i mai ai inisio i tūmalo. Na toi whaamadino le whionga le minister, le valu se lau limas wafe le tutoe, ai ole a fo le tausanga e alu anga i eile se lau limas wafe lea, o se vaenga o 6 miliona. Ole saininga la ole whengainga lea ole marianga lea na whai le vāna malo ma i tu malo. E lea ua ele marianga ua ole ala whaamatu watu le ia sele fuafua i rono tai ala i o man whata tia. Ia ole a whai la leo whaamaria le vānga mua le aminga o tala le tupe rono winga la o la to umala is 5% ole miliona whai na whaamatu o tua. Ia la e ele se lau limas wafe tāla lea wanga wā umala ia tu malo ia na saingi la to whengai. A whaapea la o ia se tu malo o a atua umaisi meru. Ia on la tala lola ia o le watoe ela ia o le wanu se lau limas wafe tāla la toe mai le peave e se lau limas wafo ia o le se lau limas wafe. Tu sa tu pena e whaanga i o ia le ofisa ma tomi ai pili na whapena wa ia lobis. A le walu se lau limas wafe. Ka ngala mo atina ai o man fuafua le tu malo. Ka vai lunga lato fuafuanga mau. Ia man lato tala le tupe le la le wa mai. Tona wina, o tala le tupe le au mai. Fa ali mai i fa ma ina le walu se lau limas wafe. Ai ona lato la mtanga luenga. Tala mo le afo le walu se lau limas wafe lea. Te fa nga mo. A fa pelo ai mai a ona fa nga. Ia ona mai foi la I ole lipoti lan whaanga ina. Whatua atu e avatua i si le afo le walu sa lau lima surua. Lono wima i tala mua whasa lau do lima afitala. Ia ona whaanga lea, ia a mai anu tu e vatula I ole si whasa lau usu lima afitala. Ia ona mawela I ole walu sa lau lima surua. Sa la ole saininga la ole whengainga lea. Lea la e whamitala atu e tongu ia le whasoronga o tāna o tupe ia. Le whionga leo talaki la mostelesio, le minister o mtanga luengo tina matamai tai, a tina nuu maanga whiso tai. E lima se lau luas fulwafe tāla le tau ato le whale aonga fau, a le aonga tūlanga lua sa musu, le ua whiso soani ele malo ia panilo na fausia ina. Whai lolbre stedel committee le aonga sa musu, le sunga tio lio makias, male te mai tai pulio lea onga, wa le saonga le mulfa lea onga tuai sa iai, e matuai loa le teimi sa lulu wai mafue,
e whaalonguina le leto e saonga le mu mo whanau. Wa fe was fulu sa wa na ona matu kam fai mai e lo so ya pan mo se so swang ya wale fa mingo se matu para o fu ya wale o to ngo anu fa na o ni ya fi o samus ele ngata yo matu piti samus ma mai ona wa ya fa le tongu le para o ngolo fa pena ona o to nga ya no fa na o ni ma fuanga nga matu su fa mai ya mo se so swang o le whawhita uri rei tupu whalanga tini o maale ale tūlanga whale aho o lona whawai o ia whawai o leo tu e sefi mō sama le mō tamati ai mai se lava le ne vai tau le lulu so o mafui e taimini ia ua e ua matua le manuani whale aho mō tamati Sui il komiti o le anga tūlanga lua sa moso. O le vai aso fōru whaata atia mai se porkala me mōle kiri se masi ma le tausanga fōu. E le whaanapa putonga le turise Samoa. Le whaatau te iei lea o se whaamoe moe mai le aso lusi fulmali tasi anga i le aso lusi fulmali tolu o le maasina le nei o te sema. O le fōfuanga i porkala me wa whaata oto e au fia isi sa vali amata mai le ala lau papa i vaisi ngano. E anga i mai le malai wha woi tua moto le malo i matangi le lua. Ma whātau te ie nisi o polo kalame wa whātūlanga ina. O lewa amata na wa ia le vai aso nei le teu ina o mōli kiri si masi i la au ilu maa moto le malo. E pei fo i le tausanga na te nei. Wa iei fo i le fōfuanga o le a whaia fo i mea whaapapa e whaafeilo i le tausanga fōu. I lunga le sami e whaonga ina i se waa e se mai le lua tausanga taruai. Le sa whaatau teia mai ei i lunga o le maua vaya. E iwa se lau lua se formalitasi le au whae o li matama i ta e MALO. Le o lo ngā lulua i le teimile nei. E le o au sia le fwoi numero le te tau o na iai pe on whae loa le sui komisina o le mtanga luenga. Papali i Mona Lisa tia i kete. E te tau o na afe ma le lua se fulmale fitu. O le ala leo toe talo sanga le mtanga luenga ngā i le MALO. E nei e toe teu le tūla fono le sa saisi ai ti ai. Le ngā lurue whaatasio nise i eini so tanga wāwā la latai pe o se ainga, te māma le atalii, o le te mā malona to lua i to tonu le mtanga luenga o leo. O le popolenga lo i ele pūlenga i le temile nei, o le whaisi to o tele o i lantou i umwha mā vai mau ese atu, ai toa ngau i lantou o lo i ele anga waa na o inai i le ngā luenga, le o lo to toi mai. O le ala leo le whanau no watu le matanga luenga i sa i lia nisi fōu. E whaofi mai maa nga i na ia uia uma a wala wa awa onga. A o fie makole ni nga i sa i lia i le malosi le tino. E tau ave i nai le tūlanga ato toa. E te tau on avea e se a li ima se tamai tai. Ma malu le malo. Ma whaafengo fie o na tali atu i so se mana onga. E fua i ta iala. Mo uman whaata oto e lima taita i nai le ngā luenga. O tala fōwia mo le whaai unga le neva yaso, manuia tele le tātua tunu, ai maise lo tātuanga i atu le whaai unga le tausanga. SOIFUA ia. Tala flaval whapoponga o tala fau malisi ufunga le laumua, mole nei taia o le asusful maleono te sema, lua fe lua. Wa au whaatasi le palemi e Jacinda Ardern maleta ita ele Act David C. Moore. E whaatino i senga i o inga mō whaala potopotonga whisoswani, ina ua maa wale whaingoa le palemi o C. Moore, i se ingoi whilafulafo inga, e tutono le palemene o le asainia ita e to lua se lo minga o saunoanga le palemia le ana langona le lei i masini fa leo te leo ma ua fa va le lei ma fa ye se fa tautu i le trade me ai a ma tupe ona ave le le fa la potopotonga mo le kane so le prostate po le prostate cancer na sauno si moa na io Ardern i le tonu i le pole solulu
i se whaatasinga al palemene e ni tangata na whautua ina le whai o lea fuafuanga o na tu whaatsia lea si mua mai e whaailo ai le palemia lea na wawe o na taliane Ardern e ioi fo i lea fuafuanga na sauno le palemia e yelo na manatu o se taualunganga mana ia tele lea o lea mata upo na se manue o se tūlanga le na sauno le taita le act so o tangata lava e mawhai ona tausina i le ata o tangata i le fiefia i a teia o tangata fo i fiefia i a teia o i lātou e le fiefia i a Ardern ma tangata e fiefia i ai pe i tai o le vaenga pito sile o na tāua o tangata e le fiefia pe fei teile kānesa o le polo sitate e o mai le poa na po ua silia ma le whāse fulu afe tā la le tupe ua maua i lea whaatau tui. O le saofia i tua i le au whaasala lau whaamatala i pui malu i ai le pule ngā noo o se ngai o inga whaapoliki ki tau whaalea ngai tu sai ma se saunangal tamai tai pule nu o Wellington o Tori whanau na liki i tua le Dominion Post i ni vaenga se luol whaatuptupla ia o le tau se fofangal pule ngā noo o Wellington whaitau miliona tā la. Le au fie le whaataunga ni paka o ta avale whase lau fitu se fulu lima o ia mata upuna sau fie i tua au lumana i ele fono whaai o le pule ngā noo o le tausanga na saunol tamai tai pule noo o le fuafuanga lava lea e maasani ai o le whaalau i loa whaamatalanga pe a mai o na whaia se whaai unga mai tāua tele le manino ma le malamalama o whaamatalanga ai tāua fo ile muli le whaanga solonga mata upu whaapenei ina ia mawhaiei o na o lātou whaatala noa kone karate ma mawaini whai unga i pito sile o na tāla whiangai mo le au whai la fonga o le tau le whaataunga o paka o ta avale whāselau fitu sifululima i Tory Street e $10 miliona tā la o se tase o mafua angal whaataunga o ia paka o no le a whaitau wafe ni paka o ta avale o le aleto e maua i le ai ma le miliona o tope maua taluai polo keti mo whila ua inga na whaali ei pe paiana liki i tua le ave sengo ni paka e afe lua se lau lunga o wala titele e lalo le polo keti o le Let's Get Wellington Moving whaatasia ma le polo kalame o awala mo wila vilivai le whaape lua miliona tā la o le aleto e maua i le pule ngā noo e tau sanga ta itasi. E tali tonu le whalulunga le matanga luenga o leo i le atunu o fiso ta inga whaate konolosi o le tia ia o ngā mawhaafita au li maftanga i totono a inga. O mafua anga i watili whaatitele ina i le solitu la fono whana witi o whaafita au li ia e le mawhai leo na fofona au i la tau. Wa fola fo i le komisina o leo Andrew Costa e le otoi mamao ai amata i leo na tuli le tele o avta vale. Ia e so sola pe tai na ia ta watu i whaipula le palemene e le o iei se fofanga i whaieni suinga te tele i lea polisi sa tali le komisina manisi i le vaenga i whaululu i eile matanga luenga leo i lo ilonga whaaltau sanga le palemene i fesile au fie soli ngā tō la fono tupulanga o oso whainga i e whaonga i ta awale whaaleanga i whaleo loa whaapea i mala au malolosi na fesininge Mark Mitchell o le National le komisina maona sui pe o le ofisa o leo le apalasi i le whaatinonga o ngā luenga ona o le whaianga o isi la le MALO i le lava o ngā iuinga e whaia tau fie i ta maiti matupulanga talavon i le o i whaatinonga o whainga whaasolito la fono sa tawa fo il Dominion Post he fōlinga mai sa i o ele sui komisina o Wally Homaha i nisi o popolenga o Mitchell i le whaatinonga i leo nisi o ia matafa i oi lea ia langa tatau mono meo na whaatino e isi la le MALO o lo nafa ma leo la lau le o whanau. Sa whaamaunia mulianga o Brian Martin ma Joshua Grant i le whaamsinonga whaitu MALO au kilane i lea solulu sa o la tusia ini malilianga pepelo mo ngā luenga e whaasese na i whale tupe i se vai ngā tupe $2.5 miliona tā la mo nino no ngā tupe na i oi fo ile to oluo Grant o Cian Grant whape ma le paanga Martin o Vicky Cotter. Sa iei fo ia la mata whaioina whaatino i lea ngā ioinga whaasolto la fono. Sa tau mo whaia unu ngali ina ia inivesi le makete o whale au kilani peitai. Ele i lava ni ala tau tupe maua e mawhaiei o na whaia nino no ngā tupe na whaonga ina e Martin. Se whaala potopotonga o le Momentum Transition Developments. E whaiei ni malilienga mo ngā luenga i le moni. Mo kota ma Grant. Ma sa mawhaiei o na lātou talo sanga ina nino no ngā tupe se fulu ma le wha i le vao au kusa luafes fulu lima ma o ke topa luafes fulu ono. Na ole ngia i whale tupe whaapea o tangata ina talo sanga sa whaafai ngā luenga i le Momentum
Mana maawai ni whainga tau whaasese ni nono ngā tupe walu te 5 miliona tā la. O le asus fulmalilima o Mati lua whelua tolu, o le alawi na il whaasalanga o Martin, Grant, malona to o lua i Waitakere, ai o Miss Scotta, o le alawi na lona whaasalanga i le asus fulmalilua Januari, lua whelua tolu. O se taimi mo mole i tutono ni sila, wa amataiona tonga fitia tangata ngase se whale mai whaatou ma oti i Aukilani, e se masini wa mawalunga lo na tūlanga i whainga whaatia konolosi, i le tonga fitia o Kānesa, e 2 miliona tā la le tau o le masini, o le cyberknife. Mai tu samal to whaase launga se ngase le tau sanga o le atonga fitia ai, tangata e awhia i Kānesa e pe o le whai ai o le tua sivi, ma le Kānesa o le polistate, e lua tau sanga o o ina lau whainga alwenga le whaonga o le masini, ai maiso le tāpenanga i le radiation oncology i Aukilani, ma le au maingo le masini whaapitoa mai le United States. O se fiafianga tele mo le SOIFUA maloloina, ona o le amawhaiona mawaini tonga fitinga le lei tele, mo e ngā sengase. E tu sai masa sauna ngā Dr. Benjamin, o le whaaton sili o le radiation oncology i Aukilani. O ta ue whaapeo le amawalu ngā tonga fitinga i whaatinoina, e au no masa tūlanga la mati o le ngā sengase, mai ia tonga fitinga. E whaititi ai fo i leo whainga o tonga fitinga, e le silia ma le 5, ma e tasi le vai aso e whaamai aina ai. O le autu lava le cyberknife, le e taatele lo na whaonganga i atuno i whafo. O se vaenga le 4 miliona tā la o loo inivesi, i le vao le Southern Cross Healthcare, ma le au nanga whaatoma oti a le Mercy Ascot. Walipoti e whaapea ua pasi le vaenga mua le paketi al pulenga anu o Aukilani, ma sa whaangaio i le asoana nafi, le iei o ni vaenga o le paketi o le a whaaitia, peita ai o ni saunanga le pulenu o Wayne Brown, na le mautono i le maketi o whaatawa inga o siea, sa hawhie le fuafuanga le whaatau ese ato o siea al pulenga anu o, mai le malai vaalile o Aukilani, whaatase mani tupe umatua whaititia mai au nanga e tau siea maiti o au nanga mo tupulanga talavou, whaatasi e ma au nanga o mua vau, a le pulenga anu. Muli ane na whai e se whaasilsilanga al malai vaalile e whaatautu i le pulenu o, ma tā uai e whaapea. E le saoni saunoanga na whai e Brown, ma sa whaamalo sienu whaamanino le pulenu o na saunoanga, i ana li putia na tauwhia whaafose i e le maketi o whaatawa inga o siea. I ta alonga, o le a whaase ese Kane Williamson mai le tofinga kapiteni o le awa le Black Caps, mai ta alonga whaitaulia e suitiolanga tu i ai Team Southie, o le a whaawapio na kapiteni Williamson, i le ODI ma le T20, ma sa whaalia fo ilo na whaanaunonga e ta alo i vaenga umai tolu, o le kilikiti whaavao malo, e tolu se lau fast fuluono ta alonga whaavao malo na ta alo i Southie, e whaaluona i ta itaina le Black Caps le T20, ai o le a vea neima kapiteni lo na tolu tase New Zealand, i ta alonga whaavao malo, pe aia ta itaina le aule mlanga ta amilo i Pakistana, i le masina nei, wa filifilia Tom Latham, e avea masui kapiteni. Sa manu malo falani a Morocco, e lua i le ai i le isi ta alonga le whaapito ilunga, o le sailinga o le ipola langi le ta alonga soka i le asoana nafi. Ma o le ata aloi nei falani ma Argentina, e sa ili le manu malo ma le siampini o le ipola langi, i le ta amilusanga le ito pao lei, le o lo tali malo ai katai le taimi nei. Tala fauia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tai au. O le tau le iwa i le tau nei, e toi whaafonga e le whapoponga o telefou, le ua te ale valu minute e sifuru ma le valu, e le whamoe moe o le afo le valu le tau nei, o le amaule vanoi whaatala noi le fionga le pule i afa msanga te alu moresi. Ia le whaipule o le tatu tu mano nei o Mana. Ia le empile o Barbara Edmonds. Ia po palepa. Le minute la whaafonga le iek. Ia, mana e foi se tatu whanongolongo po a foi ni fuafuanga tu mamaua. Tatu pitonu nei polua ia le ngatele ia o le mai whai el malo tūranga e leipa male. Po a mai le tūranga lo ia whau e wang whau whai. O le sa ia o valo anga foi e tau matenga le tūlanga o le tamaai. Tala fia le na maua mai ni vai aso lo mai tau ina le tupu peo le lei o le tamaai o le tatu tunu. I se vai ngai le mafau wina o ia i lona wingi o le lei. Paua la o lea. Ta pena tatou le tausanga fau ia mati.
e ave e se ai ia le sosani fole al malo le pensini Pensin. ale to ia le lua lima sene le ngana le la to fa popo le lua lima sene le pensini ia tu ia manisi tau le fai suau ia lo ngala to overcharge pensini total la pea Na. Ia, pe o mena tau no fouta i tātou le lava le whanongongo ma o le lava e watu i tātou telefou ma o le whamanatu tātou tunu. O le i te Iesis. Ia, e le tātou malama le o te le fo le teimi le sa whamama avenga i le tātou whainga malo. Ia mo le alu lungo tau pensini. Ai le ngata fo ile, ia, o le totongi fo o pasi e sa afa. Ia, whamalanga inga i lungo trains ma pasi ma tuna ho pena. Ya le te mi to ave se vai ngana yes o ta foi no mo sina sene foi le fa popo i polo ke tel malo fa tonu era to polo ke wala u fa no tu le tsala ile so ni le malo le fa wa wal te min nei mo le tu e tai va ai se vai mo le tonu piliona pe ya al mo to te le o le tu já le fa sa fu mo mato botato ya le fa to ngo fiel fio ingana fa to ngo fiel e pensini ia mai si pi fo tu pele na tu fa mai mo ainga ye le malo si tama ainga yo ya o i vai ngo pilio mori le fo sa ye fo so soni na mai e ta wala mai il texa il pilio mori la matua le la ya le la vala e tele vai ngo fo le o mai so soni mo le tatu whainga malo. Ia wale fo wala tale. Le tau whai ui fo le no fo inga le nei. E toi whai fo le whiwhiringa tatu tunu po aina. Po aia la toi tūlai mai na tau sanga. Tau awele stol tau sanga. Ia, ole a whafonga nisi o tatu tau tua e whalau loa, tae le tatu pese. Ia, leo vea tu le teimi o lata, le teimi o le tatu whatatanoanga leo li mai. Ia, whaftai. Atono tusa umatanta ule fia maua leo se tupe fa upopo mo aso fia le ni grisi masi. E tonu se funu afeta la fa ilo tupe mo samnia le digital mo sei e fa ia ia tasi se ia ulia le grisi masi. Va tau sa digital top up tonu sfuta la bisiliantu malafu yo ai ngai Samoa e fa ngai le digital international app. Le upena te fa ilangi po se fa lo la tane. La from ni lo sa top up mo so avro ai te no malo ai. Isa va ngole tonu se funu afeta la. Ia inga fa bitoa. E mai ala di fa bitoa ila solus fu tolu te se malua filua. O le whaasisilanga tāua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lungo le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. O le si tātou whaalinga tāua le nei, ma tau te whaatulo watu le pa ia ma le mamalo si o tātou watunu o lo o alala ma pāpaa au, i le laumua nei Wellington e mauna nutua oi. Taruai wale whaatonu uina le liki kirikiti e pei ona masani ai i tau sanga taruai ona o taimi maavanoa o le au whainga luenga ma ua suia mai ei nei i le liki voli mo le nei tau sanga lua afe luas fulmale lua. E wala awa tuai i so se ainga ma e kalesia e fia whauru mai ni a lātou au ua te tala ina nei le avanoa e res tala mai ai au e fia au ai mai le wha moe ma e whaangata ina lea le stala i le aso whareile luas fulma le tonu te sema le whaaruina mai on au whamole e mana o mia suafa o kapteni, telefoni ma imeli e so ta i atuai. Mo nisi whamtalanga wala au mai pe text mai i whailau tusel maftanga a whaifi au Reverend Anterea Sau i le olu tasi o walu ono lima o tasi iwa. Ia po sunga fo ia pauli sola nei i le telefoni olu o fitu lima tolu wha valu tolu ia male wha aloalo lava whaftai sa ni el laulo wa fono. No, ia la tālo la tātou pese. Leia.
na tanga sa Sophia Pia o SOIFUA mai o ia Pati Pia Pia o SOIFUA mai o le Mesia o sana pepe se mabibi aleluia o le aso e mo o mia pe alo fania sa soma Pia Pia
It's Christmas coming. It's coming around. Prepare yourself now, honey. What can I do without you? You make me feel happy. That's what I found inside my heart now, honey. I can't live without you. Oh, prepare yourself for the birth of Jesus. He's the King of Kings. Let's kneel him down. SOIFUA Aolele Otelia Tauatu La Umialofa O Yesu Na Oahu
asa me alofa boia e avatu me asa me alofa boia e avatu Mutato maua sandia Kone whana mai O Yesu o ione Mesia Oh, O ia mo i ole paaola Ole la la langi uma O te whatalo whatu ma le whaaloalo le whafonga le tunu ni tai au. Whatasi ma le whaipule o mana, le sunga ia Barbara Edmonds, tatanoa fo i tusa i mga ruengo ni tausanga. A tono le nam tau whai mua wano whapene ia le fo wa wano le whaipule tai au ni le la ma whatasi tatanoa fo i ngane lua. Talofa, welcome again to our station, your station in your electorate. Yeah, MALO le SOIFUA from Masanga. Thank you for having me on today. It's quite nice to come back. I haven't been here for about maybe 6 weeks, maybe. Yes, that's right. It's always good to catch up. Yeah. No, I know you've been very busy with your, your portfolio as chairman of the Select Finances Expenditure Committee. Yeah, it's been a really, really busy time. We've had the water services entities bill before us, so that's people know that as 3 waters. We've also had the Reserve Bank Governor, Adrian Orr, in front of us, and a really busy work program on that committee. Yeah. So, what was the discussion with the Reserve Bank? Or some people saying that he deliberately took us down towards a recession path. Yeah, so the last time we had the Reserve Bank Governor was the monetary policy statement. So the monetary policy statement comes out every quarter, and as part of that, they also look at he looked at the interest rates, the official cash rate. So that's the amount that the Reserve Bank will charge for interest for other banks to borrow off, so the retailer banks. What the Reserve Bank Governor has said is that the outlook in the policy statement is that they're going to increase the interest rates by 0.75% of a basis point, but also that they need the economy to slow down because inflation, which is his target, he needs to keep inflation down at a certain level. He won't be able to do 2% or 3%. 2 to 3%. Yes. Yeah, he won't be able to do that unless we slow down the economy. So one of the Green MPs at that meeting with him said, "You're trying to engineer what they say a recession." A recession is 2 quarters of negative growth. So he confirmed he is. And that's basically, he's trying to hike the interest rates up, bring them up so that people will stop spending so much. But obviously, the concern for us as a government, because we can't control that, that's an independent decision by the Reserve Bank Governor. But as a government, we're really conscious that it's people on lower and middle incomes will be affected the most by this because they have the less amount of disposable income. So that's why we, packages such as the cost of living payment had to be really targeted to those people as opposed to a big tax cut, because the more money you give for tax cuts, the richer you are, the more money you will get from that. But we don't want people spending too much money, and that's why Treasury was all right with the cost of living payment, is because it was very targeted and it was to a smaller group of people than everybody. Yeah. So has that been finalised, and there's been an announcement made about the targeted
funding? The cost of living payment. Yeah, so that was the cost of living payment that came through, that was in budget, May. So that was August, September, October. There was 3 payments. Since I last saw you, the last payments happened. But on top of that, there's also the half-price fares, so public transport costs. So that means if you catch a bus, a train, it'll be half price for you to use that transport. We've just announced that that's going to be extended to the end of March. Yes. It was only meant to be for 3 months, but because of the back of what the economic outlook looks like, the government extended that 2 days ago to the end of March. Right. But I've had parents say to me that that's helping them save money because they don't have to send their children. They get half price for sending their kids to school, and for workers as well. Mana, our electorate, we are the number 1 in the country for using the train to go to work. Yes. 25,000 people use the train every day in Wellington. So, those are the types of policy measures that we look at, very targeted, very focused, and one that won't, in our view, try to really exacerbate that inflation problem. I note that Metrolink are talking about reducing some of these train services. So have you been talking to them about making sure that they maintain the standards? So through Greater Wellington Regional Council, so they're obviously they're the governance body for the Wellington Railway Network. It's top of their mind as well, but that's why for them it's staff shortages, and that's what the Reserve Bank governor had said, is that the number 1 issue for across the world, with when he speaks to the other Reserve Bank governors or federal bank governors, is workforce shortages. There's such low unemployment across the world. And I posed him that question. The reason why I asked him that is because when I went to a Commonwealth Heads of Government meeting, yes, you mentioned, and I met with other Commonwealth heads of these public accounts committees, they all said they were struggling with workforce. And the Reserve Bank governor at that meeting a couple of weeks ago said that, the number 1 question for them is, where have all the people gone? So we've got professional sport. Yeah. Well, we've got sickness. We've got sickness with COVID, hard flu season, and at the moment net migration is just above now. More people coming in than going out, but we're still going to have those workforce shortages, and both the government and the Reserve Bank governor are very aware of that. The other thing, while everybody's trying to suppress the spending, now there are pockets of people now or occupations, they've got pay rises. When they get the pay rise, they're inclined to go and spend it. Yeah, and it's about for them though. They'll balance that against how much it's costing for everything more. Like food has gone up. Sure. The consumer price index showed that there had been an increase in food. And that's what it has to balance, is they need to have a higher income in order to service their everyday needs. What we don't want is the richest people getting more money so they spend more, that's that's the impact of interest rates. It hits those in the lower income brackets more. All right, you covered some of the things that we want to touch about your highlights for the year and some of the work you're involved in. But for the government, for the Labour government this year, what do you see as some of the highlights? Definitely for us, we've now had record numbers of builds, home building. For me here in Mana, we've managed to secure $350 million through the Housing Acceleration Fund for infrastructure here. Some of the other big highlights for the government is around obviously the cost of living payment, being able to support people. But the major package for me, obviously with my background, is that the sound economic decision making has led to that. We can't give the money out if our economic decision making is not good. It's like any household budget. You can only spend how much you got. Sure. You've got to be really careful with that, but also make sure that you can service whatever debt and whatever's going out. We've had some, big increases in Pharmac. We're starting to see that now. Yes. So Trifecta for cystic fibrosis, EpiPens. Just that funding that came out this week, the decision by Pharmac, because the government gives Pharmac the money and it's up to Pharmac how it spends it, so it's independent. But, the ability to fund these new treatments and also very important, common things that are used every day like EpiPens,
That's only possible because of the huge investment we make in pharmaceutical and in farming. Yeah, I heard the chair being interviewed. They got some increase this year, and there's another increase next year. Yes, that was done through our budgets. So they can't spend it if it's not there. Oh, that's very good, because people have been crying out for special treatment, medicine for it. Yeah, and it's expensive, but at the same time, for Trifecta, which helps cystic fibrosis sufferers, that can possibly give them up to 25 years of life. Yes. And when I went to school, one of my friends in my year, she had twin sisters with cystic fibrosis. It gone through the girls in the line, and her twin sisters died in their mid-20s. So these drugs are life-saving for a lot of people. Right. So for you personally, as MP for MANA, obviously you got that portfolio and some of your other duties, responsibilities in the House. And you also got MANA, you're trying to bat for them when you negotiate things in government. Of course. So what do you see as your highlights? It would be the infrastructure acceleration fund. 350 million is not nothing. That's a lot of money into just in this area alone. And the reason why that's important is because it allows us to build homes. And by building more homes, you make it more affordable for people to buy, and therefore there's a bigger increase. It makes it more affordable to rent. So these are long-term challenges, but until you put the money down, it's all good to say you're going to build more homes, but if you don't put the money down, you don't get anywhere. Back in 2019, the PM visited Port Royal and made an announcement about, it was at $1.2 $1.2 billion. Rejuvenation. So is this 350 million part of that, or is this additional? So I think it's from the acceleration fund. So it's a different fund. So what had happened is that when they were doing the plans for the housing program, they realised that the infrastructure underneath was really bad. It was old. It was made back in the 60s and 70s under the Ministry of Works, when they were building our city. But the reason why they had to put in the additional money from the acceleration fund is so they could fix those pipes to build on top. You can't have all these houses without the proper infrastructure to service them. Or you can't build the houses. You won't get resource consent if it's not, if those pipes are not done the way they are. Yeah. So Anita will have to get the council moving to get, some of this built. So resource consenting, it's gone, they've just got the big resource consent for the pipe, which is just down the road at the back of here. Right. That pipe would, if it was really bad rain, would bring in 7 Olympic-sized swimming pool of sewage into the harbour. It could up to 7 swimming pools. So the council are doing really well, and it's a real partnership between the iwi, the government, the local central government and local government. So there's really good support and partnership between there. And the only reason why we can get that fund is through Kāinga Ora and the council working together to identify that that's what's need to be done. Right. So I see that some of your colleagues have decided to call it, the day the next election. Yeah, I'm really... Pito, Paul Eagle, William Poto Williams, So Jamie Strange, we also have Maya Lubick, and it's for them. It's very much personal decisions. Being a politician is very hard on your families, and for Aupito, he said for him with his father being very old, his responsibilities as Aupito. For him, he felt like after 22 years in public service that it was time. And I'm really sad to see him go. He provides, obviously, a lot of mana to our Pasifika caucus. Obviously, being a fluent orator, that's something that we will look at as a Pasifika caucus to who we turn to. Yeah, Anai, that's your job, man, your job over the summer. Anai Levasa, MP for Takanini, that's your job. So, but it's for us, when I look back over the Pacific ministers that I've, as being a public servant before an MP, he is our most successful in relation to the funding that he's been able to achieve for Pacific peoples.
Obviously, for our Pacific Caucus, we're also saddened to see the Honourable Poto Williams Gawashi is the MP for Christchurch East. So we obviously have, with Poto leaving, you know, again, one of our strong Cook Island wahine. So, you know, there'll be an opportunity for us as Labour Pacifica Caucus to bring in some of our new members. So there'll be some more announcements of that coming in the future around our selections. Obviously, the PM will be reshuffling some of these portfolios. Yeah. What happens if they ask you to do something? Would you give up your other role? Oh, you never say no to the Prime Minister. Yeah, you never say no to the Prime Minister. And that's, you know, for me, a big reason why I'm in the Labour Party is that her leadership, for me, is very sound. You know, she doesn't waver, whether it's in public or behind closed doors. It's the same Prime Minister, you know, around her intellect, around her critical thinking, around the way she's very, you know, being able to make a decision on the values that we all value, you know, for us. So like COVID, health response is the best economic response. Yeah. So she is looking at a reshuffle. She's indicated publicly in the first quarter of next year. Yeah. You know, obviously, if she rings and if she says, you know, will you do this, and I'll say yes. You know, that's my job as an MP under her leadership. Right. Yeah. Good. Well, let's see what happens next year when she announced a reshuffling. I thought, Barbara probably be asked to do something different. Yeah, we'll see what happens. Yeah. So election next year, Barbara, I guess everybody starts sort of gearing up for that. Yeah, we do. We've, if I'm really fair, I was gearing up for it the day after I got elected. You know, the biggest thing for me is that when you're a new MP, you're coming into, well, actually I already lived here in this electorate, but when you're coming in a new role within your own community, it's really about strengthening and building new connections. For me, so that has been the goal, and it's not, obviously it'll show its worth in 2023, but at the moment, you know, my view is to make sure that from day one in my role as an MP that I was already starting to look ahead to get what was needed. Right. So obviously when you went in, you probably say, I want to get these goals or target things achieved. Have you managed to get what you wanted to achieve? Yes. And, you know, given that you've got all these other decisions or people or that impact the decisions that you individually want to do? Yeah, well, it's so funny. A couple of months ago, I think it was one of our elders had said, you'll need to show your receipts, you know, your lisikis for oil, you know. And I was like, yes, that's right. For me, my number one priority coming into MP, and I said it very clearly in my Porirua Chamber Commerce of Chamber debate, the very first debate I did as a candidate, I said infrastructure. I said we cannot build homes here in Porirua, we cannot build homes in Kapiti Coast without infrastructure, whether that's future infrastructure that's needed or now. Yes. And I've delivered on that. The job was for me is to advocate for that money, and we got $350 million. So I think I passed that one. Yes. I know when we have a chat with Anita Baker, she's always very pleased to announce when Megan Woods or somebody comes in and hand them some money over for the work here in Porirua, and I thought, that's your work. You're behind all that sort of lobbying and... and you know, I'm going to be working even closer with the Honourable Megan Woods. I'm the deputy chair of our National Labour Party campaign. Oh, right. So I'll be, I'm observing her. I'm basically taking good notes, you know, and that's what it comes down to ultimately, is that you work as a team. She's got really strong priorities. She wants more homes. We've had the partnership within our own area that's worked together to get that. And, you know, and I look up the coast in Kapiti because I also look after Kapiti as well. Yes. You know, the Kāinga Order has just bought a piece of land up there in order to build more homes as well. So, you know, we have to work closely. I've got a meeting later on today with Kāinga Order on that Kapiti piece of land. And we have to work together to, one, take into account what the community is that those homes are going into, you know, have a good discussion about whether the infrastructure that's there, both the pipes and the public service, the public transport system,
or schools can manage and increase the number, as well as some of the other things that's come to my attention through the community is making sure our health infrastructure is ready for an increase in the population. So one thing is getting the money, the funding. The other thing, important thing, is to get the workers, the resource, the people absolutely. To build a house. So for me, that's one of the biggest highlights that I've had is the apprenticeship boost. We've got a number of businesses here in Porirua that have apprentices through the apprenticeship boost, because you can't just have a builder out of nowhere. You can't just go from being a social worker straight to being a builder. You need to train, you need to learn. And so that's the whole point of that apprenticeship boost, the mana and mahi, the he po, tama, rangatahi programs, the 3 different programs, is to bring young people in, get them working with experienced builders and trades and even other services as well, and for them to learn how to learn on the job. And then for those builders is to have someone there who can do the work with them. So one of the companies that I've been in touch with recently, they said it's one of the greatest policies our government has given through this COVID recovery. They said they had 10 apprentices, 6 have remained, but he said, they don't always stay on, because sometimes it's not their role, it's not what they like. But he said, 6 is great. That's 6 new workers he's got. In the Pacific, we have people who can build houses, build homes. They've got all the experience, the skills, but they haven't got that paper that gives them recognition as you don't necessarily have to have the paper. It's more the understanding of the regulatory framework here in New Zealand that will give you the consent to approve a build. So when a person goes to build a house, whoever is that manages that project has to put in a building or a resource consent. It's likely to be both if it's a building consent, if it's a new home. And the building consent will set out all the different rules for them to build to. And they'll say, yep, we'll commit to building like this, like that, like this, like that, based on what they need to get the building code signed off. And so that's part of, we do have a lot of, across the Pacific, across many areas, people who are good at building, but it's just whether they can build to the standard that is required here in New Zealand to make sure that they're safe, make sure that they're warm, and to make sure that they're dry. And that's as possibly the difference as to why they can't get their ticket or get the tick to get those consents, because they need to build to the code here. Barbara, we're coming to the end of our time here, but I must thank you very much for your work and coming across and sharing it with our listeners on Samoa Capital Radio this year. It's always good to host you here in your own electorate. Yeah, I'm very grateful for that, yeah. And, for next year, whatever comes your way in terms of the reshuffle and the work you're doing, we wish you all the best and the family for a Merry Christmas and, a prosperous New Year. And we're looking forward to continue this, but give you a chance for your opportunity for your final comments. Yeah, just MANUIA le klisi masima le tausanga whau to everyone listening at home. Please drive safe. It's really busy on our roads at the moment. Look after your families. Christmas is a hard time for people, so just ease into it. The whole point is around our family time. And really giving thanks for what we have. So go to church. and especially with COVID around, to still linger around. It's around a lot. And like I said, my household at the moment, the last 4 that haven't had COVID have now got COVID. But it goes back to, the Christmas time, and this time, whether you celebrate Christmas or not, is about family. And is about giving thanks. And if you are going to church services, I recommend you wear a mask, because it's a lot of COVID in the air. I saw you with your mask on when you came on TV. Yeah, in the house. And that was because I'm a household contact. Yes. I was wearing it for my colleagues, because we're now up to day 6 of the almost day 7 of the infection in our house. So that's why I don't need to. I'm not wearing a mask at the moment, but. Yeah, earlier in the week when the infection was very close, I just want to make sure that everyone around me was okay. And so, enjoy, have a good break. We all deserve it. So thank you. Malo whaftai, ia o tatou tanranga nā male whaipule mai mana. O ia fo ile wa ia le komiti le I me tau tupe le malo. Ia whaftai fo I mo le awa no ni tau sanga mo fusi teimi mo moto tanol teimi ne ia to wha SOIFUA.
sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Strings of streetlights, even stoplights, blink on bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow push, see the kids bunch. This is Santa's big scene. And above all the bustle, you will hear silver bells. FOLAU MANUIA le tātou tunu le whaai ungo neva yaso waulia. Ia e o se whao poponga o tala miolo tutupu le tātou tunu i Samoa. O toi whaamadino le whionga le minista o tina matamai tai a tina o nuu maanga visotai. Le whionga leo talaki la mustelisio. Ta iala o whaata a titia le fōwhonga le malo i lana polokete le tasi le miliona tāna le tausanga. Taluai le tele o whaafita auli wa langa langa aifina ngalo le antunu. E a mata mai lava, e le lua se la wafe ta la na tufa mō mua. Wa whaisi tele o whaafita auli, wa tūlai mai ei inisio i tu malo. Na toe whaamadino le whionga le minista, le valu se lau limas wafe le tutoe, ai ole a fo le tausanga e alu anga i eile se lau limas wafe lea, o se vaenga o se isi miliona. Ole saininga la ole whamainga lea ole marianga lea na whai le wā malo ma i tu malo. E lea ua el marianga ua ole ala whamatu watu le ia sele fua i rono ta iala i o man whata tia. Ia ole a whaila leo whamaria le vanga mua le aminga o tala i tupe e rono winga la o la tō umala e 5% ole miliona whai na whamatu atu e tua. Ia la e ile se lau lima sfu wafe tala le wanga wa umala ia tu malo ia na saingi la to whamai a wha pēla o ia se tu malo o a atua umaisi meru ia on la tala lola ia o le wato eila ia o le wanu se lau lima sfu wafe tala la toe mai le pēave e se lau lima sfu wafo ia o le se lau lima sfu wafe tu sa tu pēnga e whanga i o ia le ofisa ma tomi ai pili na pena wa ia lois a le van se lau limas furwa pa ngala mo atina ai o man fo le tu malo pa vai lungo la to fo ngam ia mal la to tala tu pele la le wa ma ona wi o tala tu pele a ma fa ali mai ir fa nga in le van se lau limas furwa ai ngala toram tanga luema tala mo le afo le van se lau limas furwa felia se fa nga mo a fa pero e mai a on fa nga ia ona mai foi la io le o li poti ron fa nga ina fa toa tu a va tu ai si le afo le van se lau limas furwa no vi mai tala mo fa se lau do lima afitala ia ona fa nga ia a mai on tu a la io le si fa se lau su lima afitala ia o mawela ia le valu se lau limas fu se lau o le saininga la o le whaminga le ala e whamitala tua i tongu ia le whasoronga o tanga o tupe ia. Le whionga leo talaki la mustelisio, le minista o mtanga luengo tina matamai tai, a tina nuu maanga fiso tai. E lima se lau luas fulwafe tala le tau ato al fale aonga fou, a le aonga tulunga lua sa musu, le ua fiso soani i ele malo ia panilo na fausia ina. Fai loi prestate le komiti le aonga sa musu, le sunga tio lio makias, male te mai tei pulio le aonga, wa le saonga le mulfa le aonga tuai sa iai, e matuai loa le teimi sa lunu wai mafuie, e whaalonguina, le to e saonga le mumo whanau. Ua te luas furu sa wa te naona matu,
kam fai mai e lo so ya pan mo se so swang ia wale fa mingo se mato fala o fu ia wale o to ingo anu fa na o ni ia fio ngo samus ele ngate le on mato piti e samus ma mai ona wa ia fa le tongu le fala o ngolo fa pena ona o to inga ia no fa na o ni ma fuanga nga mato su fai mai ia mo se so swang o le whawhita o le rei tupu whalanga tini o maale ale tūlanga whalanga o lona whawai o ia whawai o leo tue sefi mō sama le mō tamiti ai mai se lava le ne bai tau le lulu so o mafui e taimini ia ua e ma matua le manuane pale a o mō tamiti Sui il komiti o le anga tūlanga lua sa moso. O le vai aso faudu whaata atia mai se porkalame mōle kiri se masi ma le tausanga fau. E le whaanapa putonga le turisa Samoa. Le whaatau tei ei lea o se whaamoe moe mai le aso lusi fulmalitasi anga i le aso lusi fulmalitolu o le maasina le nei o te sema. O le fuafuanga i porkalame wa whaata oto, e au fia isi sa vali amata mai le ala lau papa i vaisi ngano. E anga i mai le malai wha a woi tua maoto le malo i matangi e le lua, ma whātau tei e niso polo kalame wa whātūlanga ina. O lewa amato na wa ia le vai aso nei le teu ina o mōli kirisimasi i la au ilu maa maoto le malo, e pei fo i le tausanga na te nei. Wa iei fo i le fuafuanga o le a whaia fo i mea whaapapa, e whaafeilua i le tausanga fau, i lunga le sami, e whaonga ina i se waa e se mai le lua tausanga taruai, le sa whaatau teia mai ai, e lunga o le maunga vaya. E iwa se lau luas formalitasi le au whae o li matama i ta e MALO, le o lo ngā lulua i le teimile nei, e le o au sia le fwai numero le te tau o na iai pe on whae loe sui komisina o le mtanga luenga, papali i Mona Lisa tia i kete, e te tau o na afe ma le lua se fulma le fitu. O le ala leo to e talo sanga le mtanga luenga nga i le MALO, e nei e to e teu le tula fono le sa saisi ai ti ai, le ngā lurue whaatasio nise i eini so tanga wāwā la lata e peo se a inga, te mā le atalii, o le te mā malona to lua i to tono le mtanga luenga o leo. O le popolenga lo i e le pūlenga i le temi le nei, o le whaisi to o tele o i lantou i umwha mā vai mau ese atu, a e toa ngau i lantou o lo i e le anga waa na o inai i le ngā luenga, le o lo te toi mai. O le ala leo le whanau no wantu le matanga luenga i saa i lia nisi fau, e whaofi mai maa nga i na ia uia uma a wala wa o onga, a o fie makole ni ngai saa i lia i le malosi le tino, e tau ave i nai le tūlanga ato o toa, e te tau on avea e se a li ima se tamai tai, ma malu le malo, ma whaafengo fie o na tali atu i so se mana onga, e fua i ta iala, mo uman whaata oto e lima ta ita ina i le ngā luenga. O tala fawia mo le whaai ungo le neva yaso, manuia tele le tātua tunu, ai maise lo tātua anga i atu le whaai ungo le tau sanga. SOIFUA ia. Tala flaval whapoponga tala fau male si ufunga le laumua mole nei tae o le asusful male ono te sema lua a lua. Wau whaatasi le palemi e Jacinda Ardern male te ita i le Act David C. Moore. E whaatino i se ngā yo i ngā mō whaala potopotonga whisoswani ina ua māua le whaingoa le palemi o C. Moore i se ingoi whilafulafua inga e tutono le palemene o le asaini e ta ita e to lua se lo minga o saunoanga le palemia le ana langona le lei i masini wha leo te le leo ma ua wha vaa le lei ma whaia i eise wha atautu i electorate me ai a maua tupe o na ave lea i le wha la potopotonga mo le kane sau le polostate po le prostate cancer na saunoa si moa na ioe Ardern i lea tonu i le pole solulu i se whaatasinga al palemene e ni tangata na whautua ina le whaio lea fuafuanga o na tu whaatsia lea si moa ma i whaailoa i le palemia lea na vave o na taliane Ardern e ioi fo i lea fuafuanga na saunoa le palemia e yelo na manatu o se tauwalunganga mana i tele lea o lea mata upo
na se manue o se tūlanga le. Na sauno le te Ayole Act, so o tangata lava e mawhaia na tausina i le ata o tangata i le fiefia i a teia, o tangata fo i fiefia i a teia, o i lātou e le fiefia i a Ardern, ma tangata e fiefia i ai, pe ta Ayole vaenga pito silio na tāua, o tangata e le fiefia, pe fei te le kānesa o le polo sitate. E o mai le poa na po, ua silia ma le whāse fulu afe tā la, le tupe ua maua i lea whaatau tui. O le saofia i tua i le au whaasalalau whaamatala i pui malu i le pule ngā noo o se ngai o inga whaaporiki ki tau whaalea ngai tusai ma se saunanga le tamai tai pule noo o Wellington o Tori whanau. Na liki i tua le Dominion Post ini vaenga se lua le whaatuptupla ia o le tau se fōwhanga le pule ngā noo o Wellington whaitau miliona tā la. Le au fie le whaatau ngoni paka o ta avale whase lau fitu se fulu lima o ia mata upuna sau fie i tua. Au lumana i ele fono whaai o le pule ngā noo o le tau sanga na saunolo tamai tai pule noo. O le fufuanga lava lea e masani ai o le whaalau i loa whaamatalanga pe a mai o na whaia se whaai unga mai tā ua tele le manino ma le malamalama o whaamatalanga. Ai tā ua fo ile muli le whaanga solonga ma tā upu whaapenei ina ia mawhaia o no lātou whaatala noa kone karate. Ma mawaini whai unga i pito sile o na tāla whiangai mo le au whai la fonga o le tau le whaataunga o paka o ta avale whāselau fitus fululima. I Tory Street e $10 miliona tā la o se tase o mafua angal whaataunga o ia paka. O no le awhaitau wafe ni paka o ta avale o le aleto e maua ele a ai ma le miliona o tope maua talua i polo keti mo whila ua inga. Na whaali ei pe paiana liki i tua le ave e sengo ni paka e afe lua se lau lunga o awala titele e lalo le polo keti o le Let's Get Wellington Moving whaatasia ma le polo kalame o awala mo wila vilivai le whaape lua miliona tā la o le aleto e maua i le pule ngā noo e tau sanga ta itasi. E tali tonu le whalulunga le matanga luenga o leo i le atunu o fiso ta inga whaate konolosi o le tia ia onga ma whaafita au li maftanga i totono a inga. O mafua anga i watili whaatitele ina i le solitu la fono whana witi o whaafita au li ia e le mawhai leo na fofona au i la tau. Wa fola fo i le komisina o leo Andrew Costa e le otoe mamao ai amata leo na tuli le tele o Avta Vale. Ia e so sola pe tai na ia ta watu i whaipula le palemene ele o ia se fōwhanga i whaieni suinga te tele le polisi sa tali le komisina manisi i le vaenga i whaululu i ele matanga luenga leo i loilonga whaaltau sanga le palemene i fesile au fie solinga tu la fono tupulanga o oso whainga i e whaonga i ta avale whaaleanga i whale o loa whaape i mala au malolosi na fesininge Mark Mitchell o le National le komisina maona sui pe o le ofisa o leo le apalasi i le whaatinonga o ngā luenga ona o le whaianga o isi la le MALO i le lava o ngā iuinga i whaia tau fia i tamaiti matupulanga talavon i le o i whaatinonga o whainga whaasolto la fono sa tawa fo il Dominion Post. He fōlinga mai sa i o ele sui komisina o Wally Homaha i nisi o popolenga o Mitchell i le whaatinonga i leo nisi o ia matafa i oi. Lea ia nga tatau mono meo na whaatino e isi la le MALO o lo nafa ma leo la lau le o whanau. Sa whaamaunia mulianga o Brian Martin ma Joshua Grant i le whaamsinonga whaitu MALO au kilane i lea solulu sao la tusia ini malilianga pepelo mo ngā luenga e whaasese na i whale tupe i se vai ngā tupe valu tesimale $5 miliona tā la mo nino no ngā tupe na i oi fo ile to luo Grant o Cian Grant whape male paanga Martin o Vicky Cotter. Sa iei fo ia la matafa ioina whaatino i lea ngā ioinga whaasolto la fono. Sa tau mo whaia un ngali ina ia inivesile maa kia teo whale au kilani peitai ele i lava ni ala tau tupe maua e mawhaia o na whaia nino no ngā tupe na whaonga ina e Martin. Se whaala potopotonga o le Momentum Transition Developments. E whaia ini malilienga mō ngā luenga i le moni. Mō kota ma Grant. Ma sa mawhaia o na lātou talo sanga ina nino no ngā tupe se 15 i le vao au kusa lua $5 ma o ke topa lua $5. Na ole ngia i whale tupe whaapia o tangata ina talo sanga sa whaafai luenga ele Momentum. Mana maawaini whainga tau whaasese ni nono ngā tupe valu $5 miliona tā la. O le asus fulmalili mau mati lua whelua tolu
o le alawina i le whaasalanga o Martin Grant malona to olua i Waitakere ai o Miss Scotta o le alawina lona whaasalanga i le aso 12 Januari lua awhilua tolu. O se taimi mo mole i tutono ni sila, wa amatai ona tonga fitia tangata ngase ngase se fale mai whaatou ma oti i Aukilani, e se masini wa mawalunga lona tūlanga i whenga whaatea konolosi, ili tonga fitia o kānesa, e 2 miliona tā lale tau o le masini, o le cyber knife. Mai tu samal to fase la unga se ngase le tau sanga le atonga fitia ai, tangata ya afia i kānesa i pe o le whai ai o le tua sivi, ma le kānesa o le polistate, e lua tau sanga o o ina leu whainga alwenga le whaonga le masini, ai maiso le tāpenanga i le radiation oncology i Aukilani, ma le au maingo le masini whaapitoa mai le United States, o se fiafianga tele mo le SOIFUA maloloina, ona o le ama whaiona mawaini tonga fitinga le lei tele, mo e ngā sengase. E tu saima se sauna ngā Dr. Benjamin, o le whaaton sili o le radiation oncology i Aukilani. O ta ue whaapeo le amawalunga atu tonga fitinga i whaatinoina, e au noma se tūlanga la mati o le ngā sengase, mai ia tonga fitinga. E whaititi ai fo i leo whainga o tonga fitinga, e le silia ma le 5, ma e tasi le vai aso i whaamai aina ai. O le autu lava le cyber knife, le e ta atele lona whaonganga i atuno i whafo. O se vaenga le 40 miliona tā lao loo inivesi, i le vao le Southern Cross Healthcare, ma le au nanga whaatuma oti a le Mercy Ascot. Wali poti e whaapea, ua pasi le vaenga mua le paketi al pule ngā nu o Aukilani, ma sa whaanga yo i le asoana nafi, le iei o ni vaenga o le paketi o le a whaai titia. Peita ai, o ni saunanga le pule nu o Wayne Brown, na le mautono i le maketi o fi whaatawa inga o siea, sa hawhie le fuafuanga le whaatau e se ato o siea al pule ngā nu o, mai le malai waalile o Aukilani, whaatase mani tupe umatoa whaititia mai au nanga e tau siea i tamaiti o au nanga mo tupulanga talavou, whaatase ma au nanga o mua vau, a le pule ngā nu o. Muli ane na whaie se whaasilsilanga al malai waalile, e whaatautu i le pule nu o, ma tā uai e whaapea, e le saoni saunoanga na whaia Brown, ma sa whaamalo siena whaamanino le pule nuu na saunoanga, i ana li putia na tau fia whaafua se ia le maketi o whaatawa inga o siea. I ta alonga, o le a whaase ese Kane Williamson, mai le tofinga kapiteni o le awa le Black Caps, mai ta alonga whaitau lia e suiti o langa tu i Team Southie, o le a whaawapio na kapiteni Williamson, i le ODI ma le T20, ma sa whaalia fo ilo na whaanaunonga e ta alo i vaenga uma e tolu, o le kilikiti whaavao malo, e tolu se lau fast fuluono ta alonga whaavao malo na ta alo i Southie, e whaaluona i ta itaina le Black Caps le T20, ai o la vea neima kapiteni lo na tolu tasia New Zealand, i ta alonga whaavao malo, pe aia ta itaina le aule mlanga ta amilo i Pakistana, i le masina nei, wa filifilia Tom Latham, e avea masui kapiteni. Sa maana malo falani a Morocco, e lua i le leai i le isi ta alonga le whaapito ilunga, o le sailinga o le ipola langi le ta alonga soka i le asoana nafi. Ma o le ata alo i nei falani ma Argentina, e sa ili le maana malo ma le siampini o le ipola langi, i le ta amenusanga le ito pao lei, leo lo utali malo ai katai le taimi nei. Tala fawia ma le si ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le tai au. Ia le nā ua toi awina atu tātou tala i le tulaiva ia ma la fo whaore o li mainisi a tātou telefou i le tulai sifuru ma le lua ia ua fo i le whaafonga tāpua ia le tātou atunu whamalo foi ia le tātou atunu le nei aso e manatu o le fo i wanga ia tu au mga ruenga e mese foi o tau mawhitanga o tai au i pa ia le mamalo le tātou mātua ia olo o tu i muri panga mtāpua ia le alwhaivo le tātou atunu i mauta malao. E whaatalo whaatolo nei tai au, e ato le tai au, ia awhali le tulaiva, ia ona awinatu lo leo le tātou po kalame o tala la walunga o le vai aso, ia le fita i tunga ia le sunga le lipole ia tealu, ia whamasanga tealu moresi, whapea fo ili tuma ita ia Savalina Casiano. Ia, awa fo ini mea tupu le ne vai aso atoa, ia e mane e whaafonga mai le tātou, pesa le nei mai le vaiva band, le pesa le Christmasi, ia ona tala mea whaasolo pea leo le tātou buklame, manuia le whaasango le tātou atunu.
ia fo'i o le alo le atua soifua a o le lei o te via tau atu la me alofa o Yesu na o aku awa e whai ngata sama mamalu me asa me alofa o ia e avatu me asa me alofa moia e avatu elo fia fia tato maua sandia kone whana mai o Yesu o ione Mesia o ia mo i ole whaola o le lala mangi uma e i uma fo ia te ia tangata uma a o le lei o te via tau atu la me alofa o Yesu na o aku awa e whai ngata sama mamalu me asa me alofa moia e avatu me asa me alofa moia e avatu au que visiano o ua e sangia mo le aso me asa me alofa me ofo i na atu mo ia ua fio mai le la volani ina ia manalo o somu se maso marao a ole o te via tau atu la me alofa o Yesu na o aku awa e whai ngata sama mamalu
sangue alofa boia e abatu me sangue alofa boia e abatu Tata peselena mai i le eva pen e telu tu ora e telu mal tatou peselena ia awa fo'i ia whaafiafianga ma pesepesenga le ato le taiao le ato i 5 minuti ona afa leo li tulaia iwa ia ona se mai leo tatou proklame o tala laua lunga o le vai aso ia whaatalo whaatu tapusoa lilo mai ava me se fo'i le au whangaluenga o lo mafuta mai whaapea fo'i ia se fine Sarah le iu o lo mafuta mai fo i tātou pukalame whapea fo i sina leo. Ia, e rika maoe whapea fo i ia i lato uma o kele au vale, au sangi o lo mafuta mai ia i lungo le tātou whapea fo i ia le au pepe tunu ufi. Ia whataro whatu mo o tō uma lava o le mau ato tō suafa i lungo le tātou apu i fōlinga me se fo i le tātou YouTube. Ia e meise le mamalo le tātou tunu i ta mamtina mātua o lo whaafafonga mai. Now whainga lunga tofi le atua i lunga le tātou app ai me se fōi o le tātou frequency tasi ono te simal tasi whamo ia MALO lava le tau atai MALO le whato toa le aso au whainga i tātou ia maleanga i atu i whainga MALO longa o mai au mga luenga ia ai tai nane fōi o le whai ungo le neiva yaso ia tangata mana i lava fuanga ma tonu fōi o ainga whatalofa fōi ai lātou o lo whai malanga mai asia si mai tonu o le lomo Wellington. Pepe wafana mai ta saluto Mi valo anga apero feta ya Maria mai Josefa Awaro Filipilia, Banawa Ilesia, Letupu Leta Mana Malonia. Yesu ele pepe wafana mai, Meola tanga lea uai. Pepe wafana mai ta saluto Wale malanga ileala Tonu uile no moana Tana fae uate ina ua e tangata E ai se amanoa Langona le faano aloa Peita i le fale o manua manoa Yesu ele pepe wafana mai Ola tanga lea ua amai Amano alo loto Te enale ti apolo Le pepe wafana mai e ta saluto
male fia Osana ma aleluia Sauli saume alofa e ave moia Lola na chetalia Ya ofa matu moia Samoa e Samoa le MANUIA Yesu ele pepe ua whana mai E ola tanga lea ua amai Whaamano alo loto Ti ena le ti apolo E pepe ua whana mai E tasa o loto Yesu ele pepe ua whana mai E ola tanga lea ua amai Whaamano alo loto Ti ena le ti apolo E pepe ua whana mai E tasa o loto Le pepe ua whana mai E tasa o loto Le pepe ua whana mai E tasa o loto Le pepe ua whana mai E tasa o loto Le pepe ua whana mai E tasa o loto Le pepe ua whana mai E tasa o loto Le upole atua uali usangata Tapena neiloa le malala Josefa ma Maria ileala Ianga iatu I Betselema ile tusingainoa Epeyo na tawa mai ele tusisa Sili le manongi ta utino mailo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pese io o ile oti ta la la afio oe ayaluita tu ye oba inotama tofa ina SOIFUA Nanga alif sili le sasala Itu e fa o Samoana E fa atosina yo anganga Ya te o e sumalete ine tausala La ula falawa avea Talua yo e sungale mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pe a sia mea eta fea La upua tau no folene I tau ai so se e siline la lelei Ma le fuaro sa mumu E te faata patima e tuli usisu Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina SOIFUA
Talalala, afio oe ai aluita. Tu Yehova inotava, tofa ina soifua. Nanga alipsili le sasala, itu e fa o Samoana. E fa atosina yo anganga, ya te oe sumalete ine tausala. La ula fala wa avea, talua yo e sungale mana mea. Be a fai ua elekea, tu ua e pea sia mea e tafea. La upua tau no fonene i tau ai so se e sili ne la lelei. Ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usisu. Talalala, talalala, a fio oe ai aluita. Tu Yehova ilotava, tofa ina soifua. Talalala, talalala, a fio oe ai aluita. Tu Yehova ilotaufi, mausalino fa amaoni, tu ma se io o ileoti. Talalala, talalala, afio oe ai aluita. Tu Yehova inotava, tofa ina soifua. O te whataro whatu mo lo whalo alo whafonga le tinu uni ni tai au. Tano whatu leo whanalo pa ia le tua tupu mo le tato tinu ia mo pa ia la silasi o lau whafonga masani si ufonga la mua tato pokalame fo ini tatanoa tuniso fufonga o tato ngalwenga ia mese au ili a tuniso tala laulonga le vaya sunei. Ma whatasi fo ima Savelina Kasiano tatanoa tu tato pokalame ni talo wha Savelina. Ja, hallo SOIFUA. Fionga masanga te whawhilo e te fo ile malo lau whafonga nei tai au ta alfa lava. Malo lava, ya, si momo atu nei vaenga i o le tai au nei na whatala noa i le whaipule o mana. Barbara Edmonds, ia i stemi o le matala noa atu leo i le tunisi o vaenga le tanoanga leo. Na whaia umole ngana whapiritania ina ia maua nisi o mta upu i na fi whatala noa i le whaipule. Ion tau mwhaile e watu tato pokala me te minele ngan Samoa. O le mai aso fo i le aso lua sa tala noa ia Dr. Doug, po Douglas Upati. O ia o le radiation oncologist. Stasi fo i o walo le Pasifika. Ma nil tata noa ma ia lo whai ngai wenga i le whalma i Wellingtoni. Ia o isi ngai wenga nei na o palangi e o la tau e pe e wawa i e whaia. Alo ele alo Pasifika ia o lo ngafa fo i mawaenga nei. Na te whaia fo i tonga whatingi o ila tau maua le prostate cancer, po le kanesa o prostatic. Mani hita noanga se i o fo i se ma whamtalanga i stemi mumua. Ia ma le whamui mo le tau nei po le tau se fulu. O le so ta ia fo i pule ai Helen Monanu Tupai. Pe fo in whata noa tu le vea so tuana ai i le tūlanga le Conseti fo le na whai le Michael Fowler. Ia isi vaenga na le mwhai ona matu le vea so tuana ai. Mane fo ia e watu le teimine lo tai au le sifulu. Ina ia si la fia e le malu le atunu o le wha moe mo le anga i luma. O au whai pese wha pepe o na iele la topi tanga ma le New Zealand Symphony Orchestra i le vai aso luo tu mawai atu. Ia pe o vaenga na fia o e se whamtalanga tau nei. Au le se i tamo mua tu la i tanonga nei ma iu patia na o maile e ia purple tau nei. Ma nei fo il vava e tu le tanonga na ia vaenga pe o na iel po kalame to fai on to fa fonga e asa fai uma lava le interview i le ngana fa Peritania ona matanoa to le Savelina le fai unga i le watu i o to tuani so vaenga i le ngana Samoa.
o la to e pe whaingata o na tamu whai e tala no le tātou ngangana e mese lavo nisi o upu matua i ngā terminology e whaongai. Ia e tamu whai la e mā ua e wa aipo awale whaali liu e te ngana whaingofie na ia whaingofie o na malamalama ile muli ngā tua o whaenga ia. Ai pe o nei fo nisi o Paul Kalame na whai atoa le ngana wha peritani e se teimi lumana i o le a tamu whai e whaali liu ato toa e na tātu lola i na ia maua ato toa tātou. Ai pe o vaenga nei tamu whai mato e watu oto atu vaenga tā ua tonu o Paul Kalame. Ia na e maua i vaenga nea. Ai pe o le tanoanga ma iupati. Songa iupati. E pe e o lani a vea ina ia tamu whai tātou a wale no fuai. A e langona lau a maua o e se po lea lava se tūlanga o sui e lo wa ailo so fua maloloina. O le vaenga tā ua na i tā ua. Pea te ua e alu le fale e se tūlau lava le whawhaonga le tunu. Ia ai pe o e se toto fo leo o sau i le po se whi au mamao po le whi au vai. O le taimina e taulone alu vai se fo mai mai tanu noa iei. Pea o lana whaelinga na whaale blawe o isi tuai. E no fwai to e tupu ai mulimbuli na batu lole whale mai i o tuai. Ai pe o vaenga na e tau whaeloa tu i ele mea lai whaele tonu se vaenga lo tino. Ia ave lole e whaisu e ngā fō mai. Ia masu e lole fo le taimina a lefta a mata. A tonu mo tato o whaafonga bisi fo le tūpao li. Ia pe e ale mea na e le tūpao li a pe a. Si o le pa li e tūmalosi le se me pole fua. Whare vile. E whai maria le si tangata fo le si ngase. Ia o te miu toi na nati e tuale whale mai. Ia o whai asi na tuai. Peo vaenga lana sa tau whamatala lai po la tonu ale nei vaenga tau le radiology savalina o inga na whamale. Whaaliungo nale whamatalanga o le radiology. Ia tono se tamu whainga e latalata ia. I peo so enga ma tongo whitinga i whaangale whainga wha teknolosi. Po e iata tu i e se ufa whaingofi le whaifa ata ma so enga o tangata. O to inga whaafita uli po ngase le umwhaina wa ai e mata e whaingata e mata ona wa ai. Nea lai e le to mai o la tau i peo na i Dr. Iupati. Whai e so enga ia. Ia ma nga ia e sa ili tong whitinga e tāla whianga iai. Mo le tangata e pe lau ia lana mtātale ne pena e saunu e whaapto mo kānesa. Le ia kānesa ia i le kānesa o le tupā lii. Ia ma isi kānesa i peo na ia tā ua i le whaamtalanga i lo tanoanga i le asolea. Moni, au tūlanga na ia laki fo i e tātou le nei waitau o teknolosi po o vaenga i a lem whaina. E wai e whaingo whiana e titilo le lima po le fōringa me hoi wa aia. E loa toa po e se maisua i longa le lima a te tonu le tino. E le wa aina wa aia. Ia o mea lana e whaonga e teknolosi e mea nai tau te leo tātou e o wa aile fō mai. E tam whaia i tau sisi le vaenga le telefon matano whailau annual check po lau siaki tau sanga taitasi. Ia le fo telentano no i teimu whano tātou Paul Kalame. O tātou e whaamalosia tātou e whaile warrant of fitness il tā vale. E na alu le avei a mea le pilionu se lau tatou. Ai whaapea ma whafau te alu e whaisa o ea warrant of fitness. E alu wailo fo mai. Na e whaatunga tāle e lau fo i alu le whaasful tāla po leo le sful tāla. Ai taungo fia mamau i lo le tonginga o le warrant of fitness o le tā vale. Ia. Mea nai le fautua ina whaamua lo SOIFUA malolo ina. Wai le sianga le tā vale, pea le si af tā vale. Ai tauna whaamua e tātua e siakia tātua tau sanga taitasi. Ai e loni wha ilo fo il poni e tau mea fo mai a oi. O lau test o lau blood lea wai te watu nei. E ei umale lisi o mea nai e whaasa o la tau. E siaki e la vela ma le vaenga le tau le PSA. E so e la le tūlango i eilo prostate i tūpā o ta maa. Ia pe fo mata no le Paul Kalame. E maua uma ia ta mali tūpā o li o mātutua lonus fu lima tau sanga ngai lunga. O isi, e le upetani e penain e tele hawhaina tele i kānesa. A ie isi e aggressive e vavea o na maua e o le mai. Ia mela na e vave tonga fiti. Atuai. Ia te le alfa le tono ia tato. Ai pe o le sila tatana whapitoa ai fo Iupati. O ia ngafa mo tu ngā tong fitinga o vaenga o prostate. Ia sto ngā tong fitinga isi. A o ia la e whapitoa i le vaenga le ta o radiation.
ia ma o whainga fo tong whitinga i aso nei, e le pe o aso la, e so o ngā, le la whaonga te upo fo le pe purusala lau le alo tong whitinga i tono o tō tonga o tangata. A le aso nei, o mwhaina maka sa o ana o vaenga i e tau o na whai e le tong whitinga. Ona o le leifo le to mai le wai nei, ia ona whai e lo le tong whitinga. Pe la vaenga na le na tau amai i lunga le tanoanga. Ia mwha amalisi au fo ia tātou a wale tua ia, fo le no fo ia ina ia oi. O le si vaenga sa o tultulia. Pena wha whia na alu le toa ngā ruenga. Ia na whai loa ia. O lona tamā, o toke lau, o lona tina, o le lalotonga, e whai a onga oma. Ia o le si mea na whai ngofi e na, ia e wha malusi ala e mātua wa whai a onga, tūranga o whai ngo mea onga. Ia ma o ia sa fie fie whai tau tusi au tuputupu ai. Ia lea ua o a tūranga le ia i a, e le ngā ruenga. Ia, pe o vaenga na e watu tato Paul Kalame, a lea lafo e lawa tala noa e maua lawa noa a e nisi Paul Kalame wha pe lumanai. Pōni whaatisinga wana o tala noa e teimi e whaini whaatisinga tato au whainga ruenga ma tato tangatala o tele po se hall. Ia tala noa e vaenga ese i mta upu e watu fo lunga le tio. Ai live e mwhai antala noa po le hall. Ai whaasala lau e tunga le tato le tio. E mo mia la le awai o la tau ai le temina e mwhaina mai sa awa se ata fo le tala noa mai lunga le telefoni pea o tato tanoanga i le tio. Ia ona maua e fo le la tau whaasoa mo le sila fia le malu le tunu. Pe o vaenga na le tau anga e fo le wha mo le tato mo le tau sanga fau i whainga o tato Paul Kalame. Ma le awala e fo i whianga i tato mo tato au whaafonga. I si vaenga tawa masanga pe o le sa whamanatu e le li fōma i o na ole tō laulau mai tō tele o tangata. Tō tele i la tō e whaonga i le whainga o suenga nei. Tā wai o le whailo atu o lo le awai. Ina ia maulawa no moisi pe i lawa ona i ele. Whamanatu masani po Kalame SOIFUA maloloina. Ia le usau no sa o le fōma i tō tele tolu sfulu le situ, tolu sfulu le situ. Ia tasi tangata le fuafua iei ai ale alu atu a misi a tolanga venga. Tonua na sa whatano fo iniso po Kalame tuanai. Ai va ile taimi le wo umana to ese tangata umane ese umala to matata mai faltonga fitinga se ngase. Ai te ila bule watu le ngase le. O le taimi le na luai mal fuafua ma to ale la tu so mai ma. Ia to pe fo ina ele fa tu pe uma to tongi la to taimi a. Ia o tupe uma tatou la whaila fonga lea. Ia mena le ento i wha manatou mai ia mana ia le whailo atu. Ia wawe una whailo atu pe aisi le fia o le tala fia ngailo awai. Ina ia whaia nisi fitu na inga. Ia ona wha o ngale o la wanole mo sesi o la fo i wha tali mo stong fitinga wha pia. Mana ia awa. Ia ua fo i le popole pe a wha pia ua a fia le ngase. Ona e tāua, pio vaenga tāua ia lea fo i saunu, toi wha amanato mai le li whama. Ia awaso la ele i le tele i tong fitinga o iei pe o aso nei. A tau loto inisi o ngase nei, o no toa i whewheo tangata wha pe o ia. Wala talata mai lau taimi. Al mele wei nei, pe ana mato wha amalo si au fo. Le i au te pole. A tasi al mea o le wawesiaki, maualoa, tong fiti loa. Ia, tele au la tau manuia. A o la tau ia tuai na whaile tōng fitinga ia e pe o nai tau wha i oe nei lo tonu asitonu. Ia mena a wha peo e wha fonga mai a tele i alu e whaisau siaki. Ia mana ia fo i lau mea lofana ia o kisimasi. Whaina ia o alu se mai a se tupena se tutongi e so o alu a se i whaisau siaki. Ia ona tau mai lola ia. Ia a tau mai hei se mea wha le tonu ia o mea lofa mana ia na lo kisimasi na ta whao ale tau sanga fau. Ai a tau mai fo ini me tauna faise failo o me tonua na ia ngā mo tātou. Ia o lau mea lo fosilia na i lo o ia SOIFUA maloloina. Mana ia tanoanga lea msa. Ia. Pole ai whaftai fo ia wala e matanoa o ina na ino fo matau tusi la lo fa Samoanga o nisi o vaenga nei ia ma mai le pepa i whairta. O le si vaenga le pe o na taltanoa tini vai aso po masina fo tuanai. Le wha moe le tātou le tio ina e whaise Paul Kalame mo ngan Samoa. E la e fo i toi ao e fo i mātou a onga mātou. Wa e pe o mene e alo e fo i wa ese ale tala e whaisi te. Ia e pe o le tau wa ese fuanga ina ia. Wha mausali e ima wha malusia fo i le tātou
vaenga le tato taiala po le whainga wha vai le tato trust o le si whonga la mo trust ina ia tamo whaini a wala po kala mea le litio e tama waningan Samoa sama tu tano le a wala o le tau whaini po kala me mo alum whanau iau te lo le ve uma ma tato iangi vaenga o lo wha moe tu whatsia ia ngā mo tato uma o le vai asola lena ma vai atu nei ia na saini alo ia lo le whiangainga ma le ofisa wa onga ina ia amata lona whaangai o le po kalamele ia stemi uluma la tata noa tidi atua a lewa amata na whaile mātou ngā luenga ia fo temi e la atu ofisili atu lava ma fia mo fo se fina ngalo malo leo tato tinu ia misi o to lava le to whaamale sila fia le ngan Samoa ina ia fiso soani i po kalame o lo tamu whai o le vainga tonu a lela a tamu whai mumua o le app ina ia wai to tele alon whanau i la to smartphone po telefone whiawea ia whai am whamana tu vai o na iei upu Samoa ina o la a tamu whai e tu o te tonu mata i tusi e whaaleo ia po opo e whaaleo foi ia po whai upo ato e whaaleo foi ina ia whaalongolongo tama maletene ia po tangata voi o mana o ia o le wha Samoa ia muli ai vaenga na o lona ia foi mana i upalangi ina ia tau whamatala le winga male anu vaenga ia ona amatale na whauma pela o ngalwenga tele na whapopo o le whai ngalwenga tau sanga fo ma le wha moe ina ia o atu le masino me le whai ele ngan Samoa ia malonta ina o ina le la asami el tato por calamele ia na fia wa ia la ia alu fo i po le la va ile TikTok mai si to inga tala sene ia alu va ile Apple mo welingan Samoa ia mai va ia fa long oi fo ia si va nga o le amatsi si va nga fa ngofie ia ia si la sanga yo ia fa mato tal no fo ola te lea ia le au ngā mo tanga te lumanai. A tono lesi awala le mwhai ai ona tamu whaile le tio ina ia tā mau tato mana. Ia awala whaapea. Ia o lea lawa amata fōfua ia o atu polo o ngā tono le masino Januari o sani le whea ngai ngā mal company le whaia le app. Ia ona ngā rurua atu lola ia ma o atu le masino apelila wa test. Ia o lo ia me ia wa launch. Whai lole o stato celebration tele fu ia wafo le na tūlanga la o i tato susoni le tato le tio. O le vainga la le la ta o atu nei sabalino tanuanga nei ma Barbara Edmund tai o nei. Ia atu nei sistemi o tata nole i el whalinga al palmia le na whai i vai aso nei pito ono e tanga tau whai pule le alima leipa o le au la whama vai le tu tau ftuli le e palo te tau sanga fo ia le fo sang ia ai pesa matal ta no ma le sunga fai pule ia Papa Edmund tu sai fo ima la na yesi sila tau sanga le la mai ni le la o nei i nga ruenga na fai le MALO e fa vole le mo tato ia o ana ia fo nga ruenga ia malva ai inisio swing o le la ia nan tala no la lai fia ia o isi mei te tele na whai le MALO. O le mobo le o tupe e ave fiso soani mo infrastructure e le mea tau o le accelerate fund e tupe ia na whai whaapito le MALO whaamatu o mali paketi le na tololo wina le a me tau sanga ni. E a mai fiso soani e tupe i nei hai poro roa le vaenga le e tātou i one poto. O le tau sanga lua fes fuiva sa faile fol sanga al palemia Jacinda Ardern e tasi tesi male lua e biliona ta la le na fa matu mai e to e sui mai ma fale le fale ye no no vaenga nei Eastern Polua e le Polua ato ana le Eastern ale na palasi mai na tu mai le tu pele o le fale vela e pe fo na ngangi e tan no ngamale pule no pe amata no i tatolitiu e mai o ye le tu pe ai fa le ele me fai se fale se longa fa le uma ia pipa me uma ia la lo ele e alu ia ile vai ma le to fale fo ia tau fai nei ni se vai ngai wa le tau fai fale fo e fa popo numero fale le ia nei ina ia lava ia fale no fo tangata ma tau fai mai la lo to tongi tau fale
pe ila vaenga na fi la ia Papua Talanoa ia o le o mawhai le malo ia wa o ia le aru fina a walo na tu malo ia yo fai pule umal malo yo fina se vai le mato wati na ele fi mo stupe fai ia ale le ia lau pepa ia le fo le so ni ma e o mane fo ele falulu ngoi pe o le sta silo vanga ta ia I pena e ta ua ngalwinga te tele nei me se o le whaawawa na whawa I o whale e tango fia ma whaingo fia mo nei tangata na tutongi a me se nei lo nei to malo na ia na lai saulola ia sauloa Megan Wood wa o iol Mistau Housing sauloa asiasi mai nei porua whailana forsanga ia Anita Baker pule no ia ma ia le fo pasia le stupele va trapela to se la limis fu miliona lenta wal interview tupela na o le la fanga yo fa inga benga ila lo la tele ia ma fa lo ma fa le ia le tau fa fa popo tonu polo ale temi fo ina ia le la fa ina to fa singa benga fa le ni ia wa le la le ni ia la va ye to ta ye pe pa ma ia lo ina ko tau sanga fo ma la nga ia tu o la pisia nei polo o te loa ia tam wa le mata no le si atina ele fi fiela to ina o to fa amalosia le scheme le to ya o itanga te nga lulu I mtata ese le apprenticeship ele ngata de mol tu pe a me la ni talo le si va nga na fi ai nei ai porua le o te le ali si ava no na to ya o ya lo fa nau o le tangata fo I fi ai I mtata ese ali ka muta palama wa umaya va nga ia ngai fango fale ia o me na la ni va ai fi la to te la ia lo tu pulanga le o ye to no o por kalame ia e so so ni la ia le fango nga venga wa le sia nga te le tu pe mai fango venga ele tanga te fango venga ia ele la oficialia e stanga te ia nei Pacifica e ma to ai lava le to mai fa a to le pale ai le ni pepa fa mai le ele va pe to pole me na te sia me nga ru me stanga te ela ni pepa ia na wala le le fa pe sengil tanga na sa ue mata I tu ia ia afa pe tanga te fo ai ngo to fi o mai nei me ia o le si va nga nai va ai vai pe tanga to tanga Samoa we la to wa pe pa fai pe o le fale me va pena por palama por ia ia no mai le nga lulu ai fa tasi matanga na ia na fatalia le la to si akila nga luenga ma sai ni la to pe pa ia wa le o tu o le terminei o le upa le malo tau fa ngofi uma me ina ia mfai ona fai o le na le una ia tanga te tuai ona fani fat le fo ina ta o e papa o le si va nga le na on New Zealand o le a fia a fai nai a o le langi ato le lava mo tanga te fai nga renga I va nga isi ia pe o si va nga na le tau va e la to so pe o mena I lua ia malisi mele na fi voi fa ale le fai nga fo fanga le malo the cost of living mo tangata ia le mai mo meu benefit for my family e to nga tu pele tangata fa nga wenga ale level fa so e la na so ni na mai le malo ia e so ni la to fa tu moi va nga ia pe o va nga na la va e la to ele te lia la to le tu langa le o le tipio la fonga awai e MANUIA ia ila to te le tum ai dia e de MANUIA te le ila ta to ia la te tum ia pe ona mai ia fa fu wanga nai va ia ato no vai nga umai nai e ta wala to le ia va ia le to ngai mai e pe o le na le una ia ma lo vai nga ia fa le to no ai le mai ngai vai nga le ila ia fo le i pa le ni fa ngo tan wanga mai fo le tu sa ia fa matala ile fa ngo le ma fo nga le ona si ile pasene to lo YouTube yo so ni fo ile to langole tau tau fiu tama ai na ia wa le sia nga venga na le sa ta o ye le ta ia le chairman ta fono il committee le so e fa lungo tu per malo ye le na ita o fo ila sa ye sa la to fa tala no ai fo le ia le va nga le o le reserve bank ia le mala to fo nga wa le o te le alfa le to no fo o ta o so fo nga ta to e mo ofsidia e pe fo linga mai wo no fo le va nga na ma tamo fai e fosita to le tūlanga le la o le recession le vaenga le ia le lana whamatala ia le winga le opuna recession a lua lo kuata e negative growth pe le aise pe le o whatupula ia le anga i lumo te mao aingo tato
ia na taulo le upuna recession luinga o le alu luma tātou ai le alu au tafa alu solo muti ia na fa mai o tūlanga na ia ele na tātou mawai o lo mo e mai sia tunu o le lalulangi ia atalua ia langa o vaenga ia na sau mai le taimi o le COVID le fa le tonu ia tātou au te ilo o le tausanga fo taimi le la faine fo ispanga fo io fa fato sina mo palo io la fina wa ia lo ia vaenga ni po le tonu ale me tupu pe ana le fai unga le mano fai unga le la to fai a ia ro inga tu te tato mali di upo sia tunu fa fo taimi le mo mawina fo ai pe vaenga na ien tala no fo le ia papa wale il fifidinga le i te o le fa ma vaisi pe mate po la si to finga o no tadia ia o la na ia la tala a viri mali pale mi ia o me fa mai o le te mana to i tauna anga i le faina e fa to ile ai taunta le fa fa ilo fio mal palmia no te lo la e fa tata i te lo e mista ia papa tausanga fo wale il fa mo palmia o la fai fisu ia ingoni se to finga ia e wale o fa ma vai o pito le sa ia i au te tonu ai fai ia te o minister o le in revenue ia wa na tonu ia lona fai longa o le tax lawyer ia la fonga ia sawe ai saula ina mata mo fa ma ia tinga ino tanga Pacific ia o le leite mana ia e pe o vai ngana no il tanonga mai fo ma pa president ia ai se vai I fo ia ma wat so ta inga ma hele ma pole ia on tata no le se mai ni se o fa dinga ia na misi tanonga tano ia te minisi to pasi tu stato peselea vai fo Toi fatalo fatule fafonga le tunu ia ole wa sui ingol po kala me pe on fai lo tule amatanga ola mo le ava no e toi so o pe fa wa volta no nga male fionga ya pula I Helen monan tu pai male vai aso to nai ma to le foto tele o to le na mai mo conseti fo le ole va le fai pese ai fo signature choir ia male New Zealand Symphony Orchestra ia mana ia yo fo yo li poti na mo mai ia nasa ia tanonga ma pule advice tonight ai la fa linga na fa ile fa ungol o le concert ele I mo se no tala no ile la o fa so ta inga ma pule ta ne ia fa mtala mai po as fo fo nga ngai luma fa talo fa tu pule I ni ta yo
Ia malo lava se foi lau fionga a masanga fa talu fa foi de malu pe malu fa fonga anga Samoa le nei tai au malo lava se foi maua malanya ma Tau foi fa malo foi wa tau mo se malo longa signature kwa na o mal conseti. Wo ya le wo fa stai le tolo o foi singa longa na fianga i le weekend te atu nei pe na totala noa ma ena ma Emmanuel ma i le nava yaso i le opera le na fianga ia le FPC i hitai avai ai le o mai fa stai wo mai ma o fo na fa mo bona na alwa ia le signature choir i le asfraile ma le sa le malolo ele o ye ni si me ono afie o to ele o le new year po na wo close le to o mai i le a fai malo longa ia ai nga wenga masani o e kalisiele to tele o fai pesema ma lo mafana o lo fenga ma o fai pese e kalisia ia o nga wenga fai pele fenga ai ale nga wenga fa signature choir ia le malo lo le ia ma to fa was sign off the signature choir for 2022 for 2022 yeah e mana ia o leo te maua tu tatanonga vai aso lena ta o pelu se fulu e kalisia o lo e o la tu sui tonu signature choir yes alele yeah e lo se fulu taulia ole matalia ole koala na amataina ole lo se fulu fa ai ona ole polketi le ole mana moana na ma ia fa luina le au fai pese ona ole to hotel ole fa ili ole orchestra the New Zealand Symphony Orchestra le na to tala tu po ni si o mai fa mo popo le mato fai pese ia lena ova male lu se fulu ia e kalisia lo fia i tono le a signature choir ia e lima fulu tangata le ia na ia fo ina i tau ona ole to hotel ia ole fainga o a faia o nga mele ele ato ona o fe amga wenga lo fenga o ainga ia mai se foi mai tanga lena o lo fe ia ile vai tau nei na fainga ta ia le fainga o mato o nga mea ia ai ile na tau fo ia na mau fo ile le loto ngatasi ale mato o fai pese ese le fealo fani ese le ngari e tasi le loto o le e mau fo ia te au le loto maulalo and the privilege ona o le langona le loto fatova ona o le faalo tu mai ia ma o ma jedwana ina fenga ia ma le ngwenga le o le ya o ngopese o le the commitment of the choir so it was beautiful le ngalu lu fa tasi mai le tasi le leo ele tau fai fua o se mena o te matua i langona lava le fia ma fa tau wa ona o nei tanga to o fai pese la to e kalesia but they were so respectful and mato malu fa tasi dia na tini fa moi ia o sila fo ile mamalu o tatu mastanga na ile na fia ia fa sta ile tu sa la fa moi ia o le vi ingai fa fo ia te le ona le o le ngali lui fa tasi sa ele upua a travita a fialu fani a tasi loto e MANUIA e MANUIA me o mai fire so yeah that was the beauty of all mato of a pese le ngali lui fa tasi ia leo mafaiana na ia moli mawina ia talo sanga o tatu matua ia o na tapua i matua ainga ia na mana ia le afiafi ia le li malo e fai ungo le tau konseti sa ia le fa linga le forsanga le no faia e le fa moi foi le on faia ni te tau vanga o kwaia i moli lumanai ma fai ona e fa popol vanga le fa mamla mai to tele ia le ia tonu le konseti le awal konseti sa na to lau e le sunga ya pule na afiafi le na fai ma MC ya mai malanga mali e o mato va ia le au ngao le au fai pese o mato ngalu e wina na to tele ia e kalesia mato te o mai e o mato va ia le mana o le ngalu lu fa tasi o tangata ia
no ola tu wa na ia le o fai na ia le o fai pese tawanga o fai pese na fai ile a feiva se fulu something like that. I will live na le toi fai yo ole fa mo la o matuva ai fa le o fai pese mana ia pe atoi fo ia toi fa ola mai ia le tawanga o fai pese le I more not a tawanga but a festival ia ngā lulu e whaatasia ia e Galicia poa o fai pese ia lewa matou ngā lulu e whaatasi ma Pacific Coast o se au nanga mai o foina e le sunga ia Julius Twinga Malale e sau mai Australia o ia lena te lelo na sosoani i toa Samoa ia o lena tangata leo Pacific Coast leo la amatunga lue whaatasi ia awa fo ile se wa e tawana ia se me alofa ale au fai pese sili so we le la nga matunga lue i tausanga le lua fimana lu sotolu se o fai tawanga o fai pese fai le tausanga fo i le pule alofa le ali pe a pule le ali au lia manuia i le tausanga fo so that's what we're trying to do is the tawanga pese le i tausanga fo awa ia ngā lulu e whaatasi o e Galicia yeah so and bring people together to sing it's something that we're very passionate about o matova ai mato mata le manai o le tu whaatasi o whai pese yeah something so fun for ile o le si me pe mali le fiafina ina o mai le fol sanga mata o le failonga fo le tupe limas fuluafi ai pe fa le ano e tatou tangata Pasifika na awai e ia ma se si pe na ata pe pati a na anto si de mai pe e tele tupe e ia se si pe ano mai tala le va tu limas fuluafi un tupe almea na te sai lo si de tu pati lo tangata sa moma so the Pacific Coast you know the lawo of maile o le of pc sili ya e mawale le failonga failonga e limas fuluafi failonga ya ele o se mato o si vainga le ya le tunga ya Julius tinga mala ya man Pacific Coast lewo o faina mai ona ya wa la to si le fio fo e au nga fo ia nei sosoani ia awa fo le atina a communities o fai pese po e Galicia po o ele ia wa o nei vai tau o i whaingata fo ia e mana o mia le sosoani malo sina tau seleni ia po a po kalame po ia tau atina ia nuu ma e Galicia maftanga Ole le a mawo lo si tonu faftai le o man la mal vainga le o pe le tu le tune tata nonga ni tawanga na mo tawanga fo ia a e te me mawo le fo fuanga fa lo mai la ia fa vona so tai mai tata no fa peni a fe mo ia fa in fa no longo tanga te special concert le na fa mo si tonu o a recordings o le polo titina fai o le po engana pese la fai with Radio New Zealand o Radio New Zealand ale na fenga malinga le production ale o po ina o mato pese ia o le o mato talano ma Radio New Zealand vai asole ia ona o telefone la tonga wenga e lo po februari mati e ma e la tonga wenga fa production foi tatou le pa fa toilato yeah I ona so na fianga ya ma fai tuma yo na mato mana o mia ya o grisi masi wa ya ni me alo fai ya ala CDs ma ai ona ya fu la vaile ma lo stilo ya le Radio New Zealand ai mato te fasta yo foi le Radio New Zealand ile o foi na ala to ya ngalwenga o le po ina o mato pespenga ia matunga wenga na fianga ia pe na silfia mo le faftai lava pula e mo neta ia ma lo lava le foi mesina mo fo la no to te ma lo le tite ia to fa fo le to taleni nga wenga to sanga fo e fa po to nga wenga tute ma sani ai manuia tele la fo nga ne so mo le fo fa mnianga tatu le tio la o fionga ia me se fo itana ia ma chatra
ia mato vaenga ngā lue whaatasi la whai special signature kwa mo tolu manuia kisimasi ia mato sanga fo mo se sia no tan no stem luma ba tu la no sau no anga mulmuli ia nda va mo pokalam faftai la vela fionga afsanga ia mo loia ia tonu mo tonu loia tonu ale tauanga fai pesele ia la to stota ia tu ila fionga tal no ai I le tausanga fo ai faftai mo le avanoa la wa fionga masanga faftai fo I lo lango ina on matonga duenga e wole tasi pelua ai langona pele le alot fatova ilo malo si mai malo lango ina mea mato te fai say thank you faftai af matanga mo le fo ile ngang faftai I nga luenga ale sufonga lang mua e se mana ya tong luenga la fa fonga ya Samoa vi ele li ai mo le atu ya lo fa anga ie o lo fa fonga mai te mam tina matu lo ia ma o te malawa ia ma fa no lo le tu fo ia onga ia watu wanga ia manuia fo ia le madua Samoa ia ia ola fo ia signature choir le lo fa le li mo le atu alo fa anga I matu ainga uma ia le au monano le ainga polta vau sangone falfa ke anko le le o lo fa santele ia en antifale ia male matu kale CPIC ia ma le mamalu Samoa lo fa fonga le nei vai tan ai fa stai as masanga mo le avanoa ia fa manuia le tua ma ia manuia tele de krisimasi mo sautanga fo fia stai ia manuia le fufuanga nei aso to tanoa ia fa SOIFUA ia na to fa fonga fo stasina vaenga na le fai ona mo tanoa tele ai te tonu e ngā tele na ia nofu sauni e fui au fai pese ese na tau mo tu pe o lo fa anganga e au fai pese e kalesia ia pese tau vanga mo kwaya ia e pe o le tupe na lenta o limas furua na isa valinga pona va ia de pele ano ta tonu ta mo limas furua festa mo tupe a o te lo e pele ia no ia ona pe la sa ave o mama fo fo tanga talmana yol concert pele lau mai ele mama fa il ma fo pawal mela sa fifi tanga sa taula ile va ai o le lang mawalungal fifi o tanga talma na yo concert e lau bela pe ele o anu tele inisi ana le toi fai mai ale fongol po ile tu langa na pena sa le fa le MC fa mai e va e tu pe o to te tu pe ele o no mo si limus fulu le ta ot ia e sa tele tu pele mane fa sai o le la uma toi si va nga ia le na fia lo ve tata no ai tata no ye ta nga so ka le fa ni ia fio lai ia a tono tasina ta longo lai mata ye mana ia tam fainga mai au ye pe Morocco Croatia le na sa to vai le vai e se foi le pe ano tele no e na foi le World Cup tal voi e no sa te mancho tata no nga no fa tu le ya a mata ta longo le so ko ta min fa ye o tele o va ai e mo o skill set le te vai foi le fa ti no nga ana te vai pe fiele tawole pe tu fa ta si tu pe mo wa tanga te ta alo ai pe fie se la 1 miliona pe o se biliona tawa le na ta vai tu la ngo au ye ni yo le si e na te fa longo ko o vole onu se la 1 miliona tau sanga tongi pe o le kapteni na le au Argentina la e yo Lionel Messi lo ingana afa popo o mo tu pe mo si wa es futa singa te luon malai ye singa te la spia tangata ye lungon malai atu fa ta sola tu tongi de over biliona tawa na tu sole awa falani le te va atu ye le tau sanga nei wa le au le la so sampini ma Argentina la ton ma lo tau sanga le tia ia va le jasi te se mal tolu fa biliona tala le tu pe au fa ia tangata nei le tau fu le lungon malai le pena sa uno amsa tu pena America po euro euro ia ali liu lai tu pe New Zealand over tu tu ti tolu wa te lo ia lai no foi le ngole li na kapteni le Argentina online Messi ia po Lionel we get telina ese fa le mo se la mo tu pe na ta wa ia tala America ia tala America le lu ono se la 2 miliona tala
Ia ai va ila le tupe maua Samoa le watu i remittances tupe le mo mai fa. E la foto i fa. Di mo se lau miliona tau sanga. Sidi Tala Samoa. Ai onu se lau miliona tala America. Ti le mau tupe la no le mo. O wan tau sanga nei. Ole to inga me no te mata o va pe to fi nei au. Pe o fu la le au nei tene ta to le na vai ne su enga fo le World Cup le na fai mai au kilan. Na. Fai le loto fai le fi le po pole tele tupe ole fa mata nei na mana ia fa polo official ta longa nei tina a nei tini. E lo ta mo tupe pe fi kala tanga te to ta si sko so ka le va ia to ia de rio mesi la tina a usi foi le lo me te lo te su miliona to inga tauna le ta a lo to inga ole totongi ole le ole tamale le soka I falani o po Kylian Mbappe le ta umolona na swaf na esau 5 miliona ta la lo na tongia ia tau sang au te le lope I manisi ofa fo ia wai fa la loa pe ia lana saini kala pula ia nei talu ele fa ngolongo fo itala ele ngate fa po le fio fo I se lau miliona ai to ave malana share il kala oi sole wai vai ele awala le ta o fio tanga te au ne se wale la ia o to inga fa inga ne o fa ia le ia lo talin ia o tam fa te pe o tanga te fa inga venga e vai tu lo la se wale se ta va te va popol tom ia au si te fio va popol tom I mai le o fio ia auto na wala ia sa olele ia ole ma nei o le talonga le soka o le wa mawalulunga toi foi matatongi o le to pa ta mai ta alo e man to foi o le tau sanga fo le tal malo ni sila ma Australia so mai se le au le America le pe la to sa na ina la matato na wa tata no le pon ta le nei wa le wa mai lungo tongi te ne la ta alo soka ta pe tongi oli le to pa oli lona winga mai ne le pule e ua na o fa tasi e lunga matutongi o isi na tene ta alo ia laki toi fo matato ia eu fa la via e mo ia e tau vai tupe ia ale fa malo si mai la le FIFA po le World Cup fo le fa ia wa na pe tele tupe mo wa ia na toi tu fa mai le I na I mo tu po nu e vai de tau le lavanta to tupe tongi to nga o le mele ia le sokale ale vanga le wili tu pa to mai tai o le tamai tai Samoa le pulisili le tule soka tamai tai mo ia New Zealand e pe o le Samoa lona ia tupu anga ia e pe o le ua mana ia la pe o le mai fo soka nei mana I foi a tono to tele ni si wala wa va to fa o to tongi ia masang ia la tele fo inai fa na o Pacifica ya nga ie tam fai fo ile ta longa no mo kra lu ta o la ta mo fai ne va sia no fa ta le no ile tama ita ile Samoa na ta to le tio yo le mo na o ma o ta no fai ai le polala ia mana ia tele to tong yo vai sanga isi vai ngalia pe yo won le ta tom fai la vai to le fo ile ta longa ta polo la to ia ina ya num fana ta to academy po le a ngalia sa atono e molta to fa fonga pe to si de fio le o ila lo le o le fa malo le si fonga la mo trust po le tato le tione le va ingo le Wellington academies golf Samoa Golf Academy io le fo la mo muli ta il tato office I tu langa o ta longa ma le tam fainga lo ye ya lum fa no e pe fo no fa ilo I ma to al termina ma to ta no mo mo nei a fa pe ye lo wa lo ni ta longa e fa ilo mai o to po la le tu langa I ta longa langa ile ya ile on fa yo no ma to muli ta longa o ma to te ye mo to wa lum fa no ia o le la pe fa langa ma to li po te mai ma to ina ma to le siaki wa lunga website for your golf clubs e ia mala to fo I fa momonga o me no I ta no e le la va ia tu o Shannon fo ile sa valina le ia fo le si fa poponga le la SOIFUA e o te sema ia na sa fa ile prize giving ia pe o le fo ina fa MANUIA na ista si fo yo alum fa na tama ta ile na ma to ta fa ta si ta longa fo ile na fa melan fa dinga e ma to ia te sa vaka fo ile ia na mo fo ia le si fa longa nga o le outstanding junior ia o te sa mania
vaka. Ia mana ia wai o ia fo le na so champini talu nei vo le na watu. Ele champion of champions le tournament le na fai fo isiane. Ia tu luai ai MALO le tene mai I tauranga e ta longa na. Ia ma o tauranga fa pe nei amatai o nei loa o I tonu New Zealand ile amateur ta to la to ile professor. Ia a watu ai le te ia o mo o ia va no te ta alo I fa va MALO. Ia ma ero lo ta longa le mo lo tupe. Pe fa pe na ia la sanga ai tawana e tam fai mo mo tu I tauranga se. O lona winga lai tamaiti e iai mo whafuanga awa pe fia iei lo walo le polka me le tau sanga fo. O le me mo moai ma whawhau e le matua ma le ainga. Pe mwhawhai pe lava le taimi o e lango le tama ma le teine. Ma moli ta alonga ma wha amalo si au iei. Ai le anga le nau fo le na le stala. Ia na fiula i e whaatali o le tutongi wan mena iei le na mato mai tau o nei taluna mato vai. Na tutongi i le afo I le coaching tau sanga atoa. Ai ta umela fa uta mitila o tuisi astrona e le tai o numero tauna ia e lona winga e le ofitau I le tupelen to tongi ia ma le fa mo mo ma le fa no ndonga na ia le le academy ia pa le atu tole au vai le tama maltini me le to e fa manato to isi o temi vala o to le stala mai alum fa na pe fi I amata tu le fa le sfufit tau sanga ia ona wawe whae lola ia ai tala no mo le ainga pe e ma nga fatia ta tol mo moli le tamu le tene I te wa asto na ile whaia ia kole ninga I tai le Shandon I lo hat ia e whai o le alu ta vali o le pensini me wha pena ia wa I po le ase awal ai lola e nga fatia ia o mea na mo mo whai ia ona wha tupe lola le academy le tonginga o le tolinginga le whai wa tongi le academy le afo le coach ia o tangata ia ta alo professor voi la tui. Ia ma tournament e ia la mo me o tau vanga ia fai e whatupe fo le academy. Ia o me whapina ia o isef so sani fo le academy fa taunga o me ta polo. Wa le teimi le koleni le tamatiti e le tau whatau e mātua ni ato po lai e uma usapa lai e le fo le tato whalaputonga ia mena. Ia ma whauet o le vava e fo I tupe la tau e maua I ia e te le atu pe la soka la wa e atu lo la tapo pe numero tasi la soka e po police academy na pe uma pe mautu le academy and the call sei so me tanga te le tu pe mo foi academy le ngal me le foi le academy tu le ya tu il mai sai sa mo le pule mai o le soka na le mana ia mana no va tu mal vai ngal na ia pela va tu e le te marua masters nei tau vai te sai le na fo le sta wa na wa mi tau no I tau te tanga te a fo e va vena I lona to pe malo fo a tau no va tu le taimi le te toi o le vanga muli a pe fo le na fil ta oni la o mo mai fa ma vai au pito le toi alu ile fo le palo te tau sanga fo o Paul Eagle o Poto Williams pe o Pacifica I lo te lo ai to ono e la to le fo ina to lau e papra ia lona winga o la e fo swing o la to ai pe sa no ia papa fia o ia o pitu tu so le la to mataina e faia tu la falena e pe o I me fa pe a le la na ta na ia ta o ngalo ta le ngo le si fai pule le mai o kilan ne va pe o le la va vai na o ia fai mo la to fonga I me fai il Pacifica tonu I ia tu langa na ia o ia fo initial tato tonu fa fonga mai o lo ia tonu pa tiele lipa ai fia ta mo il palote o te mini ta novo industri o la to si do fia fai o le te fia so le ia ona ai le pola le wala te o lungo te mi ai le yo te mi fidi ila to ta futuli mai vanga sis no ia atono peo no time ia ia wala le peo le o le si vanga msanga o le mana ia le fai ngon ta pule na vese ia adren ma o le tai ona act ia a tonu mo fa fo ngale tonu e fin tate le si upu fa palangi fa Samoa o no fo ia a tenu le fi tele tai o le tu le act ia ma failan tala you arrogant ta ulo mo palangi le no fa le pe o la tu inga fa le o fa upu ia ia a tonu fa Samoa fo le mana ia tato mo mo fi tangata tu so fi tangata o le fa ia to ala ia no folol pa le mia lau lo ta le o le mela a tu le ngana petani e pese upule le fa fonga
ia ale o nofo ai foi se la to parti muri to fa le pale mia ma le le tua o le act la o fai lo le frame fo le tu sia o quena ta o le le ai fai fa ta tu ia mo se tu pe so so ni cane se o porostate la fa no tu le ta o fai asin te lo tu pe lo mo o ana po o men po si dia mal fast follow afeta na ma foi me se fa pe to fa le ia si o le va la o ia ai to manuia mo tangata lautit. Yo, ya, tu na po kala me fai. O va so fo a fo o ma po kala mulmuli. O la tata no highlights o tau sama. Me fo tele na tupu ia e fa o ma tu fo tata po kala. Ia malesi va ngale fa lo atu. O le au amatan to fa no longo mai o to e se ni so la fa nga ruenga o amatan ave asoma lo ia o la wano lo Samoa nei. O le fai umul vai so nei o la malanga fo tu fuela tu ai ngalo roi mai Samoa inisio aso o la tong fai test mai le tato fa tita ingalen tal no tu ai fai mai pokala mai Samoa yo silia la e aru la mitangol tau sanga fo ia o tili ropo la tai mi fai no tato Samoa no fo tato ni ya fo ngai al pokala me no foi tu fa sia nei as e to tal no vas fo ia terminei ma du tele la fo nga ai ngai nei vai aso ia mai se fo ia tato lo fa fonga mai lunga le internet ma le Facebook ma le social le YouTube mo se sia no tan no na va so temne ia to fa so fo te whaatalo whaatu ma le nganga whaaloalo, ilo malo lau whaafonga, mai maunga te tele se i i maunga iti, i au tau sā o tau pa ia ma whainga tā whaaleanga no, ai meise le tala le lei, te nane le ma malu lau tele o lau whaafonga anga Samoa, tā lofa lava. A ma lo SOIFUA maua, ma lau tau langi mātafi. A tā lofa whaaloalo o te fo, ina o tātou ta māmtina mātutua o tātou matua tausi, o le malu foi o whātau tolia i whātau ngase, i lango me ai o le whala, ma le a pulo tō whanga. O le malu foi o ngotia i whānoa noanga, a malole on sa, whāwhitai lo tō whātua toa, i le whenga iei ma mawhatianga, o le nei SOIFUanga o lo tō SOIFUA ma tātou wolai, i le tino, i a toa ma mawhau o loto foi ma nganga. Tātou whamoe moe ma whātua tuapea, o lo SOIFUA lo tātou watua e tauto o lua ina lo tātou vai. O le sifu fonga le nei o le lau mua i Wellingtone, malana por kalame, o le ansi singa i ngase pe una masani ai, o le a tātou tapo yatu i le tua. I auto oli i le alii, au o le au noa, o te toefa yatu, i auto oli. Si o tātou te talo. Le tua tolu tasi pa iae, le ta male alo, male anganga pa ia. O le puna lavala ufi o le oli moni, o le wana wha oli ina i mātou, i le mātalasi o wha manuianga i le tino, o le mawhau whau e maise lava o le anganga. O mātou whala tala tātou e tapua i atu, ma i whantu i lau ufio, ma o whanau na wai o mātou loto, i lo mafuta mai lo nganga, ina ia mātou tāpua i atu i le anganga ma le whamao ni lava. O mātou tui nā tuaila mātou vi inga, o le whawhitai ma le whamanu ma i ta ele o mātou loto,
whaapale nai lo suafa ma malu. O no loa lofa ma lo wha maoni mo i mātou, ma lau whanau umala vaile lalulangi. Whaafitai wa leo noa, o noa mātou mōli ma wina pēr vāvenga, o loa lofa ma lo wha maoni. Wa le ngata i o mātou lava o langa, a o SOIFUA maola o lau whanau. Whaafitai mo le ola, whaafitai mo le malosi le tino. E wina maitia o mātou tino, ai wa e anga le leipea, ma wha malo lo i ate i mātou i lo walofa tū noa. Whaafitai mo au mea lofa wha le mawhau whau. Ua e tufa ina mai o le tangata malana. E ati na e tā leni maanga wa. Mo le whao ngā ina te tau mo le manuia o isi uso a tangata. Ai meise o au wha manuianga wha le whātua tua. I o mātou wola wha le nganga. E whisota i ai malau fio. I le whātua tua ma le alofa. Whātupu i nailo mātou fia ma le oli loloto. Wha malo si ai mātou i teimi whaingatā o leo langa nei. O mātou whawhitai tele, o no limita mai tai fo mai. Ai meise i lanto uma o ngā lulue whatasi, mo le tautuaina o mawhitianga o tangata pupo ngā tia. Whawhitai mo le anta mai ma to mai ese, wai wha mea lofa inai o lanto mawhau maloto, o lanto lima e whai ai ngā luenga le lei. O whai maa wala o lo mana whai vāvenga. Se ie whamanuia a lanto ngā luenga le lei uma. Whawhitai mo ngā luenga whisoswani, o ngā luenga la vea i uma u whaia la whanau. Mo se au nanga o ngā, o whatino ina e ofisa ma matanga luenga o le MALO. Whalapar patonga le lei o tainane o lotu mai kalesia. Whawhitai mo lato tautua uma, o whaia mo le manuia o lau whanau. O le whawhitai lava e sili o no Yesu Kiriso. E ngā luenga o le whaalotanga ua e saunia. E ala ino na SOIFUA pa ia ma le mama. Mo le whaola ino i mātou tangatanga sala. O mawailo mātou whamoe moe. I le ola fau ma le ola e whaavavau. I e tu mau ila o fio le vi inga. O le whawhitai o le whamanu o le pule ao ao ma le mana. Ne i o i le whaavavau. E whaavavau lava. Amene. O le atatou pese i le vi inga o le tua. Yeah.
O le faitawina o le tuspaia, o le tusia ne mia, i le whengang tuai, ma tāpua valu, o te faitawina le faiupoiwa, whaangata mai le sifulma le lua. Se whafonga mai o fionga pa ia nei le tua. Ne mia o le li e pule lea, ma e sera le faitaulanga, le tusi upu, ma sa le vi o e na wao i le nuu, wala tau faiatu le nuu uma, o le aso pa ia le nei i lo o tau tua, au wane i o tau whano noa, au o foi le whitangisi, au au whitangisi le nuu uma, ina wala tau whalongolongo i upu o le tula fono. O i whaiatu fo i ante i la tau, ina oia o tau, ina ai mea lololo, ma inu mea sua malie, ma iau tau ave tufaanga i ante i la tau, e le i saunia, se mea mala tau, a wao le aso pa ia le nei, i lota tau walii, a wane ti ngafo i o tau, a wao le fia fia, i le alii, o lo o tau malosi lea, o whawhi le mua tu fo i sa le vi le nuu uma, o whape atu, fifi le muia o tau, a wao le aso pa ia le nei, aua nei ti ngafo i o tau, o na watu leo le nuu uma e ai, ma inu, ma ave tu whaanga, ma tau whai oli tele, a wao la tau langona upu, na whai lo atu i a te la tau. A manuia tele mai le tua, i lo tātou whai tau, ma le whalongolongo i a nā fionga pa ia, me i ate i pelo na vi inga e whaavavau. Amene. A wā o le fia, po le oli i le alii, o lo o tau malosi lea. O le toeati na enga o pā o le aio i Jerusalema na soloia i lalo, i os whainga ma tau tia a Papilania. Ma le toe fausia o le malu, mo tapo inga i a Jehova. O le ngalu inga tele le nama le whainga tā, le wala wina i ai le atua e sera mane mia, la te taita ina ma whaatino ina. O le vaenga o le tusia ne mia na whaita wina, o lo tā waile tau mwhainga, ina i toi whawha wina, ma toi fuatai le ola tā puai o tangata i uteia. E ala le toi whaita wina atu i ante i lātou, o le fionga le tua, ai meise lava o tu la fono le tua. Ne langona i tangata uma o le nuu, le mawhatia i le whanoa noa, ma lātou whetangisi ai, i loi mata o le whanoa noa ma le salamo, ina wa lātou langona, lo lātou wola li liu ese, mai le whatua tuanga i a Jehova. Peita i sāpo po i atu nei mia i upu wa vea mā tātou matua, i nā oia o tau ma ai mea lololo, ma inu mea sua malie, a wale aso pa ia le nei lo tātou wali. A wane ti ngafo i o tau, a wale oli le li, o loutou ma losi lea. O le ai mea lololo ma inu mea sua malie, o le whai longa o le fia ma le oli, o te tia ai, mai le loto o whawhitai i le tua. O wha au tūlu ma tā upu le nei o le tusia ne mia, i le toi fuata inga, po le toi wha whaunga o le wha tuanga o le nuu o le tua. O fia wha mawhaina i le launga, le oli i le ali, po le oli o le ali, o lo tātou malosi angalea. O le oli i le ali, ese ma mau ma le fia, po le oli wha le lalolangi. O le fia wha le lalolangi o tātou masani ai, whalango i mea tutupu i lo tātou sio manga, ma o tātou langona whātangata. A le leili ta mao a inga, ma tau launi wha moe ngā o ngā, o na tātou langona lea le fia tele, pe ma losi fo le tino, ma le a whaina ni ngase, o na maua leo le fia, ma le loto whawhitai peitai. A o mai loi tu waso le anga, ma le whaingatao leo langa, pe le lava ma uti le whasoa, pe whafo sei fo e ona tutupu whale ve lave matu ia, e a fiai le SOIFUA ma le ola, pe whatau tolia i ngase, pe maua i whanoanoanga, o na ave se ai leo le oli le li, o na whapulo wina lo leo le tangata i le papole, o le whememe ai, o le whanoanoa ma le mautonu. O tūlanga nā, e o iai le tō tele o i tātou, o na ua le i ate i tātou, le oli i le li, po le oli o le li, a ua nā o le fia o le lalolangi. O le oli i le li, ua nā o i lātou, o e wailo moni le atua,
O e o whātua tua, o tali tonu moni, ma whalango lango ia teia lātou te maua. Lātou te maua pēlea oli, tusa lava, po o afo linga o lo lātou siusio manga. Tusa lava, po o ame o lo tutupu ai ia tei lātou, e lea whaina ai lo lātou oli lea lii. E lea ve se ai le fia i lea tua, pe whaiti ai, e loto whaftai i lea tua, pe atu tupu whaingatā. O tā vita le whaisalamo, le tupu tautaua o Israelu, o le tasi le tangata whātua tua, o i longa lona SOIFUA, o na sa ia teia le oli moni o le li. Sa vea mona malusi anga le oli le li. E wila waina tele mea whaingatā, e wina tele lui tau, sa wheta iai ma tā vita, o popo ngā ese salamatia ilo na ola whātua tua, ai sa tu mau pea i lona nganga ma lona lote oli i le ali. O nisi ne Ioana sa finga, wa whama wina i lau tusi o le salamo, pe i o le salamo e sutolu 5 i le ono. A wau nei o te whātua tua i loa lofa, e oli lo loto i lau whaalatanga, o te pese atu i le ali, a wawanga le mai o ia i te au. O le mele e fia ai lo loto ma oli ai lo malu, e malo lofo i lo tino ma le saunga le mu. O lo ilomani no ai nei foi tau, le anganga oli o tā vita, e uina si o mia o ia i lātou a ve mona fili, o lo fia whale anga mai. E ui fo ina luita wina lo na ola whale whantua tua, i tonga fiti ma mai leia li ti Apollo. Ai sa mau pele tō vai, o lo na whātua tua mausali, ma lo na wha moe i le oli ali, e vea mona malo si anga. Whapenafo i le ngona le perfeta o Sapakuka, i ona fo i taimi o lui tau, sa tau wivi ai, a whaatino ina lana ngā luanga wha perfeta, mo le nu o le atua anamua. Lea na ia whapeane ai. E uilawa ina le funga mai le mati, e le ai foi ni funga ni fua i vine, e i wale le fua le olive, e le tupu mai foi ni me ai le whanua, e wha umatia le lafu ma moe le lotoa, e le ai foi ni povi le fale povi, ai pe ta iau, o te oli lava i le ali, o te fia lava i le atua o lou wha o le tanga, o le atua le ali, o lou malosia, i Sapakuka mta potolu fitu o le sfluiva. O a lava mea whaingatai tu tupu, o a mawhitianga e o le tangata whātua tua, tali tonu mawha moe le atua SOIFUA, i le ave sea, e le li ua le loto le tangata i le oli, le loto whawhitai i le atua i teimi uma, e le au noa. O le whātupu ina foile na, o lona malosi wha le whātua tua. Moli mau foi le apostolo Paulo, lana tusi le kalisi Filipi, o saise tia Paulo le falipui Roma, fa tali eilo na fa amsinonga, le ana fa salaina i leoti matautia. Ona lana mau ia keriso, fai mai aia, o le toe manatu le neio o usoe, i outou oli i le ali, mata apostolo fe mo le Filipi. Ile malea, i outou oli i le ali i le au noa. O te toi whai atu, i auto oli, o sautu o lua, o sautu o tolu le whamalosi o Paulo le uso, ia oli, o le manao o le apostolo, o le uso whātu o tuai Filipi, a whewhengai la tōmalu i tau, o tangata tau whaaleanga ia Paulo malana tala lelei, ia mautu pea lo o tau oli, ia mautu lo tau whātu o tuai le li, a mata ite ti ngāo le ola whātua tua i le lalolangi whāpau, ma se lalolangi le talitonu i le atua. Le au soe, e malu leo whāwhawhonga i le neitai au, e le tau mataina lo tātou whāwhisanga i pēr, ma tau wivinga ese i tonu o lui tau, o le ola talitonu ma le ola whātua tua i le atua i se lalolangi whāpau. O le a fia o tātou tino, e a fia o tātou mawhau, i tu ainga ngase ese tele, o le ongo tia o i tātou i whanoanoanga, ma le loi whafonga ma lingi ni steimi, o whalawe lawe, ma mea whawhatiata mai,
Lo o mai ai le popole i o tātou loto, ma o mai le mau tonu, o whao so songa le fili, o tonga fiti le ti Apollo, e whaono pā uai tātou le angsala, pitai le au soe, a whai tātou te tū mau le whātua tua, tū mau le tali tonu i le tua malona lofa, le a lem whai lava, o na mavailo tātou oli lo loto i le lii, ma lo tātou loto whawhitai i le tua, e mauailo tātou toa malie, mauailo tātou toa file mu, i le whamalosi mai o le anganga pa ia o le tua. O le SOIFUA pa ia o Yesu Keriso, lo tātou o li whaola, o le whatinonga ato toa le nā, o le oli i le tua, pe a tātou talia o ia, e vea mo tātou o li ima whaola, i le salamo ma le whātua tua whamaoni. O ia lava u whitalai, mo o whaiatu nei mea ia te utou, ina ia tūma wai lo oli ia te utou, ia ato to foilo o tau oli. Ia tu maule tuolevi inga e whawavau. Amen. Si o tātou te talo. Me tualo whai. Si e whisosoni mai. Ina ia mātou maua mai lo tino. E oli o lau fio i o mātou loto mangang. E pule a i o mātou o langa. Ele nā oli moni. E ala ile whātua tua ato toa. Mo le masal salo i lo lofa tausi mai. I tu waso uma o lo mātou ola. E meise i tu waso whaingta. Whātupu ina i pēr lo mātou malosi whaile whātua tua. Ta wivi ai ma le mauti noa i lo whātasi mai. A mangalo mai le ali ie. Lo mātou ola fo iai whaile whātua tua i o luma. Ma ia whaia se loto fōu. Ma se loto mau mo i mātou te to tasi. Mātou te talo nei, o lau fio le fō mai sili, o le fō mai o mātou tino o loto mā nganga. Mātou manatua lau whānau uma o whāta otolia, whātawa ngasa o le tino po le mawhau whau ma loto. Ina ia ilou anganga ma lou alofa wha malo lo, ma ie mātutua se iau ina whānau laiti whale mai po a inga. Fo iatu iai lou manuia, o lou file mu ma lou oli o latou loto. Wha manuia ngā luenga a wauna fo mai. A wala tuai lo mana whai wawenga, wha malo lo ina i latou tusa ma lou whina ngalo alofa. Matou manatua nai o matou tina, te mā mātutua. O e utau nganga ifo le lao le soifuanga nei, si o mia i latou le ali ia i lou oli o lou manuia ma lou file mu. Fo iatu ia te latou le loto tele, ma le onsa. Tau ave ai fita, ma ti ngā le tino o matua, ma le SOIFUA o whāfua loa. Se e langa maluinai, o latou tau tonga ti ngā uma. Mātou te talo le ale ie, o i latou whea ngai ma le loi fonga malingi, whānonoanga. O na oe pele, o ave seile ma liu ma le oti, mai mafutanga mafana whana i le o langa nei. Se e wha maise, wha mawhana whana lo wanganga, wha tupu le oli lau fio i tono o ti ngāo le ola nei, fo ai atu i ate i lātou lo fi le mūle ali ie. Ma le mauti no le ola e wha wau te lātou le oti, ma le tūnga mau. Mo e uma u whātua tua, a muli a Isu. O mātou talo mo lau whanau i ai, mana onga whapitoa o he longa noa, o e ngungu pe pili ma pole ma ai, a tō manisi a fianga o le tino po le mawhau, o mawhati ai lau whanau le lalolangi. Se i efe so swani le ali ie, ma vatu i a te la tau lo file mu, tu mamai nai o la tau mawhatianga. Wa manuia le tō tele o sai tia i to ese ma whale pui o nau whasalanga, ina i a la tau maua le salamo, ma ia maua se ola toi fuata ina i ate i la tau. Wa manuia ngā luenga la veai, o au nanga so soani uma uwhaia, mo tangata puapo ngā tia i so se atu no. Talo mo le lalolangi mawhatia, o na ole whitawai ma le whea nai o MALO i nisi tuo le lalolangi. Ai maise o na o malo le natura, whalawe lawe whafo se, ma le tō tele o tangata o mawhatia ai. O ti munga te tele malolonga,
O afi Musa e sae ma le matautia, o maunga mu o mafui le ali ie, se ianga le leile to tele o lau whanau o lau mawhati ai, o e mali liu ma e manunua, te nane meu au ngā u whatama i ai. Le ali ie lo manto o tua, se ienga lue pea i lo lavalof, e ala i te tāpena ina, i ala i lau whanau lo ngā lue, i ngā luenga fisosoani, ma ngā luenga la veai, ina i maua i la tau le manuia. Tālo mo ngā luenga mo li mau, a lau e kālesia kirisiano au i le lalolangi, ina i a whamalo sia le whātua tua leo kirisiano, e mo li mau atili, i lou malo malama i le lalolangi pongi sai le angasala. Whamanuia lana ngā luenga whamisionare i so se atunu. Tālo mo whainga malo, i le neia tunu o mātou no nofwai New Zealand, mai se lo mātou o tunu i Samoa, te nane e vasa Pasifika. Ina ia tū mawai au whamanuianga i upwhai o malo, ai mai se lantou o teita ina, mo le manuia o tangata o Malawa. Whamanuia o mātou a inga, a mele lei o atia e ai, ai mai se o mawhitanga mātua ma whanau, ina ia mawhana whana, whialu whani, mo whiwhalo aloai. Whamanuia lau whafafonga o le nei aso, ia lantou lava singa le lei uma. Whamanuia le nei ofisa whasala lau o le siu fafonga o le lau mua, ma lona tau atina enga, e meise ana ngā luenga le lei uma, o lana au whai ngā luenga, ma le au whai polkalame, ina ia vi i ai lo suafa, ma manuia ai nisi tangata i tō tele, ia lantou ngā luenga le lei. Tātou mafuta ma lau fio, tātou malanga ma oi le lumanai, e mautino ai le manuia, o la mātou whai ngā malanga o le ola nei. O a mātou te talo ia te mā, ma le loto whawhitai, o whai ei le whātua tua, i le suafa o Jesu Keriso, o lo mātou wali, ma lo mātou whaola. Amen. O le a tātou pepese i le vi inga o le tua. Yeah.
Whai ule te talo. Tu maumai e o mātou lunga. Ma lunga lau whanau ma lawa ile lalolangi. Le lofa tu noa tele o lau fiole atua o lo mātou te maa. Le alofa sirisiri ese o Yesu Keriso o lo mātou wali ma lo mātou whaola. Ia maua pe mātou le mafutanga o le oli ma le fia ma le file mu. Ma lo lava nganga pa ia nei. Se iau i le whawawau e whawawau lava. Amene ma amene. MANUIA, MANUIA, Ekeresi Masia, MANUIA, 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 Maletan Samako, Fia Fia, Mr. Zai, Manini, Ilma, Ia Little Telepus, Mr. Fia, Fia, Mr. Pabanu, Ia Little Telepus, MANUIA, MANUIA, Ekeresi Masia, MANUIA, 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 Maletan Samako, Fia Fia, Mr. Fia, Fia, MANUIA, Zai, MANUIA, Ekeresi Masia, Maletan Samako. MANUIA, Christmas, Maletan Samako. Kerisi Masi, o le whaalia leo te unga mananaia, ai maise o lanu Sicily o le matamu fie, bei o Auro Pasiliva. Oh
Yesua fana umai Me pepe fau Ia oma Kalo ai Me fa'aola mea Yesua fana umai E ali ie Ya e alafani amai No waturu ue Samoa wa e amai E maua se asa pia pia Tau tai mai oe E tau MANUIA Tau tai mai oe E tau MANUIA Isa malinga E ali ielele Tau sana O animase Malise se o utangata Ia ave ale farau o le pepe fou Ia toe puata ina i se moe moe fou Ia ave ale farau o le pepe fou Ia toe puata ina i se moe moe fou E ali ie Ya e alofani amai Lo watulu ue Samoa wa e amai Mia maua se aso pia pia Tau tai mai oe Ia tau MANUIA Tau tai mai oe Ia tau MANUIA Tino ato malo uangana o foatu So o siete au na luenga ete au mai E ali ie o te au au na tuai So o siete au na luenga ete au mai Te ali ie o te au au na tuai Te ali ie ya e alofani amai No watulu ue Samoa wa e au mai Ya maua se asa pia pia Tau tai mai oe Ia tau MANUIA
Tautai mai oe, ia tauru manuia.
Fa
Se a e alona uinga ia o e manita ele onuloto ia fa amaula luina ole tupu ia o tupu le agi ole file ai sa fiuma ai tulo na manali ai sa fiuma ai tulo na manali Alleluia Osana la numba na 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 Io mai le tana fa alomo le tana le tuia e non lo so la usa vuole le tana tana la usa vuole Tala tala Sanda alleluia Ua pana magnesia Wapa ainga fai oia Ola tamana bando ia Lea se me au te o foi natu E te wia ilo ala famoa u Yesu e ala uala u te tuinatu Fatima poso ia tao ia Yesu ole MANUIA wapi mai o ai mai sa oloto tu walon mama le langi lunga pale o manulo na amatanga pa ai no mai o la taku te mai wai MANUIA Simana ya pe ama wale fia fia isi kama malona aina atoa ele otu pero na mapuanga o ole tele o ole olanga ole tania ina ole pepe ole fa ole tama Pese pia pia pese la you see my sile wea wapi mai o ai mai sa oloto tu walon mama le langi lunga pale o manulo na amatanga pa ai no mai o la taku te mai wai MANUIA Fatima poso ia tao ia Yesu ole MANUIA wapi mai o ai mai sa oloto tu walon mama le langi lunga pale o manulo na amatanga pa ai no mai o la taku te mai wai MANUIA
pati mai tātou mi a le matai. Ira na pule tō mua ia o na whaasao. O whanau mai Yesu a le manu malo. E atua whaafetai ua na o i o uloto. Tātou maua fia fia o le me kirisimasi. O foa i mai e le atua no nā loito a tāsi. O ia na te wha malo si atu i le lano lani. Tu ulele anga awa lavane i whano se tāsi. Le anga awa lavane I whanu se tāsi. Mai mai wānu le mananga I le alasa I le tāma. Na whaalamu no muli muli me whetu ta ianga.
fale o manu I se po tu vai titi e ua fa ataua I leva ainga atangata a o matua ua fa ama Longo mai le tala Ua whana u mai le aliki I le whale o manu I se potu vai titi E ua whaataura I le wa ainga atangata A o matua Ua whaama whana A o mātua Ua whaama whana Alleluia Osana Lanu Wamamana Ua Fio mai le tama Fa'alomo I le tala Le tuia I lo loto La usavua I le tala tala La usavua I le tala tala
ole feeling as I feel my I too low now. Say I alone winga ia oe manita ele onuloto ia fa amaula loina ole tupu ia otupu le agi ole file as I feel my I too low number as I feel my I too low number Hallelujah Hosanna Tana fa alomo iletala le tuia no loto la usavoa iletala tabu la usavoa iletala
masi manuia talo fale fa ola le mena fioi ele se tasi e fi fano ai o fano yesu 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 ele fale umano tapena so melo fa e o famoia fa amamalo lo tomo ia o fano yesu 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 Te whaatalwha tol whaapoponga o talafo mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso. E silia ma le afa o tangata manunu a IFSO sani le ACC whaatupe o lātou tonga whitinga e manunu a mai tutono lātou a inga ma o mafua anga i tolu pito ilunga o tangata i se see e sulu pe pa u foi o nise manunu a ona o le avenga po le fesifia inga o ni mea mamafa po o le lawe vea ini mea maai. E lunga tolu taso vai tolu o talo sanga mai manu anga i tutupu i tutono a inga, po le tolu se lau ono sifulu waluafe mai leo fa inga ato e iwa se lau male iwa afe. E le tau sanga i luafe lua tase o mai a Novemba. E lata i le tasi le piliona ta lao lo fsosoni ai le ACC mo tonga fitinga mai ia manu anga. Pe ona ta wai James Whittaker o le fa ala potonga o tau i mo fa alavelave fa fosei. E silia male se lau wafe lau fa inga o tangatani usila e toi manunu a lava ono i lātou, mai le fesifia ingo ni mea tō tino i totono fale, mai silia malilua se lau miliona tā live sosani i tangata. Ina ia mawhai ona manuia mai ia manuanga, o le tausanga nei e whase lau valus fulfitu ta otonga, na ave se aini tu tino o tangata ese, ile nei tausanga ona o ni whaalavlave na tutopu i totono a inga, o ia whaalavlave, sale e tatau ona tutopu pia na ta uele ACC, maolo toi mamoli mai ile fautuanga ile atunu ile nei vai tau o le tau mawhanwhana. Ina ia whaete te tangata uma mai whaalavlave ono a awhiai, ai oni whaafi tau le mawhai lawa na tau fia mai le ono tutupu, o vai tau le kere se masi e to tele lava tangata e manunu ai, o le teu ngau whale, o tangata e pa uni he milungo vai, a oisi, e manunu o mai la au kere se masi, i tau sangata i tasi, e silia malta i se lau tangata mtoa o ngaonga lava manuanga, i le vai tau le kere se masi e mo o mia ili fesosoani ale ACC. Wa tolo poni se whai ngā malanga le eni usile le asona o le te tele o le poao, e whani malanga mai le malaiwa alele o kilani, sale i whaataunu uina mai le taon le la o na uia mafua anga. Na wa aia fo i malaiwa alele o tauranga makala i stete, ni whaafi tau li whaapea, wa afi e whi malanga inga i nei vai taimi pisi o le tausanga. O le amatanga le vai usa nei sa lapata e nai tangata malanga, ina ia manatu o le apisi atu malaiwa alele i taimi nei, na i lotu langa e masani ai. Wa fautua ina i lātolo i eifai ngā malanga i le so, ina ia siaki le upenga tafa ilangi ale company mo nisi wha amatalanga. Wa silia ma le 5 awheta lale tupe ua mau le whaatautu i o loo wha ngā solo, i le wha amatalanga le Palemia Jacinda Ardern, le ua lolomi ma whaati o ata toi saini ai i la ua, ma le taitai o le Act David Samoa. O whaafina unga na vai le Palemene le vai sonei, na manino i le masini wha leo tele leo, le la fonga e Ardern o se ingoe wha ingoe le taitai o le Acti a la finaunga, o se upo e le longa mali e le wha fonga le atunu, wa mai ona toi wha to esel Palemia ya Samoa, ma ana ta oe Samoa na o la toi tali e ma le Palemia, ma whai e lo se tonu po se fofanga sa ili e ni tupe, ia o le afoa i e langolango i le wha la potopotonga mo le kane salpol se tate, po le Prostate Cancer Foundation, e tāpuni e le whaatautui i le asotofi, ai o loo whaasar pe ilunga leo wha ingo le tupe, o loo mawhai o na mawai. Wali ipoti ele mali o se tangata ina wala veise no whaafi apahati le te o le fitu le taon le la, o le no whaafi le malanga i le wā Wellington e mawairu rapa, ma sa tolo po i feo inga i le vaenga Wellington e mōsina taimi le so. O le saofia i tua i le au whaasalalau whaamatalanga i puipui malu i le pule ngā noo o se ngai o inga whaaporiki tau whaalea ngai tusai ma se saunanga le tamaita i pule o Wellington e o Tori whanau. Na liki i tua le Dominion Post i ne vaenga se lua le whaatuptupla ia
o le tau se fofanga le pule ngā nua Wellington e whaitau miliona tā la. Le au fi ele whaataunga ni paka o ta avale whase lau fitu se 15 o ia mata upuna sau fia itua au lumana i ele fono whaai o le pule ngā nuu o le tausanga na saunole tamaita i pule nuu. O le fuafuanga lava lea e maasani ai, o le whaalau i loa whaamatalanga, pe a mai o na whaia se whaai unga, mai tā ua tele le manino ma le malamalama o whaamatalanga, ai tā ua fo ile muli muli le whaanga solonga ma tā upu whaapenei, ina ia mawhaiei o no lātou whaatala noa kone karate, ma mawai ni whaai unga i pito sile o na tāla whiangai, mo le au whai la fonga, o le tau o le whaataunga o paka o ta avale whaaselau fitus 15, i Tory Street e 12 miliona tā la, o se tase o mafua angal whaataunga o ia paka, o no le a whaitau wafe ni paka o ta avale o le aleto e mauaile a ai, ma le miliona o tope maua, taluaipolo keti mo whila ua inga, na whaalia i pe paiana liki itua, le ave sengo ni paka e afe lua se lau lunga o awala titele, e lalo le polo keti o le Let's Get Wellington Moving, whaatasia ma le polo kalame o awala mo wila vilivai, le whaape 2 miliona tā la o le aleto e mawai le pule ngā nuu, e tau sanga ta itasi. E tali tonu le whalulunga le matanga luenga o leo i le atunu o fisota inga whaate konolosi o le tia ia onga ma whaafita au li maftanga i totono a inga. O mafuanga i wātiri whaatitele ina i le solitu la fono whana witi o whaafita au li ia e le mawhai leo leo na fofona au i la tau. O fola fo i le komisina o leo Andrew Costa e le otoe mamao ai amata i leo na tuli le tele o Avta Vale. Ia e so sola peitai na ia ta watu i whaipula le palemene e le o yeisa fofanga i whaieni suinga te tele i lea polisi sa tali le komisina manisi i le vaenga i whaululu i le matanga luenga leo i ilo ilonga whaaltau sanga le palemene i fesile au fie soli ngātu la fono tupulanga o oso whainga i e whaonga i ta avale whaaleanga i whale o loa whaapea i mala au malolosi na fesininge Mark Mitchell o le National le komisina maona sui pe o le ofisa o leo le apalasi i le whaatinonga o ngā luenga ona o le whaianga o isi la le MALO i le lava o ngā iuinga e whaia tau fie i ta maiti matupulanga talavon i leo o i whaatinonga o whainga whaasolito la fono sa tawa fo il Dominion Post. He fōlinga mai sa i o ele sui komisina o Wally Homaha i nisi o popolenga o Mitchell i le whaatinonga i leo nisi o ia matafa i oi. Lea ala ngā tatau mono meo na whaatino e isi la le MALO o lo nafa ma leo la lau lei o whanau. Sa whaamaunia mulianga o Brian Martin ma Joshua Grant i le whaamsinonga whaitu MALO au kilane i lea solulu sa o la tūsia i ni malilianga pepelo mo ngā luenga e whaasese i nai whale tupe i se vai ngā tupe valu tesima le 5 miliona tā la moni no ngā tupe na i oi fo ile to luo Grant o Cian Grant whape ma le paanga Martin o Vicky Cotter. Sa iei fo i ala matafa ioi na whaatino i lea ngā ioi ngā whaasorto la fono. Sa tau mawhai au ngali ina ia inivesi le makete o whale au kilani peitai ele i lava ni ala tau tupe maua e mawhai o na whaiani no ngā tupe na whaonga ina e Martin. Se whaala potopotonga o le Momentum Transition Developments e whai ni malilienga mō ngā luenga i le moni mō kota ma Grant. Ma sa mawhai o na lātou talo sanga ina ni no ngā tupe se fulu ma le wha i le vau au kusa luafes fulu 5 ma o ke topa luafes fulu 1. Na ole ngia i whale tupe whaapeo tangata ina talo sanga sa whaafai ngā luenga i le Momentum. Mana maawai ni whainga tau whaasese ni no ngā tupe valu tesima le 5 miliona tā la. O le asus fulmalili mau mati lua whelua tolu o le alawi na il whaasalanga o Martin, Grant, malona to olua i Waitakere, ai o Miss Cotter, o le alawi na lona whaasalanga i le asus fulmalilua Januari, lua whelua tolu. I whawhatanu sela, o le hawhatanu uina le whale lawa singa o ni leo se to olua, au le i whaiale ke risemasi. Iana maliliu i seos whaingai Western Downs i Queenselani, Australia, o Rachel McCrow i lua iwa tausanga, ma Matthew Arnold luono tausanga, sa maliliu i leos whainga. O Alan Deere 5 tausanga le matua o se tangata mai tono le vaenga Australia, e to tolu i la tona tawhana ina i se whale, i lea songa fua, na manu ai fo i maisi leo e to alua. O isi tangata e to tolu ina mali liu ai leo na umai fo i o lātou wola i whetawa inga ma leo.
o le whale lau singa o leo to lua le awhai le solulu o le vai asofong. I le Brisbane Entertainment Centre o lo whaawau se suenga leo i ngā yoinga le auso na whai lunga o penga ta whailangi e au fielo lātou iei ni whono wha potonga i e whau malo mafia pule tu atasi o lātou manatu. I Ta'alonga, wa whaasirsila le au nanga le Spark, lona whaatofa atu I maketi tau I whaasalaunga o Ta'alonga I lunga o penga ta whailangi na whaamaunia le Spark I le aso. I le TVN said, e amatatu I le aso momo I ulai tau sanga asau, o la ave sea o maiana pol kalame mo Ta'alonga matapu ni ili tu whaapitoa mo Ta'alonga ala lātou au nanga. O le kilikiti leo le afa salalawina tu sa ulunga TVN said le ise totongi ina ua mawhaio na mause mali lianga le televise ma le kilikiti a New Zealand mo le tolu tausanga e wha salalawai Ta'alonga le au kilikiti a lii le Black Caps wha apele awa tamaita I le White Friends ma Ta'alonga le Super Smash le amata le tau mawhanawhana o le luafelua tolu luafelua wha o le ipotia o le ufa ngā solo le Spark ma le TVN said le whaatala noanga le malilianga matanga tita itasi o lo i ele pulenga o isi Ta'alonga ma o le a whailo au ili ilinga o isi vaenga uma o le malilianga leo le a whaau iato le TVN said I le tausanga fau. Tala fau ia ma le si ufonga le laumoa mo le nei vaenga o le aso. FOLAU MANUIA le tātua tunu le whaai ungo neva yaso waulia ia e o se whao poponga o tala miolo tutupu le tātua tunu I Samoa. O toi whaamadino le whionga le minista o tina matamai tai a tina o nuu maanga viso tai le whionga leo talaki la mustelisio ta iala wa whaata atitia le fofonga le malo ilana poloketi le tasi le miliona tala le tausanga. Taluai le tele o whaafita auli wa langa ai fina ngalo le antunu. E a mata mai lava, e le lua se la wafe tala na tufa mua, wa faisi tele o whaafita auli, wa tula I mai ai inisio I tumalo. Na toe whaamanino le whionga le minista, le valu se lau limas wafe le totoe, ai ole a fo le tausanga e alu anga I ele se lau limas wafe lea, o se vaenga o se isi miliona. O le sainga la o le whengainga lea o le marianga lea na whai le wā malo ma I tumalo. E lea ua e le marianga o le ala whaamatu watu le ia se le fuafua I rono tai ala I o man whata tia. Ia o le whai la leo whaamaria le vanga mua le aminga o tala le tupe rono winga la o la to umala is 5% o le miliona whai na whaamatu watu e tua. Ia la e ile se lau lima sfu wafe tala le wanga wa umala ia tu malo ia na sangi la to whengai a wha pēla o ia se tu malo o a tua umaisi meru ia on la tala lola ia o le wa to ela ia o le malu se lau lima sfu wafe tala la to mai le pēave e se lau lima sfu wa po ia le se lau lima sfu wafe tu sa tu pēnga e wha ngai o ia le ofisa ma tongi ai pili na whawhena wa ia lobis. A le walu se lau limas furua. Ka ngala mo atina ai o man fufua le tu maro. Ka vai lunga lato fufua ngama. Ia man lato tala le tupe de la le wa mai. Tona winga, o tala le tupe de au mai. Fa ali mai ir fa nga inda le walu se lau limas furua. Ai ngala tora mtanga luenga tala mo le afo le valu se lau limas furua lea te whaonga mo a whapelo e mai a ona whaonga ia ona mai fuila I o le lipoti ron whaonga ina whatua atu e avatua I si le afo le valu se lau limas furua rono wima tala mo al whasa lau do lima awhitala ia ona whaonga lea ia a mai anu tua ila I o le si whasa lau usu lima awhitala ia le mawela ia le valu se lau limas furua sala o le sainga la o le whengainga le ala e whamitala atua I tongu ia le whasoronga o tāna o tupe ia. Le whionga leo talaki la mostelesio, le minista o mtanga luengo tina matamai tai,
a tina no maanga fiso tai. E lima se lau luas fulwa fetala le tau atol fale aonga fou, a le aonga tulunga lua sa musu, le ua fiso soani ele malo ya panilo na fausia ina. Fai loi prestate le komiti le aonga sa musu, le sunga tio lio makias, male tamai tai pulio le aonga, wa le saonga le mulfa le aonga tuai sa iai, e matuai loa le teimi sa lulu wai mafuie, e whaalonguina, le to e saonga le mumo whanau. Ua te luas fulu sa wapena ona matu, kam whai mai e lo so Japan, mo se sosoangi a wale whauinga sa matu kale aonga fu. Ya wale o tau inga wano whanau o nia fi onga samus. Ele ngata leon matu piti e samusu mabaili. Ona ua iai whale tongu le kale aonga o lo wapena ona o tau inga ialo whanau taimini, ma fuanganga o matu su whai mai. Ya, mo se sosoangi. O le whawhita uri rei tupu whalanga tini. O maale ale tūlanga whale aonga o lona whawai bo ia fo o ia fa vai o le tu se film sama le motamati ai mai se lava le ne vai tau le lulu so o mafu ia tani ia wa e ma matuali manuani pale a o motamati so il komiti la o tulanga luasa moso o le vai so fodu fa ta tia mai se por kala me molikiri se massimal to sanga fo ele fa na poptonga le touriste Samoa. Le fatu te ia lea o se wha moe mai lea so lusi fulmal tasi anga i lea so lusi fulmal tolu o le masina le nei o te sema. O le fuanga i Port Kalame wa whaata oto, e au fia isi sa vali amata mai lea la lau papa i vaisingano, e anga i mai le malai wha a woi tua moto le malo i matangi le lua, ma whaata u te ie nisi o Polo Kalame wa whaatulanga ina. O lewa amato na vai ele vai aso nei le te wina o moliki risimasi i la au ilu maamoto le malo. E pei fo il tau sanga na te nei. Wa iei fo ile fuanga o le a whaia fo i mea wha papa, e wha whailo i ele tau sanga fo, i lunga le sami, e wha o ngā ina i se wha e se mai le lua tau sanga te ruai, le sa wha tau teia mai ei, i lunga o le maua vaya. E iwa se lau lua se fulmalitasi le au whae o li matama i ta e MALO, le o lo ngā lulua i le teimile nei, e le o au sia le fwoi numero le te tau o na iai pe on whae loa le sui komisino le mtanga luenga, papali i Mona Lisa tia i kete, e te tau o na afe ma le lua se fulmali fitu. O le ala leo to e talo sanga le mtanga luenga nga i le MALO, e nei e to e teu le tula fono le sa saisi ai ti ai, le ngā luru e whaatasio nise i eini so tanga wāwā la lata e peo se a inga, te māma le antalii, o le te mā malona to lua i to tonu le mtanga luenga o leo. O le popolenga lo i ele pūlenga i le teimi le nei, o le whaisi to o tele o i lantou i umwha mā vai mau ese atu, a e toa ngao i lantou o lo i ele anga waa na awa o inai i le ngā luenga, le o lo to toi mai. O le ala leo le whanau na watu le matanga luenga i saa i lia nisi fou, e whaofi mai maa nga i na ia uia uma a wala wa awa onga, a o fie makole ni nga i saa i lia i le malosi le tino, e tau ave i nai le tūlanga ato toa, e te tau ona avea e se a li ima se tamai tai, ma malu le malo, ma whaafengo fie ona tali atu i so se mana onga, e fua i ta iala, mo uman whaata oto e lima taita i nai le ngā luenga. O tala fawia mo le whaai unga le neva yaso, manuia tele le tātou o tunu, ai maise lo tātou anga i atu le whaai unga le tau sanga. Wha SOIFUA. Sila nei o le nganu, ua i te whanu
MANUIA le kerisi masi, ma le tau sanga fo
fonga o le la mua. Malo whaftai le whafang mai le tunu wa 25 minute wa te enei le tu lai se fulu ma le lua. Ia, malo le ngā lunue, ia malo fo i tau a tai whi au mga luenga, whatalo whapito atu i nai o tātou mātua, ia o lo whafong mai tono ainga, o tono o maota malawa, ia e whapia fo i tono maota ngase, ma maota o tangata mātua ni taimi o lea uli, ia le tau tuan lea la wala leo le si whonga le lau mue Wellingtone, le tasi o no tesi ma le tasi whamo. Ia e whapia fo i lungo le tātou, au nanga i lungo le tātou, pingata whailangi e peo na ie le tātou app, ia le Samoa Capital Radio app, ia e whapia fo i o tātou Facebook, o le YouTube, ia tātou fo i o lo mai mua mai le nei taimi, toi whaatalo whatu muna nganga whaalalo e le manatu, ia sa manuia fo i la vasinga, ma fuafanga mai le tāo na lila, se i pa i mai fo i le nei taimi o lea uli. Lea uruas fuleona minuti o te e nei le tu la sifuma le rua, ia o taimi masani fo i nei o whaafiafianga so i fifiloi, ia e moni atu a fo i la tōlo whianga i mga luenga, ia e meisi le tāpo inga maua na i mātua, ia i tono ainga ma maota ngase, ma so se vaenga o lo mafuta ma iai whaatala whatula, ia ma lea nganga whaaloalo. Ia le whaua se mai le fwoi a fo le whauino le tātu tautua, pe on mai atu e fwoi ia le tautua le uso le tāona le la, ia whaasolo mai ni nei le uli le te o le sifurma le lua, ia le fwoi la ua se mai, ia ua fwoi le whauino le tātu tautua se i pai fwoi le staimi o le fiafia na nei, staimi fwoi whaatasi mai le uso ia Terry Tapu mana ia wala fwoi le tātu tautua o le nei aso. Ia e mo la tau leo lo mafuta mo le nei taimi i tono fo le fai ngā luenga ia ma lo le tau a tai fa ma losi ia toi pau fo nei o aso ngā lulu tātou ia mai se telefo yo ngā luenga le nei aso ia o le a mai a lo ngā luenga ia ona fai lo le o la tau pati fai o le nei tau sanga ia fa mna tu masani lava tātou le toi tau fa mna tu inatu na vaenga ia fa mo la fo le saunga le mu ia ale a telefo i pati le fia na nei pe a mai ngā luenga tono fo le fai ngā luenga ia manatua, mo moli la oe lea e te pāti le whanewhai ngā luenga, ia matoi piki oe, i la fia na nei. Aue te alu lau ta awale le pāti le whanewhai ngā luenga, ia oe, alu ti nā pole ta mai mori oe, ia ana toi tau lole le taimi piki ai, a wha peo le mai al pāti le vadu, pe a amata tu nei le wha, ia tauna mai ale vadu, ia whairo, ia, mam, sa piti au pe a tā le vadu, ia wha peo fo i o le se fulu, ia, mam, na nana ya o sai la le tavale wa alu o le mele fel pati e failo mam piti o pe atar se fulu wa ta to wole to wole ngol tina le ainga temin nei por tama le ainga wa mama o dad ai vala au ya dad ya no ngava mai si pe ya han wa te ya wa han fa to pe wa te ya wa han fa to pe le uli ya o ngole le o ngoi ma na ye fa ngoi ya nei ne avo ite to lua se tu lo ia po le fo e pele ya oi ali afalo lo ia mapsua ia fatal vatu ma lo la fo le fo la mata on fatasi mai ia tamma se ia fa ve si fo ile ia fatal vatu fo ia erika mo ia vai le wa mata nga solo mai ia mato vesenga le na lawa na fia la tu mato la ngato le solo lua le se lulu le sa fa ma to longa tong ia le ala na mo wifi longa ma to vasenga le ia le sa sili ia afualo MJA afualo ma to vasenga ia tu lua ia luiva ma pusua afoa ia tu to lua erika mo ma to vasenga na le sa le se lulu la to longa tong ia le ala wa ma ve fo le tu rioso man le taimi ia fa visita to wa sa le ya wori o to inga ingoanga le amatana fa ingoa i fo le tau ale no le tina por tamai ile fo le tau sanga atua ai o lo taimi pati i wa amata fo ona fa apele se tina wa amata fo ona fa apele se tamai ai misia upune han darling babe ya wow ya o ingoa umana te fa longo i vai tau nei o ma sani ala o mai tai o amata fo yo no me fa vesi lua se fulu i minute o te nei le tu la se fulu male lua ya tatu mafuta la ia e vai tu ai le tu langa le tau ma tu ni Wellington ia o lo fai am fa timu ia o lo pua o fo i ma awa ni se ia lo ma lo sistemunga le ai ma na ia le feo inga fo i lungo fai nga fa tau fai nga fa tau ia mana tua ia fu le pakete al fa ingol va yaso man nei fo yaso le anga fo ta tau e fai fa tau
ia awa fo ia ainga ia ma tele fo yo o nga wenga fa fa nga wenga le la tutongi a toa le fa ia so le ta o holiday pay ia esa holiday pay ia na tongi a toa ia o matua te le ala tupe le kada to ina pol tina pol tamale so ia ana fa na tupe ia lo le ta to ia fa le paketi o leva yaso mo leva yaso ia te wo o tu le si tolu va yaso ia o le si me tamait me le tina le tamale le ia le leil paketi o le vayaso ia mi fo ile la tatu wanga ile sfia ia vai man nei o ingoe ta we lo iva mapusua ia il tamale a ingo strawberry ia sa vai strawberry e mu voilele ma nai ia strawberry ia strawberry voilele e mu voilele ia ai va vena pala le tu fonga la moe Wellington tatu woloa tato fa fianga ia ma tato we va tu la fo le te me le uli ia ai au tu teo ese tato mafuta tu lo fa fianga su filo ne taimi ia ma tato we va tu lava o vili eru io o Maria ma Josefa o lo to finga le sai aso la o Josefa
Fafianga male sunga tuna vai lua mala lato o fai pese ya o pese la fo Krismasi nei fo vai tai o le tausanga ya o has fia o tatu wanga ya foi wa le fa longa ina Krismasi ya matatu wanga ya tu la fo il tausanga fo le o fa tau mua le tatu sa ya ile nga tono nei fo masina mai se nei fo tausanga le o tau fai wiu ya o le tele la fo proclame o le si fonga la mo ya le tele la fo proclame le o malolo ya lo winga o le tele la foi in tato mafuta ya ifa fianga o ni fa manatu foi ya e tu inatu ya awala foi ya le tato wanga ya tu le pisi ya yo lungo le awala ya mai se foi na ya inga o le awe tafa fao ya ilea pitonu ma le foi ya ai ya ai e fa mua la foi le tato saunga le mu e pe ona fa manatu atu le tele taimi ya ai mai se la foi la to ya le amalanga i malanga foi le umia le pe o kilani ya o le o le kali estete ya o fa manatu ma sani lava fa mua la fo saunga le mu tatou ya le lava ya tau no male manuia male saunga le mu ya i no fuanga fo i mainga ya lo fa tani mai wa e manatu le telefo yo isi ainga o le telefo yo isi ainga wa leva ona ta pena e tu fo ia pitonu fo yo lo o mawai ia anga ia tu fai Krismasi ma futa fo ima ainga i leva anga ma leva anga no langi po o nei fo i New Zealand ia fa mna tu pea wa e le mai ta watu e ni so ainga le umlanga ya ukilani wa fo i fa mo le so ata yao ni so fai poiponga ma fu anga va pena ia tau tu ana le saunga le mu fa mo ma ia mata la mata tau ia i lunga da wala le taimi o le anga ia fo i lunga da wala ia ma ia lava le malolonga ia le au aveta vale ia tau tu ana mata tau ia le fo ia no fo au tafa aveta vale fata no na aveta vale te fo wa mua fo yana ona omi na Facebook ia tau ona faim fa ala ia le aveta vale le taimi o le adu fa nga malanga na na fa mana fa pena ia na usi le fia le ta tau me tau na fai ia e mo vanga le malanga i Samoa ia manuia lava fa nga malanga o le afa ngai mo tau ia ini si le la malanga nei ta yao male sa ya manuia fa nga malanga le afa ngai mo tau talo sia o lava ni tau pocket money ya ave Samoa ya fa pele lava pocket money ya awon no fo umi umol pocket money to fo mai wole umol pocket money na eva yala ia eva yala ia yo ya nai wa fo le fo ina tangate le ya inga le tau sia ta tau e watu ia pe fa pe o te la tua e fa ngala tu pele na la tu mo ya le fa ma avicina me o le kuka so ani tamo i me ai o le aso ma le aso ya la tu ai pe ya o fo le o na tino fo fa tani malo ya ili si tu le tu na ya na fa mana tu al termine ya mana tu pe ya no fa ya o le tala na o tasi ya le fa ya le tala le ele se tala tatu si fonga la mo le ai o le tala yo fa mana tu tasi ya mo le au vaenga le la malanga ri fo le mo le foi la tu fa mana tu tatu ya la malanga nei tau nu ita ya o i Samoa vi fo le asinga o le mo se lau tala vi fo le asinga o le mo ma le la wia po le fia lua se lau tala li fo le asinga o le mo fa li fufi ia o le fia ia tau se lau tala ai li fo loa le mo o le fia o le fa li fufi ma le sais tu e lima se lau tala tau na ave ma le asinga na ya leo to ona tu tato Facebook ya pe fo le mai tawatu ya to le sito sia que tu tato Facebook ya na to ona tu tato Facebook ya MALO la le fa fo mai to fa na tu ya asinga na ya inga na la wan ele fa ngo fien mo me ole tausi ole fanga o mo tausanga atoa ele fa ngo fie fo il mo me ole tausinga o fanganga me tua o lo le tausanga atoa ya nai vai nga fa na tu mo tatou ya lao la titi ya tu pe la singa lima se lau la titi ya tu pe la singa lima se lau si tatou pese ya lu mel tatou pese na pe va pe na wa fia wa umala fa tau nei vai aso
Te whang maria na sunga ia Penehuro, ia masiona whaletua ia Mary, ia male pese, ia pese la fo ia whamania ia Krisimasi, ia male tausanga fau, ina ua toa iwa minute, o na tāno leo le tūla tasi, le si whonga lau mwe Wellingtone, ia ma na whaafiafianga su i whiloi moli atu nei taimi le tātou tunu, ia awhianga ia ili toa tele i whiau mga luenga nei taimi, ia mese la fo ila tūro whalangolongo mai, ia nai mātua, i te tonu o maota ngase, o maota o tangata mātua, ia me se fo i lātou o lo o ngālulue ai, ia i tono maota o tangata mātua, ia me se fo i tono a inga, whātalo whātu, ia i nei taimi. Mai tau atu fo i toa tele, ia i lātou o malanga mai Samoa, ia tāwha whao mai e asi mai fo i nei a inga, ia mo le taimi mua talu o na tāpunia fo i ia whainga malanga i waalele, ia lea lai toa tele i lātou o malanga mai, ia e asi mai fo i a inga, ia ma futa whātasi ai, ile tuana ia o le lua tausanga talu ona tapunia ona o fa mai ia me lea fa pe na te fa fonga mai le taimi mai mo mai le tautua si fonga la mo le taimi o le uli ia e fa talo fa tu mo nga fa lo malo fo ile le o to o fa pe le o to nga i mai to nga i mai nei Wellington
ia o le ua tau o tonu mai lava i New Zealand. Ia e. Ai sau e anga i mai sa o mai nei Wellington e, sau sa o alwa alele mai Fiji, tau nuu i Wellington e, o le nā lawa e tau nuu mai New Zealand. Watala watu i le tofine a Christmasi whale wa ai, ma futa mai sine Australia, ia ma le au le ma lolo ai masi o Erika ma oe, ma MJ Fualo, ma lo lava, Hans, ia le lava la ua mai tama sao. Ma lo ngā lue Hans le teimi o le auli, ia i fi au mga lue ngolo feta ngai mo toi au kilani, ia ai pe ona whaiatu, whatala whatu, Fela fo ise vaenga o New Zealand ai te whaafonga mai ai, mai mo ai, ia i le tātu tautua i lungo le Facebook ma le YouTube, ia e whaatalo whatu, malo le malanga manuia, ia malo fo i le asiasi, ia, ai tautua na, ia mo i lava o le tau mawhanawhana, le utou tau nuuma le tau mawhanawhana, ia ese lava le tau Samoa, o le melea, a whapea nai te, sau e mana o te fo i le te, na lo miti afu, ia o le whaamanatu ai le tātu tautua nei, ia ona o mātou le sa whananau wa ele nei atunu, o mātou le sa whanana wa ese i tulo nei atunu. Sa mātou whiola ne fo il nei atunu. Ia, o mātou māsani ai ofu mawhanawhana. Mātou luaiva mapsua. Ia, o hāntilo. Ma mātou ia lena na whanana wa e le nei atunu o New Zealand. Ia, mo tātou la. Ia, si o tari i le mafuta mai sini Australia Tom. Ia, sau tai au mai stupe al tama to ina ya manuia fa nga malanga mai ta san ya lo fa tu mo rua ya ai mo ta to ya le to fa tu tala mo ta to ya le na malanga mai sa mai senai ma tu le malanga ta fa mai ya ma fana i o la tu tino ma la e fo i tau le mo nei fo i vai tau tau sanga ya ai awale e fata tai futa tau i New Zealand le malanga mai Samoa ya ma tau ia na whanau nei le au New Zealand born wow le si vaenga le ai a fualo ma a forma pusua i o Hans i o vaenga le sa SOIFUA i o i moteri sa la fai i o ya sau ma i fonga tuli ma i fare alidi tau e leilo se o tali ile meno fana wai o tama yava no fana nei Wellington ia i New Zealand nei to 5 minute ia ona talo le tu la tas ia ai pangalea ia fatalo fatu foi le sunga tuna se ese pui to malo foi ma tamai tasilale tangata na SOIFUA e New Zealand sunga tuna te longo fia le tangata sa SOIFUA sa ola e New Zealand sa whanau New Zealand. Te ilo le ia la tu tala no mai. Wa se uso ya Hans. Ia, tasi le tangata na whanau i whewoi. I whale alid. Mo tātou la sauni fo ia wa fo i pāti le whiawhia nā nei. Ia, e iai lava fo i vaenga fo i lele tutupu. Ia, te fo ua, iai vaenga se fo i lele tutupu i tonu a inga. Ia, oi na ulfia fo i oe ma whaosofia fo i oe le malosi o le malosi. Ia, iai vaenga i tutupu mai. Na fia i leo tina o le a inga, ma nai whana ule mea lea. Lo o whata ua le nei fo i lalulangi, ma le nei fo i atinu. Ia, le sawa ino tina, mea lea ta maa. Ia o te whaila nā mea o le sawa haina o tina se o mea nā yaso ala. O aso nei, whamai pētelo, nā o le fia, o lunga i nei nā o le fia. Ina se tātu la le pese lea. Tā o whita sawa haina o nai tina. O le o tātou iai vai teimi o aso fia. Ia e mimita, ia wa e wha aso fia lo le sita mai se pāti e whai olo na whale. E te ia wa afia i futi nā le ainga mata ma. Ane mea lea, walawa le pāti e whai ngā ruenga, walawa le nā. Mo le ni tau sanga. Umara le pāti e whai ngā ruenga, saulola i e le whale, ma futa ma le tina ma le whanau, i le Christmasi atoa. Walawa le pāti e whai ngā ruenga te whaua, i mea fia ai. I e whai, o e whai ngā ruenga o le ni whai tau sanga. Mea lea, whalonglongo mai tātou, ia. Tau tua nā, ia nai tina ma nei whanau. Ia po nei tamā fo i nei whana ua e ina i te ua tua i le sawa i ne tamā o tina sole
ai mata utia foi le hoa tinari e mata utia foi le no tama fa ina le tulang e fai foi e istama e istina i tama e le mafuta mai le mai tai le utinai le te fai foi tina tama tau fil sa wai no nai tina ia po tina foi tau fil sa wai no nai tama pese nei ma le Pacific Love ia e fa manato tuai ia i le nei yaso fa talo fa foi Amelia Mikaele vai te longo fia tanga tan fan nau nei New Zealand o Amelia fo sa lis tanga tan fan nau nei New Zealand Amelia ia male isi au fan nau i sa vai ia tau fil sa wai no tina to 2 minute ia ona talo le tina tasi tatu tatu no le la tatu we va tual nei What's a pele utuli tumaita unuti pala le pelu fan ule sefa ule hilo le lufa mlingi ya yulu imata wa ufana wa umatua ai ule honga wa esawana bitio tainu tili mafaina pon biyo man anga usio loto italufa oh, pulonga isawanga fa no ile anganga ai ungalu pulitautunga ititausia ile unga ai tau pinile sawina otina tamawa esolile tula fono aletua seba aina Sautia, oh, inaitina, uefasia, ietaufinile sawaina, otina, uamasofa ile batapu imaletua, sitama, mole mole, ulabalina, lisawa Fausia eletua oletina ile vinto mai ile tuma fa ile mfautua oh tonu aina ele atwa tu sitautaina ise aina ile aitina malielo tuma tu ile sawa ai tau finile sawa na otina Tamawa esolile tula fono aletua Seba aina Tautia Oh inaitina uefasia Ietaufinile sawaina otina Uamasofa ile batapu imaletua Sitama Mole mole, ulabalina, lisawa itina.
ia whaatua, tua ilona suafa. pessima alegria whanangmanga Yesu I le taupo o Maria le whaaola o tangata tutongia tatonga ngasala Kirisimasi fia fia and happy new year Sha-la-la-la-la Manuia de Kirisimasi Ua o fio mai ole tupu ole rangi Le
Masai o fea na waire ari lepe tu pupula sulugia ole la lola mi uma erota na fesi o fea na waire ari elifo ia teia pepelo ia fasio tile mesia la 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 pa MANUIA le kirisi masi wa fio mai ole tupu ole langi le fale povi le fana wai Yesu ono tato matani le ala lea ole loto mawalalo uai a faata ita irai ole la ea sine ano fa o Yesu ilona sofana umafua ile kirisi masi mawa ole ola e fa avavau shalala la la pa MANUIA le kirisi masi wa fio mai ole tupu ole langi shala la 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 pa MANUIA na mai ile la loto pa ape ale vision te uane long loto
Sola ia pana Pauina Le se fonga mai le sunga ia to ala teru ia ni se fona na fa fianga le Christmas foi ia ma le tau sanga fo ina ua se fulu fa minute ua te nei le tula tasi ia to e fa malo ma to e fa ta lo fa le tai mi le uli o ta to a la vale musika mana ia ma fa so le la fa inga fa ta le nei fo ia uli ma va ai po la vale tu pe le ka e te fu wa lu le ato la o tono kololi ai to so tu lu mai o me fa tau wa e se hala ngona pe fa pe la umai se ate tu le tu le ka o tu tongi o ka se fa tau ai se te mai tu pe le tono le me voilia e wa pe ya o tanga tale ana fulele na alu le va ya so fa ya tu e ave le ka le tina le ai ngai fa fai fata u te le lope e fa me ali sia wali e masani matu feta u I fa lo fa mai sole e sia o ali te au ai tinali fa tvai ona o volele o te le tina ta te volele ta te fa ai o le o le lato fa so o le fa so ino le selen e le no tina o fo e fa ta mai le lato fa so ai pe o le fitus full paseno tina pe ola taule na e matua le lei a misa taimi nei ole mo le vevesia I fainga fa tau ma me foi na ia ai mani ale tala no le o mama le tina ia poa me tau na fai pe fa tau se la o Christmas a fa pe ona fa tau se la sa la o Christmas pe fa pe fo ele to fa sa la o Christmas ia mana I foi lo vili me tatal no pala ma fu anga ole to fa se la o sa la o Christmas wa ha ia wa lua ni tau sanga le to fa sa la o Christmas ia te ofisili mai si polea ia wa ia ki Christmas ia so uma e Christmas ia so uma I lo fale o te fia u ia volele te pese ma ia tau le fa ia se la o Christmas wa le fo la o Christmas o le tele o volele o me alo fa ila lo la ai afa pe uma le ia Christmas le ai ma se me alo fa la wa na le mo li tono fale ia le ala le nga and wele power ma afa pe la ona wa mo le to fa isa la o Christmas ia ma nei foi lo vidi mai pole ale ma fuanga pole afu se swinga wa ye lo ai ngal te mine nei ole tau fa so fo I na ua ia pole afu se swinga wel te mine ole wa tele no lo tala ia fe manga inga ia o volelo fa mai o ia manatua la e mo ia o le ai ni me vai no tia le tatu feo I le vai taimi fa mai ai o lo a fia pe le tele o tangata le fa mai taimi nei wai ai tangata fo le ai si ai nga o lo feo I fa tasi ale au mai ma au le mai I fa mai e sa lo tala ia ai nga o tamai tau na fa pena o feo I fa tasi ale au mai ma le au mai I fa mai ia e fa manatu pea o lo tato wola pea ma le fa mai il taimi nei ia o fa tau ale puipuinga ma le saunga le mu ai o siasi le si ainga na tate longo fi ale tangata vo le lo lai mo le fa mai e fi wa vo le tal no atu e sia la lo langi lai entra pero le pe al tangata le mo le fa mai ia tu langa nai pe ona ye o tatu feola ma le fa mai ai fa mo la va tatu saunga le mu e sa o pele ai hans ia o tala vai foi se ia e valu fa tangwai ma lo valu ia avel ka le tina ai ngai faile foi le fa so o te lo le ia la wali ia matua le loa fa so tu ta sile tangata le e valu fa tangwai matua le loa fa se paket avel le ka le tina fa le paket le vayaso wa hansi te loa hansi okay alta ma lo fa volele fa palenina fo YouTube el vayaso ia el kama o ia la felo ia roi malkat se fonga la mo Wellington to se folo ona se folo va minuto te ane le tula tasi se fonga la mo Wellington ya man tu volta to kala me ole la langi o sonei ya
o le whaatanuina o na o lo mlanga le fionga la wano pe on to whaafonga i le solulu, le ntal no me le fionga la wano mai Samoa. Ia, as taimi la tamai, ele o toi mau, ia, whaafonga fo i lea, ia i stato reporti me le fionga la wano ati lawa, ia po fo ini mea o tutupu i le aso le nei. Po ani mea tupu i le aso le nei tato watunu i Samoa. Ia po lea fo i le tunango i le tau, ia pe ua toa tele fo inisi o, wa nga ia tu Samoa le taimi o asfia, patalo fatu i le sunga ya dai, o so le fatu le ta unga tau tu suafali, tu ina, patalo fatu, patai tele lava le mafta mai, ia tu sani risati, tasila le tangata e fulele usu le tai au manava mai leo no le fiafi. Ala ili tina le ainga le kat atu pei umo risati, ia e la alme la avevesi ia ainga. Ia le tele risati, le tele oi ave pere kat le tina le ainga e. Faso so le wae, le faso so le tina. Ia si tatu atu sina pese lea, ia se i mofo ile sota inga mai le sunga ala wano, ia ono tofa fongolo lea, ia isi reporti mai Samoa. 2 minuto te ene le tasi le si fongolo moi Wellington, ma na fa fia sui filoi, oh my darling. So inga pese ia. Ia, te fa alongo ia i Jamie fa pene. Watu se umana tatou fatanonga me fionga ala wano ia ona toe tope atu le tatou pesele ia mai siva mai ai ia i tonu ainga le taimi me se fotono nga wenga ia ona ole umo mai le veno le fionga ala wano ia wa fu tatou report mai Samoa fatalo fatu mo nga fa lolo le fionga ala wano le taimi le uli ia fa tele lava tasi mo le nei foi ia wanoa ma tau fifia hoi ho pe na fatalo fa failo ia tu i lo sunga o lo tu il foi. Ia ai te nai fo ile malu tatu tunu umala fa fonga ile tu tua si fonga le mua ile nei tu la la so malo lava le tawatai malo fo ile a lu ile nei vai ka ta lo fo lava ia malo fo ile fa tala fa fo imalenga fa lo ile fionga la wano ile taimi ia ile manatu ia o lo ia te lopo fa o a mai le tau na ia o fenga ta fo mo to na wa le fato ata no atu Samoa ia po la tu lango ile tau i tatu Samoa po tau le mo to le na manga atu ia o lo fe lo tu lango le tau pe on sa no ina tasi o le il te mi nei lava o lo ta no ai o lo sa palasi fo ina i wanga ia o le o to la fie ia ma tulanga o toe vai fo ile mato le la ia o le mafana ma sani lavo si utatu tunu ia ai o lo ma tele ha ina le lei la ia se mea e atu ngalwa i tulanga o le vevela ia o winga ma sani au tau o si utatu tunu o pe ona ma sani ai ia la o fai malanga mai fo na ia mai se utatu mai ile lo muele il malulu ia o da wal so no faia atu mo ia foi madi ia la ia se me pole pe a fai nai ai o lo fe lo tu lango tau ila wa tele pe on fa si mai tasi ia malo va tai ia o le tau lava ia tatu Wellington ia o lo fa malu fo ia to fo nai timu ia le fo mata le fo matafi atu ia fa tai o nai o lo mo atu le tala fo fa fo atu fo tatu ia o lo tau le fo tau mo to le mlanga atu nei ia malola wano ia mana fo ia fa style report wa fo fa fo mo le tunu le taimi ia pola tu langolo ia tatu tunu le taimi pa fo ni fo fanga le nei yaso ia mo ni fo va yaso ia me se fa mo le sa tu wai fo ia tu Samoa lo fionga male fa ngamlang mo ni le lava fa te tele ele 11 nei sa po se a foi tu la te mai ia talu na fa mai ia le sauninga na fa pa ia ile malu fo o le kalesia katoliko o le kalesia nei fa ai ngoina o
sangata telesia o Yesu tamo mea ia po e pei ona sile fiai o le e le pea o le fapeltania o le Saint Teresa of the Child Jesus ia o le la ua mai a ia le sauringa ia mai o le teimi nei o lea ua alo i le tau mawhitanga ia mawha alo longa fo i le kalesia ia awa ia le mamalu sa mwhai o na mori mawina ia ma awa i lea sauringa na amata i le se fulu i le tae au ia lela pe ona uta ua o le teimi nei o lo tu le to ia o tula vale hoi o lo fai mafonga o le kalesia ia i wha alo longa ma tulanga masani o le anga nuu ai o le sauninga loa ia i le mo le silfia pe ona tuina atu ho i se wha sa longa tu sa atu i ala leo pia po ala ata i so ta inga tele wa mave mai le tae ao ia sa ta ita ia le aki e biko po le wha urunga lea o le pule anga katoliko a pia Samoa o le fionga lea ia alapati lui matai linga ia sa sosoni ia le epiko po mai i le pule anga Samoa pango o le fionga le epiko po ia ko lio tu manu vau e tuale se alo fo i le tatu tunu ele i lewa nei taluna se ia mawhae ia i le tofinga le nei o le bishop ia po le epiko po le kalesia e wa aia ia le pule anga a Samoa i pango ia po o le tu sai Amerika Samoa ia ele ngata la i fionga i epiko po aki epiko po ia a meise le epiko po mai Amerika Samoa ia a sa fatasi umai lava i le sauninga ia o si taulanga uma o le pule anga a Samoa pia e au fia i ma le motele sala fai sa pe moa se limos fulu ho i o ri le pitelo ia sa ma wai ma mori ma wina le sauninga fa atumulia le mauta ia mai o tulanga i le tala o le ngā luenga ia na whaato a whai ina ua mai a ia le sauninga o le misa ma le whaapaianga ia o nāno i lona lea o iai whale ia di tela fo i whafo i lumano le hola le kalesia ia pe o nasa fio atu iai le malu o malo whaalorungia e le ngata i whaurunga o le kalesia katoliko i Samoa ma Amerika Samoa mala au whainga luenga o staulanga ia sa fantasi e fo i whaurunga o isi e kalesia i Samoa nei e a maise o pa ia whaale malo le fionga i le ao le malo Samoa fionga i le tuia ana ia tui ma le lifano ma le toa sualo vi le lua ma le masiofo ia ai wha pena fo ia le sui al fono sui tofia le fionga il mamea ropati molia ma le falitua ia ai te nane o tama ainga le fionga hoi le tui atua ma le masiofo ia ai maise o le whaurulunga o le whainga malo le fionga i le tamaitai pāremia fionga ia fia me Naomi whaumui nāman ta awha ai te nane le sui pāremia po le pāremia lango le fionga ia tuala po ni whasio ma le whaletua nisi o min style kabineta ia ma le totele o sui o le pāremene ia sa mwhai o na mori mawina ia le aso tāua po i wa whapa ia mpa unu whale ai ia le nei ngā ruenga tele ia ona ma ale le sauninga ia ona soai lola le ma le tala o le ngā ruenga sa whengai lea ma le taleinga ia fuiono Felice Vito o ia o le teu oloa e po le teu tupe a le kalesia sa ngata telesia Iesu tamu mea i le pea e mai matango fia hoi lale fo sanga ale li te tupe ma le tala i le otutonga ua maru tau sanga ma masina e lua talua na whea ngai le ka le sia le nei ma le ngā ruenga o le fausia o le maru fau le nei ai o sa i ngā tupe ia mutau mwhai ngā whaaputu putu nai se leni a wal wha moe na amata mai lama i le tau sanga luafe ma le fitu wha solo mai i lama se i o nei ina mai ai le so o le mai tau watu iai le saunoanga le teutupe o le tau sa moa i fuafuaina pe o le tau whaate tauina o le original cost sa whaatu langa ai le ngā wengale nei e se $13 miliona ma on tupu ia pe tai e mai anei ina ua mai a ia ele i o i la whai lea e se $2 miliona
ia maon tupu ia le tulanga pe ona sauno iai ia le teu oloa le kalesia flenga ya fuyono Felice Vito ina umai ale sauninga i fafuane ole malu ia mai pe o se tulanga mata ina le na ole mata mo mauta luna tonu mai ia o le aso lulu le sa fenga iai le kalesia ia malana posiva ia mai o le maau foi ma le lofa sa faina fa popo nai i le aso atoa se yo i le fiafi e miliona ta lama on tupu i le posiva lava le na e ai o la so nafi mai lava le tai au se yo le po no po e o fanga solo pea i le tele o o ta lolo se i tu lo pe ona masani e foi le i o datu tunu i sauringa de tele fa pe nei i whainga ta lolo e whapeo na whaadiai ia le whaaralo fōi ma le vesono soani mai e kālesia mai se o tamo whanau ia maainga matau ainga o le kālesia mo le silfia o le kālesia le nei i le pēa e ono ia pito nuu o loo tāpua iai e po loo whaatesia ai o le whaateiteinga e amatatu i nei la fua o le mātou pito nuu lea o la fua ia so atuai pe tonu o se a solo ane ai i loto pā o le pea lava ia po le fianga o le pea o wai toloa ia ai pe foi mo pe senga sa yaso o leva sa iai ma tula ele ia pe tai ia o silvi o leva on le o to iai tula ele o fau lava ia le malu tula ele la to ia pe o le to ai nei la pitonu nei ono ia o le o ngarulue ia matapo ia i le malu fou le nei o le ata na lo yo lo fanga so lo pefa lo longa ia ona faia hosi to tele lo malu le vala ulia sa matu mo wina le sauninga i le so ia ma sauninga matu ngo fie pe ona ia ho inisi wa si sila ma fa fonga ia fanga so lo mai le sauninga mai le se fulu le tai au se yo o mai le tevile nei ia ai le me sili ona taua fa tau wina ma fa ai wina male manuia ia fa mo nei kalesia ia mais foi fa fonga mai tama fa nau mai se o matua ia manisi le i maula vanoa ia tatou te tapo ai fa tasia i mamoli mawina ele un sa ina o le nei ngalu nga tele ia pe osina o to tonga pupu le tusa o le mafuanga fo ina tuai le lomua ia ai mai le tunu ia ona o tulanga pe ona ta o tasi ai fa tele mo matua vanoa Fafte tele la fianga wano yo manino le ia e fo manatu to tele fo ia tama fa na wele kalesia i le pea ia le lo fa fo mai le taimi wele fai ona mlanga atu ia manai fo ila taltano mai ma fai lo mai le vaenga ia we lo fo ila to mai mo fo inisi wata pe ona tu mai lunga ia i le mai mo fo ia ila to ai o se fasili fo le la wano pe o lava lo taimi ia o le ase tu langa sa ia ta lo challenge ta lo le taimi o le fa mo wa ia o tele ya wa i ta lolo ai pe ona o ta wana mata mai ai le tai ao anafi e pole le ia no po saro pe te ale iva ele i foi mai ale ai ngo ma do sa awai ia o fa punga na fai ia si mawai o tu langa sa mori mawina saro pe mawa se fa se fulu mo tupu pe siliatu ai ole o tele i bawa ia le tulanga ole a fo inga fo le nei ole fo ai ia po o le fa lalo a tawa inga pe ona sa fa dia le fa le ia le fo i yanga ma sani sa mo ai onisio o tulanga mawa ai pe ona fa ai lo mai e ma to ia po sui la inga nei sa ai e o fi ai le ta lolo ale ainga o le fionga pa tele pa tolo matiasi o lo tausia nei ia le kalesia le i le pea ia e fa pea o le faaloalo na iona ainga tulanga masani o le latu foai e fitu se fulu afe ta la ia o le isi ta lolo matautia ia o le ta lolo ale fionga il tia kono ia e ti lasi e ti ma le faltua ia aniva o ngā lue nei le pea ia o tulanga masani la fo e pe on silofia ia ai on seleni sa fo ai
le a inga na lua o le sunga i le tia kono o male falitua e ono se furu afe tā la ia pei la ona mai tō moitasi ia o se awha inga a matau tia lava ai pei na o na o ni nai whati te inga na se lua e iloa ai le tūlanga mauae o le anga le lei fo i ma le foai ai la tau sa lango mai le wha moe moe o le nei e ka le sia le nei vai aso Malo vaftai ia o le sili muni lo fionga wano e ia se la se va inga i le nai tangata fo e malanga tu ia tunu i fafu le wha moe moe le kalesia to tele ni tangata malanga atu to tele na wa ia nai a inga matama wha nau ho i sa tau pe au mai ia mo le fia a wai ma fia mo li mawina o le nei aso ta ua io e o la o le mo li mau ia atonu po ia ngan fa fonga mai mo nisi o lo fo malanga mai le nei vai aso ia wa po ia so maro lo la foi nei o le mesilia ta o lo fe lo atu la o le tau ai o winga masa dia man tu foi vai tau le nei e timu ngai ia masa ni ona sa wa fa manai matangi ia ai o nei tai o le o lo le lei ia mato mai ai o se atonu e nga o le mori maula vai a fai o fa mo mai se yo mai fa to a sa ili ia se au wala ho le nei e mautino o tu wai o fai a si fa fita ali po fiu e tau su ni ta vale rent fo le nei ti ngao na tele ia company o lo fai le au nanga nei a le me o tupu ta roile to te na wa ta to e malanga mai ia o mela na e fiu ta milo fiu vili ia le ai lava a fa pe fai una fai mai online il time o booking ia so reserve mai ai so wala ia tonu fe so soni atu le na i lo le fa pe le fa tali se o la tele o le time nei ia ma le mai tau atu ia ua va lele a ia so uma e tonu mai New Zealand ia mai si fo ia tonu i tonu o Samoa ia mai e te longo fia le tulanga i kius fo nei po leina e le ngate le malava lele ia o toi i fale de telefone nei mai se o fale tupe ia o le motua mo tia lava le me o lo ia o tu sa e ta mo ia ina le motua to tele no wa o mo malu o si tatu tunu i fa fo ia le o malanga vai ma se si mai nei vai tau le tu sanga i si tatu tunu i sa mo e o se va inga lo tele na ia tasi Malo va te tele lava i lo fionga la wano ma tangu fio full tato reporting mai Samoa ia e pe si vai nga te fia sauno ia ona tato fa ma vai le fa te tele lava mo full tato reporting le yaso ia ma lo ho le tawata i fa tai mo lo ma te wa no ele ai ia nai mo ngalo foi tau ina MANUIA le malu le tato au fa fonga i le lo mua ia mai se foi o isi ai o lo atu ia tato tu le nei ia mai se o le fa mo foi mo le fa un nei vai aso ia tato to e felo foi i le vai aso pe au dia le lo malanga le to pa langi a fa te tatu mo ma tu ava no das lo te tatu fa SOIFUA ia SOIFUA lo fionga le wano te foi ia fionga le wano atilawa ia o tato report o melo tupu tato tunu e mesi fa mo le kalesia katoliko le pea ia e pe on fa fonga iai le o to luas futano minuti ona taro le tu la lua ia se vatu peselea si tatu si tatu si Samoa ia le te mo le uli fa lo ina ia tatu to ao ia le foi la tu no te siva
Le se fonga male sunga aso felisi me kai le pesena le na tatu. Ya, fa sa to si fa Samoa. Lo no winga ta ro si fa Samoa. E il tanga ta mo e tanga ta fa ta upati tu itua, e tanga ta ayuli ya fa manatu atu le taimi. Ya, o telefo ayuli ta te vai ni sole fiu fa ya tu sole me fo le fa pata tu lu mo le tau po atu le tau po i le tua. Se le si fa Samoa na me. Ya fa manatu atu la mo ta to ye masanya ayuli awa. O to fa ye me na lo atu eta o lu mama eta ma fa o lu mo le tau po. Wana fa o te alo o le o te lama ma se siva o te alo siva Samoa te alo siva fa pe nastanga o te matua tu le le ale patua yo se longa umma le siva fa to awor wes o le ala te lama ma to inga siva na le mana ia si fo le alo wa ta mo e tu fa o lu mo tau po yo tau po ne wa fefe tu le vai tu lungo le patua o le ala o te fa tari o le ala tele nei fianga fa fianga Christmas a me si fa moe ala o le tangata o te vai atu ia siva alu ta o to luma fo le fa o te lo atu le leia fa ima sia ki ane lunga la Facebook live e ia al te mile la tango e live mile la tu le leia le patu o tangata le la fa o luma tu le tau po o le mane le tau il fa le siva Samoa na me o le siva alu fa o luma tau po eu po fe e fa mana tu mo tatu wa le la fu la tele vo ia tatu fa dia le me vo nge so imiti so imiti vo ia sia ta vai so imiti o si va pe na la we lo e na so imiti se tu lo vo ia le to inga si va pe ia o le tu pulanga ma au le mal ma vo le si va le ma sina si va le lo e va o le time au te vai se si va e alu e te fa o lu mo se tau po o te tu te lu atu o tu le o fo lo patu Tarvatu ya finga ya sila ya ali pata uma oe e kama oe hat au fa longo tu le report ile na mo le fianga la wano fo le watu va le wale misile watu yaso uma Samoa sole wata fia lua Samoa e mo ya la tala sole ape oka lona winga le matua tumu Samoa wale wa fa longo tu le misile watu va le Samoa tafia lua i Samoa ia manuia fai ngā malanga au tō le asau ni malanga i Samoa ia i le nei fo i vai aso ia mai se fo i wha moe mai se fo i la tō leo le malanga mai ia tunu nei i New Zealand mana tua ia e tofu wale hainga ia mana tō fuafuanga le malanga mai ia awai ai longa tō e mana o mia ni vai ngole le umu te masaro pau a vai ngole umu e tau na le misira mai o luau au isi vai ngoi le pe o ta mu o talo ia ele ia te awai i tantu a mai na me wa le fo mo wa nei ai mo wa lu au i o nai niu sole la upusa niu le na tu e tau nu va son te nei ele i o mai on ma fuanga wa pa uma niu sole pa uma niu apea lona winga le taimi le ta folele tau aisoro le awali ia le ka ko folele valele lona winga la wali ina le mafu ai ona papa ia pusa niu ia mai i wata fa no la va pe sole ta lo fa le tauti nga ona ia inga ia mai Samoa mai ma vai nga fa pe ia ai le o tau no mai o te le lo pe fa fena mai wa ia oni wa ia fa le pe pa mai ai ai atinga ina fai le pepa e mai papa ni u ele fai na o mai ia ona matua mai mau awa ele fai ngo fie fo iso le pe ai lungo le ni wori ia le ana le pe ni vo le maulano le pe ala le ni vo le to titi se la u mita le umi ia ona matua le tala fe nga ia ia le tulanga na ia ai non fa mna tu pe ta to ne malanga mai ia ili tantu e mai na me o foi o talo ta mu mana ia nei lu au mana i vai fa pena io le ia sina vai mana ia pe mai o le ia Samoa vo lele ia tamala na mana ia pe mai fa oso ai tu ia me o talo ta mu ma vai fa pena o le fa o mo nei en mai na i vai nga nai e fa nga i pa nga mai ia o le o to es full 5 minute ia ona talo le tu lai lua tato mafuta pel dei taimi le fu amata ona nga solo mai ia le awali ia le au fa vesi le auli le ele o tau sang fanga io
Ia, tasi le tangata taruan sau inei. Ia, eli to heo ai Samoa. Marisi mea, wa tele ina sui tata unu Samoa sole. Matua, wa tele ina folele wa taru atu, ia ala walunga, ui ala walunga le luafe sifurufitu. Sole, matua ule ilo ala matunu. Matua sui ala wa il matunu. Ia, ole mea fo ilea tautua na mata tau ia foto ato eo. Wa ole tele a pe na faingo fie na istanga ta fo ilele na oila to fie anga. Ona ia lau papa fa ilo fo ilele. Ya o tele au nu ole ni lau papa pe wa solo a to nu fo ilele. Ya le mea na fa pe ole la sa nu tem langa sa mo vidi lo ainga. Vidi to ainga po fele tu wel to nu. Le o la tu ale metas. Ai o sui lau vai fo ilele o nu fo ilele sa vai le vai vau. Ya o matua so o fale a to le mena. Ya o mena Wai e fai am fatita English ti nana na nu fa la vela to ainga. Alu watu alu pasirva. Alu watu lo alu pasila le jumalo ne. Alu watu ale pasi la tonu. Ai alu ai o le pas. Wa uma la no pasi se. Ai fesile tu le pas. Ei. Fe tu no foi. A ta o mele nu. Wa matua pasi mama ole nu. Fa mai lo mala pas. Wa le mana pasi tonu. Ia ole mena na toe tinga ai na mai le ave pasi mo moli mai I le la tonu ia le tinale na nu fa la to ai. Me vuina ta vuina to lo le me vai ngoro e tu e ta tonu. Ia mana tua ia e lo nu. Wa istanga ta sole na sau o lo le ngol la tonu. Alu atu matua le lo ale ngol la tonu sole. Te o fo uia sole. E fisile tu e pola po ile ngol la tonu wa le lo. Ma se wa ngalo se ringo le nu so ya le mena mo pe a umina sa uni ele le fo stupi sa mo le si fonga la mo Wellington ya ma ta tu fa fianga ni temio le uri ya fa ta fatu ya fonga ta vita ya fa ta tele la fonga ya o yo le fa ta lo fa tiai ta fa ya lo fa ya o e pola ulu ya ya sala ngalo I tangata ia ino la tu fio anga tangata fuin fa na nei po matou ia sa fa na nei New Zealand o to na sa fa na sam tau anto ilo no o to fio anga ya pe o vanga yo e pola matou ia le fa na New Zealand e pola ulu o lofa ya o tau sanga fa io ia na fa na o le fa le mai fo arunga fo ilalo yo ya na sa wa ina o te foi mala to nu ele to o le nu le ai lo la na ilo le ngol la to nu wa we tanga to fiu e fisili tu po le ngol la to nu wa le ilo so sfultas minute ta le tu la lu le si fonga la mua mana fa
said Christmas, Christmas, Christmas in the island. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. Welcome to the festive season in the island. Another year gone, time for family loving. Let's get together, grab yourself some liquor, and let's party till the morning. Come party people over here, my party people over there. They wanna see you put them digits in the air. My party people, let's get together and celebrate another Christmas cheer. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. 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 I said Christmas. Richard Parker ma le Christmas in the Island se wa o so ya malo tafia lu sa mo I pese ya tamale Richard Parker se Christmas in the Island ya Christmas o I motor Pacific I sa mo ma le sunga Richard Parker ya sa o le ya istanga tana mai le folele o ilo ngola tonu o to fo ya tu o le ilo ya pilal fata inga na mai sunga ya e FOLAU na saulisi o falefa la tonu falefa ai fo ya tu falima e mata rio falima lai savai falefa I upol na lo tu lai ali falima ele ali falefa na saul la tonu falefa ai fo ya tu falima ya na la tu lai wala tu sei o le va ai le po le va ai le falima ala tonu falefa me ve lo le tatu lo le ya origina sa o fatuvat ya ai fatuvalu I fe I safune ya na sa uni se fatuval ya ai fo ya tua ai fo ya tua fanga at yo fanga adu yo tuila ale o fatuvalu o ri tu tane to ono minute ya ona talo leo le tula fia e ono to ono minute tale tula lua si fonga la mo mana fa fi fianga si filoi ma lo la vale mafuta mai tato tato wa tinu nete ya ai o le tulanga fo le pe ona ai sa le ya o isi na mai o sara ilua ai fo ya tu o sara ilua o le ilua o sara ilua o fa alili a sala ilua o I fe foi I sa vai o sala ilua le sa ye le taulanga mo pia na ino nga fa ingo pia lua ia na mai na watu ile yo au sala ilua fa le alili o sala ilua ia ona fo le mana o ia I fo le ia fio o ile nu sa pia mo ia la ilua tanga sala ilua ia o sa o atu a o la tu nu o le nu e lau le au le nu o sala ilua ale watu ile au sala ilua fa le alili fio o sala ilua to 5 minutos so matalati ya Daniel te fai ono tamala ia malama leila tonu vai te lo Daniel lai lo Daniel la tonu yo Hans la fo ia lo Hans la tonu e ma fu ona lo Hans la tonu ona o lai fa manatu il tinau le ainga Hans o le ngole o tonu ia e o fu lai le lilo e valu ia fu lana iro e valu la tunu ia ona e fu le o le nu e mamao I tua le ona e fa pena fu Erika ma o ia e lo fu Erika ma o ia o isi la tu fi anga I le fanga ia mana mai fu ia ai te le fa wa o le wali ia le wali lo ngola tunu pe o la tu te o lua e fa mana o e lo le ngola tunu o tunu o sa tu ia tua pe na le le tau sang fanga io o la tu nu e ma o volelo o si ona to lua le fa mana tu ina ile ngol la tu nu e fa pena fo le sunga ya I o fo anga ta vita ia la we lo e fo anga ta vita le ngol la tu fi ang e lo fia tanga fo e to anga la fo tu pe Samoa la la te mana tu ina ngol la tu nu Samoa ya si ta tu pese le e o lo fa tu mo na tina malava mai lava le tina matua pe o se lau tau sanga le matua
nei tina feo lolo, nei tina la iti, o nei tina ua leaini la tau teito o lua, o whailangi fōlaunga, o nei tina fo ilele ia watia ia tama, ia o lofa tu mo o tau, whatalofa tu fo i sunga ia mio, tasi ia tanga mai, ilongo fia tanga ta fo ilele, lau te iloa lengo la to fio anga, pe fo ilele sunga ia mio lilo, mangia, sore mangia te lele ingori sunga ia mio lilo li, ia sunga i le kopo ia si na tasi rale tangata e na te iloa le no la fia anga wala to fia anga i tai taulanga sunga si nava te vita kioa si nava yo tamo e vole le ta fal taulanga ia sa vali le fale yo ia mo lo le mea nga ia le fale i fa pena fo ilo to ma o lo to ma fo ilo lo to mala la to nu ia la to fia anga ia si tatu la pesele e wo fa tu e motina uma lava ia lo fa fonga mai so si tina lava lo fa fonga mai ia lo fa tele mo to pesele e se lo fia le pesele to mana tua ia nei tina e lo fa lo tina o le pesele te wo lo fa si tina Ilomana
Hello, and you're listening to Samoa Capital Radio.
Nai whawhiwhianga re nei vaenga le wahuli na wawalu ne minute o te ele tula e lua i le tau tua mnanga le tātou ala leo le nei vaenga o le aso se furumale ono le nei masina se furumale lua afe lua sumale lua ia ua tātou la tātou fo i aso fia ia i le nei vaenga o le masina le tau tua mnanga le nei le tātou ala leo le tasi o ono tesi ma le tasi whamo. Ia tau le nganga le loto maulalo le nei vaenga o le wahuli ia o te ofalofa ma whaatalofa tuali pa ia maulunga o le tātou atunuu. Ia i ona tūlanga whaalupe ia pa ia lava ia mai le amatanga se ia o le ngātaanga ia o le ale o ia mātou whaamatalanga ia ne ia vea malape ia o le mātou au nanga le nei aso. Ia ai o te whaatalofa atu pa ia maulunga o le tātou atunuu. Ia tātou whaafengainga taulangi maulatou whaletua i so se whaatawhai taulanga. Mātou te wha malo ngā ta fo le mole atu le nganga le whaftai te lava i lau tau ngā ruenga whai le aso ma le aso ia u whapena o na iku ma le manuia ai ia ngā ruenga whaatino le tātou ala leo. Ai ngā ta fo le whaatalo whaat fo ina ia tātou ta māma tina mātutua o paha anga māsani le tātou ala leo ia whapena o na whaafonga mai le aso ma le aso ia awala foi ia le sosoani foi le tūlanga o le tātou nganuenga mātou te whaatalo whaatu ia te outou ia o mai outou le nei vaenga o le wauli. Ia le nganga maununga o lo solonga le leipe porkalami te tonu o nganuenga o whalewhai nganuenga ia te outou whaatalo whaatu foi ia i nai ia uo ia i lunga o le tātou ala leo ia MALO ia te outou ngā lulue, MALO le tau atai, MALO fo le ono sa i fi au ngā luenga pe ona masani ai. Ia ile ngā mawalunga ia o lo solonga le leipe porkalame wha ngā solo i le aso ma le aso. Ai le ngā te fau lea i o le tau wha mai ai no fi au ngā luenga pe ona masani ai. Ia o le vai taimi pisi la vale nei o tūlanga o fi au ngā luenga i to tono whale whai ngā luenga. Ia wha malo atu ia te o tau ngā lulue nisi fo i o i lātou ia o le nā ule a mata lātou livi. Nisi o i lātou ia o le a fo le a malanga i Samoa. Oi au we Yoi, ia ole atou malanga fo i Samoa, ia tia i fo i mātou i nei, ia a wha pe ole nai fua le whainga malanga, ia mo Samoa, ia alofa atu le au vaenga lai o ia pentito ma, ioi, lau vaenga lai Samoa. Ia mawhai ia ia alofa mai, ioi, ia ole fo i mātou te alofa atu ai manuia te le Christmas i man tausanga fo ia te i lātou, ia manuia fo i tūlanga o whainga manolonga, ia olo ia whainga manolonga si au mga ruenga, ia pe amalanga atu i Samoa. Ia mole atu nganga da whaaftai te lava, ia leu sa ia tasi, tu le waa, ia lea sa tau tuaina le pa ia male mano le tātu o tunu o se taimi o maumali atu, ngā ta fo leo Paulo Kalami le tai au, ia leu sa sili la, ia ngā ta fo leo tu fu fiso, ia lo tau au na le nei na lei loa, lea ua toe maua le aso le nei to, maua mai ilo mara fai tutoa, maua mai nei ilo mara fai tutoa o le ofisa. Ia le ana tatala i loa ana nei, ia matoe saua i loa, le utoe wha awau tātou ngaruenga. Ia o tātou fia nei aso, ia o le wha mau oa, ia sa le i loa, ia a lea ua motoe maua, ia o motoe maua na wha mau oa. Ia, o lo whātia te o tau, ia i le nei vaenga o le aso, ia le a tātou eva mau tau sa ia pā, ia le tula tolu, ia tālo le tula tolu, ia o na toe suma le sunga ia tasi tui tola waa, ia ma te whaawina tūlanga le tātou porkalame se ia pā ia le tūla e lima o le awhiawhiana nei. Ia, malo ia te o tau, whaatalo whāti a tūri a fualo, peni se tāwili, ia Erika Maoe, April la ulu, ia o whengau ia isila, ia mai lātou malava, ia lo whapena o na whaatasi mai lungo le tātou ala leo, ia malo lava, ia e whapena a leiloa e tasi ale saunga piwa tau ngalo vui lele mea piwa tau ngalo o tau leiloa piwa tau leiloa fai se tala vui lele langa lewa o leo maua nai whaasianga ma o tau le nei vahanga le aso ia o na tātou fai mea to lua to ele ma o tau tātou fai ngā ruenga whaatasi ma o tau ia wani so i la tau tau wha mai aina whi au mga luenga nei aso
manuia tele ngaruenga lo fea ngai mo le tātou tunu ia malo le ngalue malo le onusa ia te tau.
Sandama Alleluia, Wapana Maglesia, Wapa I know by Oya, all the time and never know. Lea Simea. Nei whawhiwhianga nei vaenga o lea wahuli na ua toe 5 minute o ina ua toe fitu nei minute na awhale le tula e lua le tautonga unanga le tātou wala leo le nei vaenga o lea wahuli. Ia ma tau whalofa mwhaatalofa toe pa ui maulunga le tātou turunga ata fo ilea ia o woma paanga le tātou wala leo lo wapena ia o na mafuta mai le nei aso. Ia ma lole ngā rurue ma lole tau ata ia te o tau. Ia ere nganga maulunga ia o le na tau fai mesi e fia fo ia a o se mea lofa fo ia o te lo le na ua leva fo i o na whaanganga le mea lofa
ia mo se ua sili ma se ua pele ia te utau ia o le tūlanga sili na o tāua ia ina ia mawhai ia o nei sina mea alo whavoile ia e tau masinei e fo ili nei tausanga ia ang sa fo whai ngā luenga mai ale amatanga o le tausanga ia anu watu ma le nei tausanga ia anu watu whai ungo le nei masina ia tau nei sina mea fo ili le fia ai wha almo le whatai ta inga ia leo wa umana tutongi lau nau pasase mo Samoa manaia ia o se mea alofa fuile le po se telefoni ia wa ia fo ni so lato ia o le nau ia lato mea alofa faanganga mo lato taitolua ia pe ona o fa longo mai nei na talano le so ia tasi lato vo ia le lato fa so ino tu lango tupe ia mana ia fo le manatu ia o tas ia au ia matu ia tite e matu ia tite ia langona le si sau nei le ia no fai la le e mano ale tu pa mano si tu lango le mo fa pa ke tin no se le ia lango le pe so nei tu le pe ia le tu le le te va ai pi tau tu ta mai ta yo le le tau au il tu lango ta mai ta le tu lango tu pa china ia mana ia au ia o te ke le lango ina ia va ta lo fa tu ia te o to nei va ngole so ia fai lau tala le ason mafi sau le sia na mai lanta le tia latu e fingar venga latu ai osso mal palang ki vatu vale osso mal palang fe mai e te mana o ise ile me o le pipi vo ile le pipi le fai me mai osso tu lo ia la tamale mai e te mana o le pipi la fa pe stamale o le pipi kama o le turkey teios fo le la po ia tango tu lo ave ese uma ia mesa ilu molanta vale ia ilo nei tu le no fo le tawanga vale ia la fa pe la sausa o ale la sausa o tu so le mafa fo la volia sausa o ale ulo le ulo le pipi to ale sau mai tono longa umu na no sawa sau fa ilo ilungo no fo le on auta fa tali lo tala me feito to va pe o le pepa ne va pe life up la tamale life up la tamale ai o pipi tama to vo le alors asa o le pepa fa pe mo tama me pipi vo ele me vo man ta tipi le fa pe o mon fa pa ina le vo mon fa manuia me wo ia sau e mal me pepa sukalati va pe mai ia ave pepa sukalati na mo to so io wala foi la na fai la utala no vai taimini nei ne tele le tulango le me alofa ele ngata me alofa i tono ngaluenga io me alofa fo fai me alofa mai e tulango ngaluenga fo le tangata sa ngalu mo fa maoni ia o tangata fo isa le ato fo la ngalu nei tau sang ia ma wa fo asi na me alofa le tele foi io ia au te loa va pe ma wa sang me alofa ia se tulanga le na fa si nei oi ia wa ye ni sho o fo fa ngaluenga ia e tufa mea na o alanga watu fo fa fonga mai o le atunu e tufa mea na o alanga o manua ia ono tulanga o vai taimi o whainga o papa kiu ma tulanga mo whapena ia o se tulanga le tele ai manai ai ole pe ole pesele la tom whaitai na tua ole winga ole pese whapea mana tua pea oi taimi nei o Christmas e iai le tangata ma te mana tua e iai le tangata to tasi pe to o lua o sa wo se solo ainga e te mana tua le taimi Christmas ia e talo Christmas ia pe te mana tua vo ia falangi sisi te mana tua vo ia sente rosa i melia ia fa pena e pi e ni vai nga taua vo lele e tate mana tu al tangata ia fa pe o si tangata na e loa na a vatu ai sau me alo fatele tangata na e se lo fie te mine ma lo e to ma fau me a si to
me asi tu i mai lo fai to ale el tangata na ya ai ole la fa atal tali ya pe tu se fai to ya tau na ia manuia te le ia ngaluenga o lo ia mau tolu nei vai ngola fiafi nai pespesenga o nei vai ngola fiafi ia oi sorry le ia fiafi ri ha sorry ia mele le ngale umina nei vai ngola oli le la afale tulai lua ia nai pespesenga mo tau ia awa ia le fenga le tato tunu i au mangaluenga ia i le nei vai ngola aso ia le na se teki tei fo io ia mo o tau lo fa ingaruenga ia matulanga uma lo o tau fa tanu ina nei vanga fiafi ma lo le nga lu ai ni so la tau fa pitoa ia e tau na tau fa ma lo ia le la tau ngaruenga fai ia ona ta tu ni nai peseia e wa lo fa tu ai mo tau o te mana tua pe alaba oe mana tua pe oe ile nei kirisimasi ewe ina faingata ua mesia o fallinga Patata se ai nei lo fatu o Yahweh ta fia vai atu atono e ai se aso Italiai ola o tatalo mana tua pea Simasi ewi na faingata elevaya olau ata watata ngasai nei lau fatu o Yahweh tafia vai atu tono so Italiai ola utatalo mana tua pea oe la upele ilo ulo toe e malingi loi mata le mana mea se I fai mai se tala Fusi tu ma opo mai oe e malie ai lo ulo toe le nei kirisimasi o te mana tua pe alaba oe
Se I fai mai se tala Tafia opo atu mafusi mai oe E mani e ailo ulo toe E nei kilisi masi O te mana tua e pea lava oe Le nei kilisi masi O te mana tua e pea lava oe Le nei Io nai pes pesenga nei vanga le o huli ina o che ani le afo le tulelwa e se mana io le pesele sa o tango tata tu ni o le pese fu le te mana tua ia le tangata sa ngaleanga o le tangata sa ngale ia o le tangata sa faia se ngaluenga lofa ia o se tangata e te leilo e te leilo le mena tupu le taimi nei ia ai te toe o loi vai taimi o so fia nei o mana tu alo ia e ni sai la to ia sai ni vai ngata ua sa tupu le taimi nei ai la to so o le manaia o le tato le tu langa o tato yo i nei a so fia ia ona fai la tala ia foi nei vai ngata tupu ia te o taimi nei ia ni sa wo man tu langa wa pena ia wa ese ai ono tu langa fam talanga me va pena ia o lo ki si masi ia tatu fai a role tala le man sa ni un tatu tal no ai ia fa ngalo me ia wa tupu le wa te le wa umo le nei tausanga ia le ala atu su ele si la pe pa fo le tausanga fo ia ma o te lo fa na no uma la vone na tatu ina ia mafai ono tatu mau pele ki si masi fia ma se tausanga fo fia ma le manuia o le ngata fo le e fo iniso ila to ngata o le Samoa o le taimi mua le nei o le ua fo le ua ma ua le fa tasia ma le tama politina e ono ngaluenga fa vai taimi le taimi le nei o se o ngata ua mo tatou ia le tatou mana tua pele Christmas ma tausanga fo ina ia mafai ia ona tu mau pele alofa ia ma ia tu mau pele le tu langa o le manatu pe o tatou ai sa mo ia awar fa tali mai tatou ai ma ia te leo tau ia ngata fo ile ia o show nei vai ia wa fo le tatou ia nei a sofia o le tatou moli atu fa tai le a solinei inai matua ia sa o lātou pikina tātou whāna wā onga ia e whai lau tala sole o aso malawa e o te malanga i lungo e awala o te wa aia pēr niso mātua lātou te sava vali i le awala i le taimi wa iele tamai wa iele toe ina mātua whaafonga mai e le atunu ua ova ai ua savali i le malulu ia i le taimi o le malulu ia e piki lana whana wa iele tina ua ova ai ua savali ia ma te lofa ina tau te sele fia mau tau te whaamaunia la whaamtalanga wa iele tina ia ua savali le awala ia e piki lana whana pe o tātou mai nei atunu tele au vaenga umo suingo leo langa e pe o wha ngāle tūlanga o tā vali ia ai olo iai ale wha sa mo vule lea tātou na wa ai atua watu wai male tā vali au wa mawele taimi e tawana piki e whanau ia o le taimi lo lana na o le tui whai lungo le tina male ta ma la aloa ina ia o mai le whanau o lai whaatali atu ia mole atu le ngā ngal whaatai tele ia te o tau mātua ia mole ngā luenga le leo lo tau whaia ia wale piki ina o ia tātou whanau niso i lātou to tele o a onga le o wha mai a ina lātou a onga i le aso le nei ia e pe o a onga la iti fo ia na ia tātou whanau la iti ia pe ia e wha mai a le vai aso fau ia aile ma whai ona tu ua ngā luenga tātou mātua o le o pe piki a tātou whanau. Ia whanau, a whapea fo o le tau te whaafonga mai. Ia se ai o le nei tausanga,
ia le Kirisimasi ma le tausaga fou ia ina ia mawhai o na anga le lei ia pef so soani malosi ia tari mamami ia le nei Kirismasi ma tausang fau ioi awa e mautinoa lava e le se la utala e mautinoa e le ai ma se tamai titi e le o iai se mea alofa o laua umauna na e matua le taimi nei e tuu i lalo le la au pa ato atatala le taimi Kirismasi saoa ioi le anga e toa tele o i la tou ia ua uva ai iai o lo na lato mea alofa i tu o tavali. O le to a telo i lato ua matua i na tavali. Ki ngā na whai ato i o wha atau o aso le vai aso e tatau o na wha o ngai tavali. Mai le ai. Wa ai mea alofa na i nā lau whanau ni te i wale hanga. Wa ai i ai le mata ua te le o tauari tamaitia. No winga iai si ai o le nei tausanga whaftai ho i ia te o tau whanau ia mo le tō anga ngā ruenga o i mo le tō anga i le haonga ia i le nei tausanga ia o nau wha manueina ia wha pēr fo i li wha manueina le tamu whai ia tausanga fau ia to e susu e lau pepa fau ia to e anga i le mei luma au malava ia ni wha vai vai tātou ia au alofa atu ai o tau mātou, ia tātou mātua, ia tātou whanau mo le nātou ngaruenga whai. Ia, Kirisimasi fia, mai ia anseto whale moe.
me a nice newborn baby. On the 4th day of Christmas, Jaja gave to me a house up in the country. On the 5th day of Christmas, Jaja gave to me 5 songs to sing. Caring decency, cleaning the country, shaping dignity, 'cause I love to smoke my booze and see. On the 6th day of Christmas, Jaja gave to me a garden full of sensi. On the 7th day of Christmas, Jaja gave to me a life that was very airy. On the 8th day of Christmas, Jaja gave to me a nice and happy family. On the 9th day of Christmas, Jaja gave to me some nice and hopeful brethren. On the 10th day of Christmas, Jaja says to me, that yourself a ton of sensi. On the 10th day of Christmas, Jaja gave to me a brand new nice dodgy. On the 10th day of Christmas, Jaja gave to me Nai whavi fianga mo tōne nei vaenga o le wauli na ua te sumari lone minu tōna tāle le tula e tolu. Ia ili tau tōna unanga le tātou ala leo le tasio no te sumari tasi whamo. Ia ili nei vaenga o le aso. Ma tau te whatala whatu e lungo le tātou Facebook, ala ngāta fo ile lungo le YouTube. Ia ileo sa ia la pana muri anga tele, ala ngāta fo ileo Ellen Solomona, whenga uia i sila. Ia tuli tau tua, ala ngāta ilea, ia o le uso ia... Sorry, o ia le ingoali MJ, ia po ia fualo, ia lo whapena o le mafuta mai li nei vaenga o le aso. Ngāta fo ilea, ia o le toi ina, le fionga, ia le uso ia tapu. So li lo mai ava, lo whapena o le mafuta mai manuia te le Christmasi, ma le tau sanga fo ia te o tau. Pese le ala tātou eva le nei vanga le fiafi e whaafetai ai, mo le au tausi matua. A whapea e iai se ni niso i lātou te fia, foi lele te fia mo moli ele nganga o whaafetai. Ma na ia lau tango e tuu mai lungo le Facebook. Ia a le alau tau whai e se pese tātou te. Tā foi lele iai e tānga iai mo moli ele tātou nganga whaafetai. Ia inga ruenga le lei sa tātou whai a whapea foi lea sa ele whai inga ruenga. Ia mo whate ta inga te ua tutongi mai oe lau pule. Ia tutongi mai ua so mai e sa we ova. Ia mani ia. Ia wala whatu e mo o tau. Ia ngāta fo lea e mo mole atuni nganga whaaftaia i la tau le au tausi matua. Ia i lau tau ngā ruenga whai. Ia ua whai umale manuia fo le nei tau sang. Ia o lo tau whea ngai pia mga ruenga. Ia awa au te iloa e iai le tangata, e iai le tua whawhine, e iai le uso. Ia ua leo toi alu e whainga ruenga. Ia ua tuu a tōlon taimi e nofo eva ai ta mā politina. Ia i tono ainga. Mana ia fo le nātu langa whaatinoina. Ia awa o tātou. Ia e pie whape nāre SOIFUA. E tātou te... E pie tātou te... Avela tātou whaamomo e tātou ta māmatina ia tātou mātua. Ia se ilonga fo ia wa o mātu lātou. Pe whatu a mawhau su senga ruenga se tempa pena. Ia, mānaia. Ia le a tātou inai pespesenga ima o tau. Ia mai a tau langa tangalo. Le asa o mea lofa. Ia o le atu inatu ia mo o tau. Mo le kiwisi masire ni tau sanga. Somewhere, I
Nai whaafi fianga nei vaenga o le nei vaenga o le huli le wata tonu lama le tula tolu i le tau tuam la unanga le tātou ala leo ia i le nei vaenga o le aso. Nai whaafi fianga mo tau ia manai siva fo ile le mole meole. Bo ofa fo pa o fia so le pola me o fia nei so ai no lo vai tia teu. Ya ba talo fa tu tātou tonu ia le nei vaenga le aso nai whaafi fianga mo tau ia tale tula tolu ia le lopete ua lakwe fa ai melto ina le po feo ia ia matito lua atu le nei vaenga ole nei vaenga ole afi ia il tato proclame. Now
limane minute o te aile tulai. Tolu le nei vai ngā le viafi malo le ngā lulue malo le tau atai. Malo foi lona sai le malo telo le tātou tunu o whenga le tātou tunu ma le tau whamai a eino whi au manganuenga ma sanyo le nei aso. Ngā ta foi lea yo niso i la tau o le nao le a mata i le tu ua lama la tau ngā luenga whai le tūlanga o le tau sifi pō. Ia malo le ngā lulue ia te utau. Malo la wa foi le tau atai malo le wha malo losi. Ia ono sai ia o te loa ia e pe to tasi le vai aso. Po le toi le vai aso lea, ia ona mai wheleo na iaso malo lo tātou te malo lo ai mo le whamna tuino le Christmasi, ia ma tātou wanga e tole tausanga fau, ia a tono se taimi le leile na mo tono a inga ngā ta fo i le fuanga mporokalame whale a inga, ia pe ona iai ia i le nei whai ungo le nei tausanga, ia pe o le mana ia o lau malanga mai le nei a fiafi, leo tau, mana ia le tūlanga o le taulo iai mātou nei Wellingtone, sa fa pena ona pe e fa timu le tūlanga o le aso ia ai o lo so longa le pe mana el paulo power tūlanga o lo iai ma lo si tele le vela tūlanga le vela o lo iai ia ai o teilo ia o lo so longa le pe por kalame o le nei vaenga o na fiafi ia ma niso i latou ia o lo o fa tanu ina latou fa mamaina o latou lo toa ia e o foi lungo o wala le malo ia o le na o lo fa mamaina taimili nei lo na winga ia o le tua lalo mo le tatou tunu ia ngata foi le ia o latou lo fe malanga i lungo o wala tele vave ia va ai le saunga le mu ia mo le si vaenga tau na tau tuana ma o tau ia o nei tātou tangata whaingaruenga nā le kansol nā o lo whaingaruenga le taimili nei ia mo le whaamaina o tonu o tātou lungo tātou a wala ia matulanga o ta whaala o tātou ia tātou nei i porua ia ni mwhai o na sosoani mo i lātou ia war whaamaina o tūlanga o la pisim tūlanga whapena ia o sauni uninga lavo le tātou o atu di tūlanga le Christmasi ia ai manuia te le Christmasi ma le tausanga fau ia te o tau ia i ngā maulunga o lo solonga le leipe por kalame ia o lo whaatino le nei vaenga o le nei vaenga o le fiafi ia ma lo SOIFUA i lau sunga le ia ma lo lava le SOIFUA le nei vaenga o le naso ua mai ma ni whaftai ma lo fo tau tua ja, tai. O le nga ela tu fa fu su e mai ya. Ja. Ja le na va ya tu la il ta va le tu mai lu mo fale. Lu mo ta tu pa. Ja o te le ta va le tu mai. Ja. Fa pe por me tu mai tanga tai lu mai o. Me alo fa. Ne ai. O nisio au tala vo. O la na o mai vo le tau sanga me a. No, la tau su e stanga ta vo le he rota. Mo lato tala Christmas. Ia. La no mai vole le fa pe o no le fa fonga mai vole le ilungo tato ala leo. O lo leo le matua leo he rota. Lo leo le hoile. Le vole la no mai. Ia. No mai le tasi o presidente se o tala vona ma siringia foi pe pe te ono avano atu mo le asar vai sofo ele le asar nei a pe pa no vai tu na pi sengi pini con karate yo mo con karate vole le wa mo so stangata vole le atifa ia e sei ni al con karate vole le mo le taimi fa alu ia ya la va tu la para na sei ia la na fa ia e la o tão foi atu e avea uma he rotal total ele va sofo ia ia tu le tu mai le presidente o le o tango sei ni va pe bla la va ta ia la nga fenga ta la nga tau no fa con karate ro sunga o le na la na ro tu ai ia va wa ia ona o tu langa va pe na o le sa o tala no yo ya tu ia la avea o mai rotal tala o tala vo le na o mai nei la tu sole ai lo esa tu ta valena va tu le venan pa ele sa ya solo mai foi solo fai mai o me atas ele o he rota la Maria le ai ele o he rota a Josefa e mana o te fa Josefa fa mai lawa maua Maria fa mai lawa maua Maria la totala
Au lea la na mai foi le sa ta amilo I a inga I porua. Au. Ai fiu su le ai ama se le ama stanga te ono Josefa. Ia. Ia. Le la na fe el tato sa o foi o lo fale. Ia. E tu ia tu lo fale le iso ye. Ia. Le la na mai lo le na fe mai lo I le van pa na ia. Le Sini foi au peu te ono peu te avano. O fiu su e Josefa tala la to te lo fo. Ia ale e se volta vale na tu e foi lele se tangata Pepe ono Pepe le ole le ala na foi lele na tu volta vale ia ale van la na sa muli ia ele o se va ele se inia se con karate foi lele o fa sole ele avera ele ai la foi lele o te tau na te le se te tongi o se falanga yo se fa ta ia asin ia ai sa fa ilunga Maria no winga sa vali o se fa ia ia fa mai la se ia lu se fa se o se fa le fono na to telefona ni au na fa ilo le ye lo mana o te mana o te Josefa ia ai se ni foi la ne con karate o le tal ia na wa la alu president le au telefona le van pa elen ia le nei tua ia le nei tua ia se o lo mo Maria la mo Maria o tala alenta amilo le wo fiu ta amilo le ya msta masa fiu so se Joseph na Josefa ai pe Joseph ya nala le la o si ta dia la le na pe te lima ia to ta u mai no le ia pe vidi mai fo ia ve ia e ta mo ta awu ia ya le na sa upisi fa fu o lu mo tato ofisa o tau sei ni na kon karate o tala la ia no ai fa pe ata ita o mai ai lo fa tu se tala Christmas ele tele me ole mai Yesu e herota to yo mai to Yesu e Josefa ia utara vo ilu ai le mala mo tala ole Christmas o no vinga tele na mo ngai fai ia ai alu le van pa ai fa au mai le matai lo rotu lai tua mai tasi ole foi e tau su e se Pilato se vai mai Pilato sole o Pilato le tala o le aso maliu o le maliu o le su e sa o Pilato ele sa se Pilato le tala o le Christmas ya le lo po tu ma o le tala o le aso maliu pe sole vai le wo ya Pilato le tala ya Pilato le aso maliu le sa universo ya no fa lo foi le siti na le na o mai tu tasi e ma fai nessa te dio iona so ia le mela na le utu mo le meo le o ilotu ia ma fai tal tu spa ia ale fa me o Pilato o Pilato tau na I le fa me e te ono Pilato foi tas fat o to ma fatan mel to ta vale to e solo muli ma le tu ta vale ia no sunga le o ti akono le tat no sunga le ti akono se o Pilato le taimi o la somaliu Pilato le fam sino ina Yesu foi le taimi ia o herota I le taimi o Christmas fatu awal fe ave ia Pilato ma herota me foi le mo le lotu le fam o Pilato tauna I le fam pe o te ono Pilato I le tala o Christmas e tango tingio e ga otinho ni vai ala ia usau ni vai ai va pe oi te ia me foi na fa mana tu se o Pilato le la via Pilato tala o Christmas oi le la fa le la no ma Pilato ele sa ele ora o mako te lo walaki o fai me o tangata malama awa ana fai mai ne e la mele na le no to sa u tope mai o lo sa e vatul tu spa ia valta tu spa ia le la ia tu tanga fa fola ia le tusi o le tusi le mo e Pilato ma le tusi le mo a herota ia le wale no fa lo herota o I va le fa il temi o SOIFUA mai le li faola a Pilato o temi o maliu popo nga Yesu Cristo ia wana fa lo fa pera tala su e mai o te lo foi pofe Just up, ele le la ele sai ni alo con carattere le tala. E baba o te la un le tu ai no tato li tio stai mio le vaso fo. Ia. Mo tango ta o se vai fa mai o Pilato I le tala Christmas. Ia. O herota I le fa na le SOIFUA mai li fa. Ia. Se vai le tapasa. Tem tasta.
o te wa ponga mai le ta alo ve ala se sia pilat o le mela le mana o le utala vo mo o leo leo pilot leo herota mai tasi matu fa longo mai litio e fu la a ingo tangata ina mai leo au tala vo no mai e mai Samoa matu a offo matua offo fa longo mai le leo pilato le vas pilato herota le vas mai e la se tu pilato ta sta pesete e 5 il vango pe 5 le sa mai uma mal te tono Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'll take a ride, and soon Miss Fanny Bride was seated by my side. The horse was lean and lame. Misfortune seems she's lost. She's got into a drifted bank and said we got up soft. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ya, ava fonga pela tu no tato por kala me nei vanga fiafi ya leo mato lua tu male uso ya la sionga ya herota. Herota leo mato lua tu la fiafi ne ya mo na tu si la fia ya a setala.
Ton fa so ta mai le ya he rota te mil nei. Yo lo tala pela va no ita o tala vo. Yo. Pau ale to finga ele ono ia utele ono me ai. Ole asini. Pau ana ole to finga utele ono me ai ole asini. Yo. Ya ai mo la to ia fa mai o te ono asini. Pero sunga ya pure mali. Tala vo so malo lama pure mali. Ya, Paula vale ole to finga utele ono me ai. Wa fiu fo ya te fata ita ile to finga le. Ole o fiu fo ya te fata ita to finga le ole asini. O tele ono asini ya sole. E mo ya la tala. Te fiu te fata ita to finga le utele ono asini ya. Ya, pawana ole to finga le tala le o Christmas utele ono me ai. Ole asini. Ya wa ya amata tua ya herota wa pe o to finga ya sa ya. Herota me ia Josefa au makoi me ilo angit a te Maria ne ai no le ui te lo la te yo to mana tua la matua nga sa ya sola a fiu su ese vole le o se Josefa a mataudia la o le Maria le tala matua nga sa o le fino matua fi au ia mana tua vo ila o fa no fi fa na foi au pe au tu no ma fio fa mana na ye tu lo wala upu fa mana na ye yo tamu tele no wa a wala le fino fi au ma tole na fa Maria sa o ngai St Mary's alu watu lo la o vo vi fo nei la si tamu ita ile fa Maria lo tala le vai le tamu ti o ma ya ma to ngasa fa mana na ye vo le se winga fa mana na ye yo tato ya sola te lo la ala atu lo atu la o kai I le ang sawa o kai ya ai fiu su se e fa mana na ye fulele e ma e talale le fiu fi awa la atu lo mata malo fo atu no tia pia la atu lo mata malo le fia o nga le o nga tala le so le tau su se o se fa wa ato o matala ala tau su se o se fa e le fa ti no ngore se le ai o le awa fiu su se fa fo le to lua male la fino fi au le fa Maria la atu lo mata malo ai wa pi o la fevo lo fe le va na le wala le apapario malo ya sola te mina la matua I si fe la tara te ya la atu me famelo male bata ta mitir matu vasenga ma o sa tilo ya la fa tu le tala fiu matauria la toi o pepa yo se fala tu toi a te lo se mea e te lo se la fa matauria la tala tu pia le te lo se mea tu te lo se mea la wala fa rile le tala watu ya ala fa ya nga tala vule le ya mala ule lo o le tau su se yo se fa e fa amana na ya o ma o le fingo matu via mala adu ma pese tu ma no le wala pese tu ma no le wala ya talo ma le longo ata mo le mato pa te fo le la ngasadi ta le tolu le fiafi la tua tonu tu mo da ngasa o lo ale tala la le tala la matua tala le mi te ve le o ngai I colissima ya le la e ma le fingo no fi au le la tu le Maria o le e wa e ono Maria le fingo fi au la atu mo te malo ya wo la fa tu ni la tala ma ya tu mo no fa ya ngasa ya o Pilato la o melingo Pilato ya o Josefa ya o ma ko ya to tolu ya watu lunga ya o le leo po falta di malo ya tu sa le fi we su se Josefa o isi o wadi ia bo mana fa povi fa povi o se va ile tau se fa le mana o fa la tau ma povi fa povi se e fa ban le finga tu sa la wa ia povi fa povi wa ia male fa leo fa tari malo wa ia leo po wa ato umma ia to finga le tala to le Joseph to ia le Joseph la chulo ma mai lua tamai ti to finga sole ala tino no fa pe no fa ta ma e via tau lo fin tu tau fin no fa pe ta ma la fu la we lunga male finga ma to fi fa Maria ya a tanga tara le fa asini
O, ka se tangata. Au. Io, ia wa ono mea, ia wa tino te le tangata. Tolo, so te malo, la tu le fingira fia, usau fa i pa tua. O fia, o fa pia, o tiro fa pia. Pia sole. Po fia o sefa. Au. Po fa pia o le tu wa ia tu sta mai titi le. Le fa io sefa. Te ia fa mele nga sa. Oi. Number. Ai. Wo le wa number. O fa ngwa ya number. To yo sefa le tau su o tatu tal. Fai pa. To yo sefa le su o tatu tal o fiu su se yo sefa. Au. To yo sefa fa tu o tatu tal. Tu na lu tamalo la atu lo tamalo. La adu lo tamalo ba. Ia. Ya ora tu au. Ya mela chao yo sefa tango fa tino yo sefa le tatu tal. Ia. Ya. Fa tu lo mental. Ia. Tango le fa ngasa. A mai te o pepa le pepa yo sefa. Ah, tong tia. Le ai ma tau le mo ya le tateri ma tateri fa tau le ya. Ya mai lo pepa yo sefa vo le a. Ya ma tau vo sefa ya sia ye ni an tala fa pa me le ta yo la sini. Ya fa tu lo mental. Ba ilai leo tanga te la wali yo he rota o ma koi tanga tala sa fa he rota sole. O sa tele me o le fa mana na ye le temina fa il mato tala. Si winga fa ta miti vo fa mana na ye solo ile am. Ya a o pe o tau la o tu fa ya mo yo sefa. Ai pe la wa mata le fia vo pe o tau le anga vo le loto se tu lo wa le fa fonga mai el tatu tu no ma au fia ma ko ye. Ya o la tu lo fa yo sefa. Alu lo malanga. Au. Uai o se fore o le mai avo le lasin costoso ma yo se ya pi mai pi mai maria i tua tasta pese teri se mo fa o ta se tasta do pese la se mo ta fa o ta Christmas na le wan malanga yo se fa maria ya sa la tasta pese dia ya ma fa manga ta ya le la fa o ma tua le o men tup ya le o amatau na alu savaringa yo sefa maria le ala play tap tu so lo le ata lo fatino le ala wa play le pesi ya le pi mai maria ta o yo sefa pi mai maria ta o yo sefa te milana matua e fia yo sefa le ala play pesi o fia si ya le to tele o ya le to tele e mata mai
Nai whawhiwhianga rei vaenga na whiawhi ina ua tea nei le afa o le tolu. Ia ai whawhiwhonga mai pēr. Whawhiwhonga mai pēr. Lea le aluatu le whaupoponga le tatou tala. Nā lai iari wan. Nina pa. Ia tu e whamana tu pēlunga le awala le teim. I le whewa e fo le tatou wa tenu irunga le awala le teim ia Terry. Amana tu mo mon fa mai le tatou tala. Wa fia yo se fani se wali ile ni o ta wa tu le fina le via. Tala ile si ve maybe. Isa maeli. Oi. Isa maeli. Sole, vai o tatou tala ni ele ni o farasai o ri ile fana wi o se fa. Sole le la o mai le la o se ia tatou tala. O tatou tala ele ni o farasai o. Ele se auto upu. Ele ni tanga fa pena. Ole tala le SOIFUA mai tatou li faola. Ele o se tala le mali o Yesu. La ala te milena lena pipi to ile ya Maria. O ile taimile na alu le tala. Ia wa alu. Oh, je vai je le taimile na. I vai Maria ta o yo se fa ro tu. Va pa malu ina pa. Vai la Jeria. I mata o wali ila ya mata o ngasa. Au tillo me fa peta ma fu le pi me le pi fo wa o le le fino de fer. Ia wa matutu sala wa taimina la tala. Ia matu pulanga le me au ia. Pi ma tu le fa le velio le lom tua. Velio Maria. Ia. Ole li la le fu le fo le asini. Asini. Ia. Tinga na fa longa tu la nau le tua. La ngau pa tua. So le ala tolo. Au va ia tu batal tamano. Au va tu tamano fa. Tolo tamano. Ya i solo asini ya. Alo o lo al temile wa le wo ile il fa tamano. No, la tua. Ale meu tio foi. Aia wole van mana ole fino si mato fe au le e pelo tau au sei le mama sa fali mato dia den sa fali tu le tolu fa ia au ai sei fa mama fa mai tu sa wa umar pi mai ai pe wa si ia wa o ia alu fa o te mi ma o fa tan malo ia ai mato no fa tan malo ai vai mato le po au ia o pina fai se matou misa le volele matou le la mate le la vatu Maria le malanga umi na tu tala me te malo sole pe ia le fa ta ronga Yesu o le talanga me le fai to te malo ia foi la leo yo se falte mina au matou le la au makua i to le la va Maria tu ale fia au ya Maria asini la le tol no ia o le van fia tu lunga Maria o qua le fia to le o la asini lo asini e tu tanga tele fa na okay alua pati fa tu lo la o vai le malang o vai lo o se falna pele ai lava se potuna se tau ina se ma puti isia ne so va ila pe o tengia ma ole pe le se le pole tangata na le ti yo ara me ala na no le tu sa le ite ile fo le ilo usau mama mo ya pia e Josefa usau Josefa ya la ma fu le o man tu le e wa wa fo na ya to ya le ya an man me fo le mo le winga fo mo fa mana na ya sola ya ale tau tala ele se mem fa Leo foi Josefa ya ale tau tala foi Josefa ele se me fa ya wala fitau ilo usau o fitau ya la to finga langa Josefa te mi ona o ta malo o tene na le fa Maria ya o i St Mary's o i te lo masa ya pia te lo le ma te masa ta masa ni o ya Josefa Maria o fa pea o le masa ni e te lo la no tu ya no tal no fa mai ya le po wala sia vano tau mala wa ale asi na tau wa ale asi tu lunga wala bana te aso te ala wala asi ale se tau mala wa ale asi tu lunga asi ni an
Lava na le tanga ta Maria I falpo. Wa ina ma ma le meno ta ia mai Maria. Ele lo pera fai lava na asini sa lo oi o se faso se asini. Ya ina. Na ngata ina asini na tau wala asini fatu lava na tolo. Le o ma lo mo mai leva no I ma ul falpo. Ai va ina ta mina ma o vole le pi mai Maria lo tau wa. Ja vai pi. Sole. Na tu tia o tanga fafa. Awoi. Wa umane le pipi mai. A umana o fafa. Fia fafa Maria I o falpo. Ia fia pepe. E te ro la le mento. Ia. O ma watu ni. Ai fe e me so le fatu le fitangi si o pofi. Ma tau lia le wali to lima ia ma to ngasa. Ia. Wa laina mai fo le wo tuli me fo le wa le wo ma tau nu wa tu to fa le to fa ma tam o ma wa to nu to vai le vai ma le wa ia te pa pe we le se pulu ai sa we ma le pulu ma le pulu I to no povi le ana ia vai mate ele o te me tau na ifo o bole vani fo sole e tatala tu le fai to o ma o to no le fa povi I lau va vo le sole vai ifo ta Maria Maria. Ale me tveto. E fo ya Maria. E na Maria e fo. Ai le fo Maria. No ia le. Fato o musu tro fa soli. Ele o te mi to te fo. Ele so fo, mas fa o la na o to fo. Soli o te fiu e fa ia. Na te fato fa mai. Ele so. Ele so. Ele so io no to no te fo ficho. Ia tala na. O vale o il tatala. Ia. Ona o le tatu sa ni mo tala le Christmas. Ia ai o le tulanga na pe ona I fo itala ta pe penanga fo ile ona o ta vale e lua ia tule o ma fo ona fo tala. Le fam tala ngol me ari. Tele. O le o ngale mo mo il tala le. O le fo le ave ese winga vole le fa ta mai titi vole le fa man nai o te mi fa tino le tala fa tino le na ia ma tu wai o tatu tala o le e se o nga mo tatu ia to so fo mal tatu li fa ola o I tele ale sa o tala vo fa longo ia lo sunga so ia o to tele lo fa le o ngale mo ia o so ia na o le tele lo fa le o ngale le o mo wa e la vea Pilato I le whanau ino Iesu. Pilato I o le maliu Iesu. Ia, ta sta pesi te. Manuia le anga I atu I ainga le nei taimi o le o manawa le tero ngā luenga. Ia, fai le mu e na wha manatu pea. Wa iei le manatu. O le so, le a tele I fo I fia fianga I o whai ngā luenga. La tau pāti muli o le nei fo I tau sanga wha ale ngā luenga. Ia, pe ia ona whautu atu fo I ma watu tu alalo le tātou tautua nei. Ia, I le nei vaso atoa. Aru se se ainga memori oe. Ia ma toi piki oe. Ia saunga le muai le se fianga fo I o Christmas. Ia o ta pena I fo ia ni fo le la ta penga mlanga Samoa. Ia manuia fainga mlanga. Ia ai se vatu spese vai fo. Ia. E tele la vatala le Christmas le. Ia o mai to. Manaya. Le lalo langina fa tali o ainga mawo mamai ua feilo ai a ole nei lava o te fa tali o a fe sawai lauhani e kisi mai ma fa amanuia le kirisi masi tatangi mai longo le kirisimasi le lalo langina fa tali o ainga mawo mamai ua feilo ai a ole nei lava o te fa tali o a fea sawai lauhani e kisi mai ma fa amanuia
Le atua ua whanau mai I le whale o manu Olu I tau te lelena Mo o e mau Tau taia e ia I le tau sanga fou Le whaasino manga uma mo I tatou Manuia le kirisi masiva le tau sanga fou Le tamaleana valo ia Elona ua le malo o ia foi o le mesia Le mealo fasili la valena Le taualunga o le mitau sanga O Yesu o le pepe la fola fola Fia ia ma alleluia Le tamaleana malo ia Elona ua le malo o ia foi o le mesia Le mealo fasili la valena Mo e maui le nei tau sanga O Yesu o le pepe la fola fola Le tua ua whanau mai I le whale o manu O lu I tau te lelena O o e mau Tau taia e ia I le tau sanga fo Le whaasino manga uma mo I tatou Manuia le kirisi masiva le tau sanga fau Manuia le kirisi masiva le tau sanga fau Manuia le kirisi masiva le tau sanga fau
Whawhiwhianga nei vaenga o le awhiawhi ina ua te sumare nuni minuto na tale le tu lai whaare tau tōna mnanga le tātou ala leo le tasi ono te simare tasi ia pei o na ili nei vaenga o le awhiawhi ia lea mate to o lua atu ia ma le tupu ia le sunga ia he rota ia awa fo ia le urupani le sa hamatala nei vaenga o le awhiawhi. Malo Jerry. Lo. Ya, o taimi foi ni pisi foi nga fatau. Yoi. Ya la o file tu o lo filo tu foi male au su me au nga tu lo la fa fo male tinu le au nga oi. Ya na fa manatu pe mi se la taimi o na jinai o ato fo ie le asoa. Bia. Bia. A ele no tina sol. Ia wai fo foi tamawa i atu na le. Ya tafa. Ya manatu o taimi o le tumu ia taulang fa tau fa le lo. E te fo te le loa o le sei o te mine ia sei tama sao ia le nga o te mine ia ato matua le langona o le sei le alu ato ia mata i tuane ma nai fa manatu na tu na pe nei taimi ia ona o taimi foi nei te le na fai su nga tu pele au fa le lo fai ia ele ngata o lungo o penga te fai langi o penga foi le fai fa tau i te o mai mau ia o fa manatu e masani ona fai atu ia mana ia ana fa manatu pel nei taimi e misa la tu fa ngala to visa card card lunga fai fa tau ia vai po sa ole na o penga te fai langi fai fa tau wa ia taimi fa pe nei o Sofia e tele na fai fo e tangata la to penga te fai langi fo la to fai fa tau lele ia tau fo ona mata itu na vaenga pe mo ile na o penga te fai langi ia te o mai mau lau lau tupe ia ona fai nei fo ile ole o anga ia tu fia ai fa manatu na fa manat pel nei time ia me fo ile le tatu ile ni tupe tonu kat ile ia se me ole awa le lore kat ele tupe na le lima sul sene le tonu ia le se me la pole fo pe tu ai ale le ki ol ta vale to tonu ma ele ai se tupe le tata ia mana ia si fa manatu tu na tu tatu so le time tu na ia mai se la va time nei la wei loe au fa le lo fa se tu lo ia time nei tele tu pe tanga fo ile le mo tono la to card mai fa pena ia tang fia la to ia fa la to penga fa ilangi fo ile le mo meo fa to inga ilunga ni te ua o se so tato ia e fesili fa na matua nei matua fesili fa na wala to na malama le me fa pe ia sa le tata no va nga le le si va nga ta o te min nei ole meo fa finger benga le matana fa tu fanga me lo fa vo ia o ham ia le la sa fam tala nei le si o le malio le si o fam tala ina le si o le na lu fa ila na ai te ua lu atu ai so to ina le pala fe me ia e te mana o se me se turkey la fa apea la tamalia ai o le pp vo le tango atu lo tangata ave se male le batu vo ia le ngasu le se au ta for fe tot o le for landa va la ma fa tamalo me o le kama o le tamala po a vo le la sa tonu lo nga mu sa wa sa fa te ia sa o fa si pepa o pepa fa pe o le pepa fa pe la mo meu pipi vo ia vo ne vo tipi fa amani ni vo le ia sa we mar sukala sa ia ale ave sukala tina o fa manuel pisi masi I lo todo o la fa tato la fa pe tato o tamala po a vo ia sa ma ele malai ti fa pe ya wa to tele ia fa finga wenga lo wa o te mini o tu fanga fa ilunga ia ma ni si ko la to mo vai vanga ma fisia no Christmas ile la fa mai ai no le to sa o le ia o vai tau foi ni o finga me alofa o ma fa wa pe la wa le fa off ma to ai ia le finga tu fanga me alofa le so le ia so tu fanga selen o tele fa ilo ia ai na folele na tau no tu ai mo fa lo le ia fa e po ta vale ia o ia tanga te so ia rotu o le lo fa papa le ia lo to me lo fa na so ene ma tala ne po le ale me o maua ia ta tona ia le ia
Fai vieleli. Wa ele ta ua ye be mona mona me alofa vieleli. Le fainga la ai mole to ala me alofa me fai vieleli. Faftaileli lan faso. Faftaileli lan. Yo upuna to no mole faftaileli lan faso. Ia na ya luala ia mana ulo. Ile te to mumu ya o wala wa ta ua tua vieleli lan faso. Awa ele ta ua ye vieleli lan faso. Ai alu ai fa pe fai. Na wa halu tu me alo fatele o ya i le stanga tare ai ale o sa mai ana la pisi wa tala ngai fai le o sa mai ana la pisi ale ale ana po va pe la wa halu ave o ma me le ai ngol to lua e va pe na le foi la for tu pe o le ai ngol to lua le sa mo tama me alo fa me la na ta uai ai alu mo mori no me alo fa a we te ta uai e foi le la to mo no me alo fa Momoli atu tua. Ave tua. Mo tata o le tau langa. Au nei tu no moto tangata ma va. Oh, na ba la wa. Tolo tua tu o fe to tu tu va pe. Ya, tangolo tu la lo me alofa. Atala mai la. Na fele ya. Tu me alofa le Christmas ma. Pa o fa so le. Wa ta o ye le li. Le ma se to mumu. Ai te longo le si tu fo le si fai le butata no me alofa. Le si me alofa fai me alofa folo vai. Fai mai. Le mele le sa te tu si le sa ma wa no me ole oye pe fa surprise for ia mai le no sa wa nei o tau tu si le mai ale le tu si le ngo oye tu si ia pe fa ia tu sa o tango tu si no ma wa no me ole na ole ma nei ai halu mo me alofa ma na tu ole upuna no na tu wa tala ma fai toa ya power fasore ri ia le lan faso ya por ia le lan faso ya awai e furele la tala tu la va pe sole sa o sta motas ia power me wo nga fatia fo le sa te loa o eri wan o mana fai tu fa nga me alo fola son fu vai le orgis masero o man tu fa me alo fola son fu Crisco kama Crisco vole le ya no walu tu fa mato inga nei poru vale offo. Vale offo. No por ta vale. Lo me offo. Pa vol fa sole lì. Vol fa sole lì. Ya alu le sia. Ya o fi wala te fatal tali mai la son fu aso lu aso lu. Ele sa me offo. Ele tu ases. Alu lo te ya me. Awala te tango fa pe te tango la te fatal tali me afa pe na sa tango fa I lo loto. Lo futu I fo malo na ia le onga malo fai ai ngale le ia mo la tau langa na ai afa pe la le la ata wa na ula unga tu la unga Christmas ai alu na fa pe te alu ave kiliva me alo fa ai fa mo mostawi ia ele mu ili fa MANUIA le sole ia pese pe wa la unga ia ta sta to pese te ya na fa manatu na ne fiafi ya tau na ya te fo wa mai mauta to se leni lungo ona o maenga ia o penga fa ilangi fo ia wa mata ona tu mai lunga au nga o se tu lo ya e mau no tu tu tupe e wa pele no fa man to le no fa tu ne ya o ile tu lango istanga ta e fa pena la to me alo fo o no le mafua awa a to mumu tanga tale ele lo po o to mumu ia lesi upuna o tauna me ese le soifuanga tangata molto mumu o le stanga to mumu o langa yasola yasola o ale wa fatele yasola o tupu herota yasola o tupu herota le tala o to mumu ya ale foi lana to mumu ia la wa ia la onga sai na o watu herota na ale te fa longo to ya langa to mumu termina o herota Vole lo feita lo latu Maria le fino fe au o Josefa boy ia mo tamai te fa mana na ia mama no ma fo tasi le latu vole le ala fia fo tasi ia nampa ia lo mo wala no Josefa Maria tu sa na fi wesu e pia ale wa mawa I ole o ngala na no mo mai mo leanga mo to mumu leanga ia vai le mate watu Maria le fino fe au le fa Maria o Josefa so le vel to mumu ia o mama to o ngata le sona o mato ta ape mai so le o mato ngata o pean mato fusu o mato ngata feita le Maria le fino fe au Josefa e be ala ia na mato misa
Ya, tiri pole wa o fa mana na yela fino le fi. Ala wa ya numero, termina wa ya numero. Ya ule mbia na wa ni dai. Ya na fa wa ma la ya ma ru le fino fi au mo fa Josefa. Ya i ono tau sam. Aui. Ya, e ono tau sanga sai o fi au mo i le matunu. O le ono foi na tau sanga o ma le fino le fi au lia. Ai o Josefa, bo fi o se Josefa o fi o fel pa lota tele le se me si fi pa lota o li e pa lota Josefa. Cool. Da sta per se tele. Le ai se ne lo fi telo. Ai ya la ma vai folta sta pesi. Ya ona fa mai ona. Pre poi fatini le pe mai telefon tala mai Samoa tato poi fatini. Ai mai lo tato pese na. Ya nto ya vatu le tato telefon ya tala mai Samoa tato fa u lo le poi fatini. Ya, tale tu la fa. Ah. Ya, tale tu la fa. Te whaatala whātua le whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau moa mō le nei vaenga o le aso. E silia ma le awha o tangata manunu a IFSO sani le ACC e whaatupe o lātou tonga whitinga e manunu o mai te tono o lātou a inga ma o mafua anga i tolu pito ilunga o tangata i se e su sulu pe pa u foi o ni se manunu a ona o le avenga po le fesifia inga o ni mea mamafa po le lawe vea ini mea ma ai. E lunga tolu taso vai tolu o talo sanga mai manu anga i tutupu i tutono a inga, po le tolu se lau ono sifulu waluafe mai leo fa inga ato e iwa se lau male iwa afe, e le tau sanga i luafe lua tase o mai a Novemba. E lata i le tasi le biliona ta lao lo fsosoni ai le ACC mo tonga fitinga mai ia manu anga, pe ona ta wai James Whittaker o le fa ala potonga o taui mo fa alavlave fa fo sei. E silia male se lau wafe lau fa inga o tangatani usila, e toi manunu a lava ono i lātou, mai le fesifia ingo ni mea tō tino i te tono fale, mai silia male lua se lau miliona ta live sosani i tangata. Ina ia mawhai ona manuia mai ia manu anga, o le tausanga nei e whaase lau valus fulfitu ta otonga, na ave se aini tu tino o tangata ese, ile nei tausanga ono ni whaalavlave na tutopu i te tono a inga, o ia whaalavlave, sale e te tau o na tutopu pia na ta uele ACC, maolo toi mamoli mai ile fautuanga ile atunu ile nei vai tau o le tau mawhanawhana. Ina ia whaete te tangata uma mai whaalavlave ono a awhiai, ai oni whaafi tau le mawhai lawa na tau fia mai le ono tutupu, o vai tau le kere se masi e toa tele lava tangata e manunu ai, o le teu ngō whale, o tangata e pā uni hea milungo vai, a oisi, e manunu o mai la au kere se masi, i tau sanga te tasi, e siria malta i se lau tangata mtua o ngā onga lava manuanga,
I le vai tau le kiwise masi e mo umia ili fesosoani ale ACC. Wa tolo poni se fai ngā malanga le eni usile le asona o le tetele o le poao e whani malanga mai le malai waalele o kilani sa le i whaataunu uina mai le taon le la o na uia mafua anga. Na wa ia fo i malai waalele o tauranga makala i stete ni whaafita au li whaapea. Wa afia i malanga inga i nei vai taimi pisi o le tausanga. O le amatanga le vai usa nei sa lapata e nai tangata malanga ina ia manatu o le apisi atu malai waalele i taimi nei na i lotu langa e masani ai. Wa fautua ina i lato lo iai whai ngā malanga i le so. Ina ia siaki le upenga ta whailangi ale company mo nisi wha amatalanga. Wa silia ma le 5 afeta la le tupe ua mau le whaatautu i o lo wha ngā solo i le wha amatalanga al Palemia Jacinda Ardern le ua lo lomi ma whaati o ata to i saini ai i la ua ma le taitai o le Act David Samoa. O whaafina unga na whai al Palemene le vai sonei na manino i le masini wha leo tele leo, le la fonga e Ardern o se ingoe wha ingoe le taitai o le Act ia la whinaunga o se upo e le longa mali e le wha fonga le atunu. Wa mai ona toi whaato esel Palemia ia Samoa, ma ana ta ue Samoa na o la toi tali e ma le Palemia, ma whai e lo se tonu po se fofuanga sa ili e ni tupe. Ia o le afua i e langolango il wha la patupatonga mo le kane salpol se tate, po le Prostate Cancer Foundation, e tāpuni e le whaatautui i le asotofi, e o lo whaasar pe ilunga leo wha ingo le tupe, o lo umawhai o na mawai. Wali ipotia le mali o sa tangata ina wala veise no whaafi apahati le te o le fitu le taon le la, o le no whaafi le malanga i le wā Wellington e mawaira rapa, ma sa tolo po i feo inga i le vaenga Wellington e mosina taimi le so. O le saufia i tua i le au whaasalalau whaamatalanga i puipui malu i eile pule ngā noo o se ngai o inga whaaporiki ki tau whaaleanga e tusai ma se saunoanga le tamaita i pule o Wellington e o Tori whanau. Na liki i tua le Dominion Post i ni vaenga se lua le whaatuptupla ia o le tau se fōwhanga le pule ngā noo o Wellington e whaitau miliona tā la. Le au fie le whaataunga ni paka o ta avale whaase lau fitu se 5 o ia mata upuna sau fie i tua au lumana i ele fono whaai o le pule ngā noo o le tausanga na saunol tamaita i pule noo o le fuafuanga lava lea e maasani ai o le whaalau i loa whaamatalanga pe amai o na whaia se whaai unga mai tāua tele le manino ma le malamalama o whaamatalanga ai tāua fo ile muli le whaanga solonga mata upu whaapenei ina ia mawhaiei o no lātou whaatala noa kone karate ma mawaini whai unga i pito sile o na tāla whiangai mo le au whai la fonga o le tau le whaataunga o paka o ta avale whaaselau fitu 15 i Tory Street e 10 miliona tā la o se tase o mafua angal whaataunga o ia paka o no le a whaitau wafeni paka o ta avale o le aleto e mauaile a ai ma le miliona o tope maua taluai polo keti mo whila ua inga na whaali ei pe paiana liki i tua le ave sengo ni paka e afe lua se lau ilunga o awala titele e lalo le polo keti o le Let's Get Wellington Moving whaatasia ma le polo kalame o awala mo wila vilivai le whaape 2 miliona tā la o le aleto e mawai le pule ngā noo e tau sanga ta itasi. E tali tonu le whalulunga le matanga luenga o leo i le atunu o fisota inga whaate konolosi o le tia ia onga ma whaafita au li maftanga i totono a inga. O mafuanga i watili whaatitele ina i le solitu la fono whana witi o whaafita au lia e le mawhai leo na fofona au i la tou. Wa fola fo i le komisina o leo Andrew Costa e le otoe mamao ai amata i leo na tuli le tele o avta vale. Ia e so sola peitai na ia ta watu i whaipula le Palemene e le o iei se fōwhanga i whaieni suinga te tele i lea polisi sa tali le komisina manisi i le vaenga i whaululu i eile matanga luenga leo i lo ilonga whaaltau sanga le Palemene i fesile au fie soli ngā tō la whono tupulanga o oso whainga i e whaonga i ta awale whaaleanga i whaleo loa whaapea i mala au malolosi na fesininge Mark Mitchell o le National le komisina maona sui pe o le ofisa o leo le apalasi i le whaatinonga o ngā luenga ona o le whaianga o isi la le MALO i le lava o ngā iuinga e whaie tau fie i ta maiti matupulanga talavon i le o i whaatinonga o whainga whaasolito la whono sa tawa fo il Dominion Post. He fōlinga mai sa i o ele sui komisina o Wally Homaha i nisi o popolenga o Mitchell i le whaatinonga i leo nisi o ia matafa i oi. Lea ia langa tatau mono meo na whaatino e isi la le MALO o lo nafa ma leo la lau le lei o whanau.
Sa whaamaunia mulianga o Brian Martin ma Joshua Grant i le whaamsinonga whaitu malo au kilani i le asolulu. Sao la tusia ini malilianga pepelo mo ngā luenga e whaasese na i whale tupe i se vai ngā tupe valutesima le 5 miliona tā la mo nino no ngā tupe na i oi fo i le to'olua o Grant o Cian Grant whape ma le paanga Martin o Vicky Cotter. Sa iei fo i ala matafa yoina whaatino i le anga yoinga whaasoltu la fono. Sa tau mawhaia unungali ina ia inivesi le makete o whale au kilani peitai, ele i lava ni ala tau tupe maua e mawhaia o na whaia nino no ngā tupe na whaonga ina e Martin. Se whaala potopotonga o le Momentum Transition Developments, e whaia ini malilienga mō ngā luenga i le moni, mō kota ma Grant, ma sa mawhaia o na la tau talo sanga ina nino no ngā tupe se fulu ma le wha, i le vao au kusa luafes fulu lima, ma o ke topa luafes fulu ono. Na ole ngia i whale tupe whaapeo tangata ina talo sanga, sa whaafai luenga ele Momentum, mana maua ini whainga tau whaasese ni nono ngā tupe valutesima le 5 miliona tā la. Ole asus fulmalili mau mati lua whelua tolu, ole a lawina il whaasalanga o Martin, Grant, malona to olua i Waitakere, ai o Miss Cotter, ole a lawina lona whaasalanga ile asus fulmalilua Januari, lua whelua tolu. I whawhatonu sela, o le hawhatonu uina le whale lawa singa o ni leo se to alua, au le i whaiale ke risimasi. Ia na maali liu i seos whainga Western Downs i kuini selani Australia, o Rachel McCrow i lua iwa tausanga, ma Matthew Arnold luono tausanga, sa maali liu i leos whainga. O Alan Deere, 5 walu tausanga le matua, o se tangata mai tono le vaenga Australia, e to tolu i la tau na tawhana ina i se whale, i lea songa fua, na manu ai fo i maisi leo e to alua. O isi tangata e to tolu ina maali liu ai leo, na umai fo i o la tau wola i whetawa inga ma leo. O le whale lau singa o leo e to alua le awhai lea solulu o le vai asofong. I le Brisbane Entertainment Centre, o lo wha awausa suenga leo inga yo inga le auso, na whai lunga o penga ta whailangi, e au fielo la tau iei ni fono wha la potopotonga, i e whau malo ma fia pule tu to atasi, o la tau manatu. I alonga, wa whaasirsila le au nanga le Spark, lona whaatofa atu i maketi tau i whaasalaunga o alonga i lunga o penga ta whailangi, na whaamaonia le Spark i le so. I le TVN said, e amatatu i la somomo i ula il tau sanga asau, o la ave se o maiana polkalami mo alonga matapu ni ili tu whaapitoa mo alonga, alala tau au nanga. O le kilikiti leo le afa asala wina tu sa ulunga TVN said le ise tutongi, ina ua mawhaio na mause maali lianga le televise ma le kilikiti a New Zealand mo le tolu tausanga, e fa asala la waita alonga le au kilikiti a lii, le Black Caps fa apele awa tamaita i le White Friends, mata alonga le Super Smash, le amata le tau mafanafana, o le lua felua tolu lua felua fa, o le ipotia o le ufa ngasolo le Spark ma le TVN said, le whaatala noanga le maali lianga matanga tita itasi o lo i ele pulenga o isi talonga, ma le a whailo au ili ilinga o isi vaenga uma o le maali lianga, leo le a whaau iato le TVN said ile tau sanga fau. Tala fau ia malisi u fonga le laumoa, mo le nei vaenga o le aso. FOLAU MANUIA le tātou tunu le whai ungo neva yaso waulia, ia e o se whao poponga o tala miolo tutupu le tātou tunu i Samoa. O toi whaamadino le whionga le minista o ti namata mai tai a ti nao nuu maanga viso tai, le whionga leo talaki la mustelisio, ta iala o whaata a titia le fōwhonga le malo i lana pulo kete le tasi le miliona tāna le tausanga, taluai le tele o whaafita auli wa langa ai fina ngalo le antunu, e a mata mai lava, e le lua se la wafe ta la na tufa mua, wa faisi tele o whaafita auli, wa tula i mai inisio i tumalo. Na toe whaamadino le whionga le minista, le valu se lau limas wafe le tutoe, ai ole a fo ile tausanga e alu anga i eile se lau limas wafe lea, o se vaenga o 6 miliona. O le sainga la o le whenga lea
marianga le na fai le va malo ma tu malo ele wa el marianga wa le la fa mo tu wa tu le ya se le fu no ta ya le o man fa ta ti ia ole a fai la le fa maria le va mo le no ta le tu pero no vinga la ora to umala sul 5% al miliona un fai na fa tu o tu ya la ele se la mi mas fu wa feta la wanga va umala ia tu malo ia na sangi la to ya la to fiamai a fa pela o ia se tu malo wa to mai si melu ia ona tala lola ia le wa to ela ia le van se lau limas fu wa feta la to mai le pa se lau limas fu wa fo ia le se lau limas fu wa tu sa to pela fa mai yo ia le ofisa ma to mi ai pili na fa pena wa ia lo a le van se lau limas fu wa pa ngala mo atina ai o man fu le tu malo pa vai lungo la to fu ngam ia mala to tala tu pele la le wa mai ona wi o tala tu pele a mai fa ali mai I fa mai ina le van se la di mas fu wa ai ona la to ram tanga le ma tala mo le a fo le van se la di mas fu wa le se fa mo a fa pero ai mai a ona fa ma ia ona mai fu la I o li poti ron fa mai na fa to a va to ai si le a fo le van se la di mas fu wa ono ma tala mo fa se la do lima afitala ia ona fa malia ia amai am to la ia le si fa se la do su lima afitala ia ma wala ia le bal se la lima su sala ole o se ninga la le fe ninga le la fa tala to tomu ia fa so ronga tanga tu pe Le fionga leo talaki la mostelesio le minister al mtanga lwengo tina matamai tai a tina no manga fiso tai. E lima se lau lua sefulua fetala le tau ato al fale aonga fou, a le aonga tulunga lua sa musu, le ua fiso soani ele malo ya panilo na fausia ina. Fai lolper stedel committee le aonga sa musu, le sunga tio lio makias, male tamai tai pulio le aonga, wa le saonga le mulfa le aonga tuai sa iai, e matuai loa le teimi sa lulu wai mafuie, e whaalongoina, le to e saonga le mumo whanau. Wa te luas fulu sa wa pena ona matu, kam whai mai e lo so Japan, mo se so soangi a wale, whauingo sa matu whale aonga fu. Ia wale o tau inga wanu whanau o ni a fio onga samus. Ele ngata leon matu piti e samusu mamaili. Ona ua iai whale tongu le whale aonga o loa pena ona o tau inga iano whanau taimini, ma fuanganga o matu sufai mai. Ia, mo se so soangi. O le whawhita o le ilai tapu whalanga taimini. O maale ale tūlanga whale aonga o lona whawai o ia whawai o leo tue sefi mo sama le mo tamati. Ai mai se lava le ne vai tau le lulu so o mafui e taimini. Ia wa e ma matua le manuani whale aonga mo tamati. Sui il komiti o le anga tūlanga lua sa moso. O le vai aso faudu u whaata atia mai se porkala me mole kiri se masi ma le tausanga fau. E le whaanapa utonga le turisia Samoa. Le whaatau te iei lea o se whaamoe mai le aso lusi fulmalitasi anga i le aso lusi fulmalitolu o le maasina le nei o te sema. O le fuanga i porkala me wa whaata oto, e au fia isi sa vali amata mai le ala lau papa i vaisi ngano. E anga i mai le malai wha woi tua moto le malo i matangi le lua. Ma whātau te ie niso polo kalame wa whātūlanga ina. O lewa amato na wa ia le vai aso nei le teu ina o moliki risimasi i la au ilu maa moto le malo. E pei fo i le tausanga na te nei. Wa iei fo i le fuanga o le a whaia fo i mea whaapapa. E whaafeilo i le tausanga fau. I lungo le sami. E whaonga ina i se waa e se mai le lua tausanga taruai. Le sa whaatau teia mai ei. I lunga o le maua vaya. E iwa se lau lua se formalitasi le au whae o li matama ita e MALO. Le o lo ngā lulu e le teimile nei. E le o au sia le fwai numero le te tau o na iai pe on whae loa e sui komisino le mtanga luenga. Papali i Mona Lisa tia i kete.
e te tau o nā whe ma le lua se fulu ma le fitu. O le ala leo toi talo sanga le mtanga luenga ngā i le malo, e nei e toi teu le tūla fono le sa saisi ai ti ai, le ngā lurue whaatasio nise i eini so tanga vāvā la lata e peo se a inga, te mā le atali o le te mā malono to lua i to tonu le mtanga luenga o leo. O le popolenga lo i ele pūlenga i le teimi le nei, o le faisi to o tele o i lantau i umwha ma vai mau ese atu, a e toa ngau i lantau o lo i ele anga vaa na o inai i le ngā luenga, le o lo o tutoi mai. O le ala leo le whanau no watu le matanga luenga i sa i lia nisi fau, e wha fi mai maa ngai na ia uia uma au wala wa o onga, a o fie makole ni ngai sa i lia i le malosi le tino, e tau ave i nai le tūlanga ato o toa, e te tau ona avea e se li ma se tamai tai, ma malu le malo, ma whaafengo fie o na tali atu i so se mana onga, e fua i ta iala, mo uman whaata oto e lima tai ta ina i le ngā wenga. O tala fawia mo le whaai unga le neva yaso, manuia tele le tātou o tunu, ai maise lo tātou anga i atu le whaai unga le tau sanga. Wha SOIFUA ia. Mana ona o whaalupu ele ele nau mati.
Nai whaafianga re nei vaenga o le fiafi ia in ua toi fitu nei minuti na afa le tulai whaare tau tua na unanga re tātou ala leo ia ile nei vaenga o le fiafi MALO lava ngā lue MALO te sau atai MALO fo le wha amano losi tau wha mai a ino wha amanga luenga pio na ieli nei vaenga le fiafi ngā ta fo ilea ia o i lātou a wale lātou si po ia MALO lo na sai ia MALO fo le tau atai ile nei vaenga o le fiafi MALO le i nampale one le Ma Jerry. Malosi. Yo e, tu fa malo tu tato te no fa fonga mai, ia ma tato ma futa pe ni taimo tato tu tua. Ia. Ia lungo tato wala leo manungo tato penga te failangi. Ia ma no na foi wa ale o jo ia e le fai foi ona fa wina ni tau tua, ia lo jo mai mo mai ma lo jo fa fonga mai. Ia ni taimo le fiafi. Ai o le tu la mo muli nei o tato tu tua. Ia. Ia e mai ale tato ona ngai lungo le tu la lima, ia ile fiafi nei. Ia ona to e fero foi le ma vai so fou le so fu le tu la fitu te masani ia ole to e tu la le nei ole tatu to tu mo le pukalame le nei ole foi fatini foi le hae ia wa foi ia nga luenga sa fenga ia le tatu wala le ole nei yaso ia me se foi ole nei vai yaso ia pe ia ona ta ole te mu fano ia ole o fa ta mu ava le tatu sa ia e le ngate le nei masina ia a tatu wanga to foi fa ungon nei foi tau sanga ia melea ia toi fa malo atu ia e tele la foi ia vaenga sa ngapati ai ma so war tato folaunga ia tato te fa ia le lo fole tu le ua tato alo mai la foi tato va ai fita ma finga ta sa tato ia ele ngate fa mai ia o nisi foi o fa lave ia sa fa tia le tato folaunga ia o le ua hi o mai lava le tato fainga malanga ia i le foi fa ngole ni foi masina ia e mai se ni foi tau sanga ia mele fa malo ta puai o fa malo foi ia wa ale ia la foi manatu sa ta lo sia o ta tu tua a ma tua o au na le tua ia le ta tu au na ne ia che ia sa le wa to na yaso ia ona ta tu au dia foi le Christmas ia ma ta tu wa ia tu foi il tau sang fo ia melea ia malo lava no talo le tatou atunu ia mai se foi latou sa fai o latou sao ia i tatou proclame le aso ia ma le tatou maftanga foi lungo tatou penga te failangi pe o Facebook ma le YouTube nei la aso ia le ua ma te foi ona fai u atu tatou proclame le tulai lima ia ona tatou fa to fa lo le talo le lima ia au mai lo ao tu atu ma lima ia tatou fa to fa mo le foi vai aso ia ai maulu e maulu na foi ta ofi ma natu ia ole asaonga le mu ia le tatuanga ia tu fa ungo ne vai yaso ia o fuafuanga o le nei foi vai yaso ma le fa ungo foi ia ila le manatu cherry ole a tele foi ia ila tau ole a wa pe ole vai tau nei e tu fa ta sia ile to tele fa poiponga sa kala meta fa poiponga e mai se foi o aso fa nau ia o aso fa nau fa pito pi o tau sanga ia fa pito o le luas fultasi o le lima se fulu ia o le fit se fulu ia maleanga ia tulunga valu se fulu ia ona matua iva se fulu se lau o le tasi foi le tau sanga so ia ma le tasi ia ai o pe o tau sanga na e tele na fa ilonga fa pitoa ia o le lu tasi lima se fulu maleanga ia tulunga le ono se fulu fit se fulu ia maleanga ia tulunga se lau ia fa pela o lau fai poiponga tae ao po le nei foi aso le nei foi afiafi ia e fa mo dia tu tatou proclame ia i la tolo tu fa tasia sa krameta fa poiponga ia il fa ungo leva yaso manuia lava ia fa poiponga la fa ngai mo tou ia ma fa vai ai nga umaile tua ma ia mama ile lofa Jerry ia pe foi ona ia foi Jerry ia le mama Jerry ia ile lofa la u foi maftanga ma le pele ia te ia msira fa na ia fa pe foi ia ma sia fa na ma si ma si o foi ai nga to mama ile lofa ia e mo lato umo le tu fa tasia ile sacramento fa ponga le fa umo le nei vai aso e fa mani atu tato proclame mani tele o to waso fia ia ma fa vai le tua ia malo lofa ia inga ia malo lofa fa fi au malo lofa ma tua ia mana inga uma la ia ai awole uma lo na fa yo lo aso fa pito ia na lo le te le to ia no ia ma tua ma tua le ma tua ia ele mo fa tato fa mani anga ja, we sta pese sa ni mo la tu for fa ponga on ya se ia ai le la su me Jerry sta tu pese
Ia tātātu. Ia, te lo le pese fo ile le la usavali ai le maaso fa pito. Ia. Te lo le la se o fa longa tu pe. Ia la play le ta pese le. Ia. Ia ona su te le pese o le tava poi ponga. Ia. Ia ona ta tu le pese tava poi ponga. Mana ia. Mana ia te. Ia. To pese le la tātu te ia. Pese Christmas po se pese fa mo lo. Christmas. Ia. Ia ona su te le pese va poi ponga ia ona. La tu le pese fa va poi ponga. Ia mo ila to le la fa na tuina ile la fa ia la tos fie la so ta ia. Ana ia.
Nai whawhiwhianga de nei vaenga o le a whiawhi ia a o lai pero tātou o tunu o i le tau whamai ino whi au mangaruenga pio na māsani ai
ia malo lava ngā lulu malo le tau atai malo lava fo le ono sai fi au manga luenga o le nei vaenga o le fiafi e le nganga maulunga ia o lo so longa le leipe por kalame fa nga solo ma o le toi umi fo stato taimi tale tu le lima fa mai aina le matau tu ma le usa ia tasi ia ai o lo ia pele tatu apple na lo ilunga o le tatu penga te failangi ia mo ila to o lo fainga luenga le fiafi po ile sifi po ia ma ila to o lo o nga ina pele tatu o nanga na ia o lo e silafia ia le apple na le tatu Samoa Capital Radio ia e mawhaiona e whaongaina ia pia e mana o mia ni whaafianga so i whiwhiloi ia i le po ana nei ia taimini nei ia o le ua tau wha ma e al tātu ngā ruenga ia malo lava le ngā lue malo lunsai le tātu tunu malo wan pa malosi malo fo on sai ia le si formalio le sunga moto tasi a smau ia mal pese e o lo fa fo ia ila to le a fa ipo ta yao ile ngata ia ila to fa to a fa ipo ia ila to fo io le la to fa phone maftanga to fa fo le ta o le mea to fa fo le maftanga po le a ia po ila to fo le la to fa ipo fa lua fa tolu ia ma vai uma fa pena mele ia manuia ainga fo manuia fo ainga to fa fo mai pe o ta unga na iai manuia ainga to fa fo ia manuia fo ia le ia ainga o to fa lua te lo eli wan o ai tu le ata le na fa pena po paipo yoi le fa paipo ngale fai le veli ma fo ele i fa tonu ina le fa tonu ia le fa tonu tonu ile to mau ia ona si la voile ia i momeo famana tuino famana tungo vai fa peo fai poiponga ma ia walo au te lo fa pea sa fa pea foi lo waso ate a vole ala na ro fasiti o tele i mawale vanoale fai poipo o tele i mawale vanoale fa poiponga le ora fa poiponga na le o ale foi le fesi au na o ale ia o lo na le fai le signal pepa fa maulun mama ia ele mawale vano sa fai ni ro tau tinonga ia na fai mata tinonga ro tau tinonga tau tinonga fai la lo tau tinonga o fai full tau tinonga tau tinonga po tia lo fai ameria ia tia lo fai ameria ma e facilina tu mai fai au e facilina tu mai fai au a pe Jeremia po e mana o ia vea ia le pele ia o mau ma na me fai poipo va fai poipo ia ile taimi male ile la fo ingo ile le male lo wa fo ile ia e te rofa fa maoni ia Amelia ia le ia yoi pipi furinga di ves e va pe officili ngia i tato matauria la a facili mai fai au i facilina ele o se facili al fai au ele non facili fai au ole sauninga o upu o le fai au ole tau tinonga i lumo le tu e te le tau tino la i lumo fai au ale te tau tino i lumo le tu ele tau na pelo al mele o tupuni o to tele la to o mun fai poipo fa ta longa i vai le mea na ai o nga lunga fa vai taimi o to fai poipo yo se vai le mea lo tupuni ale mea foi le ta to yo nga lunga fa vai taimi se o tele le tu lang fa pena o tupuni mo fai poipo Samoa ai o nga lunga fa vai taimi o to fai poipo ia ele se tu le na vai alo fale o se to ro le Samoa ma se fa na ia o le tua ia fai poiponga o foi le taimi foi le wa a fai ni tau tinonga Terry me fai poiponga te vai fa sanga i tama mali taimi i lumo fe fe ia o fa pea e ma nei ia foi ai se swing foi fa pea ia wa atava ai ne e pupula sa o le taimi le tama pupula sa o le tama ata te vai tu pupula ia o le fai poipo ele pupula sa o le to lua ele to fai poipo
Pe pura fa pe. Pe foi le fa pe. Ele me la tupu. Ole me foi la na fa pe. E mana ia foi e fa mana tu fa pe. Ia. A eva ai tu il taimi te rufa sanga I malu to lua ele pula sa mai. Ele me la tupu. No winga. Ele mo ile alofa. Sa. Awa a fa pe te vai tu te o fa pe o lo to lua le fa tainga le fa tainga. O lo to fa pe pole mai. O te pula sa ai I mata o lo to lua. E lo foi lo to lua lo fa ma oni il mama ftanga le la ausia. Le wa tala no le vanga le liwa. Me ale. Wa ta wa foi popula. Me to no le we to no winna ne me o tina ia me o tamano lo. Ola. Langa fe me tina. E o to mata. Se o to mata ta me to mata ia winga e to o to ol me foi na foi le I tina mata tina e mata ia tina le tu puare I tina ie le mai mo fa no mo tatu tu ai tu e tau masalo mia I to mara inga ia I luma afta fatala no le ai fatala no ina fai ai tau I lunga le lo festa tau maftanga festa me ai na pula sa o ale le fai lo ai o le lo tango siaki oi famelo to siaki fa fea pe ye se me o fa le tonu ta maftanga na famelo to ma fa fea la siaki fai lo ai pula sa o mai ya la pula sa o tia ya la ngai mate a va vena emo o te ma ye o mata no no inga ta o mai e ye le mele tu ya na lu fa ta pula fo le o tanga tala mo emo o lu mal ta ma inga po oi no no inga ta o mai na o tanga ta mo emo o tanga ta na ile fa maoni ia o lo anga le si ai kia na e fo le fa pe ma na ia fo le ai kia le ia a fa pe o fa longo tu atina o ta ma salo ta mo le ainga ia si tai mi te pupula I mata o ta ma le ainga ai atu e fo le va vena emo na I lo le e le me la tu ai atu foi le va ve foi na emo tina na ingel temi tiru fa te pupula ma tama foi va ve na emo le tina temi foi le tiru fa te pupula no winga o la foi la ye le me la na el tina io fai fa pena tango la fai na I lo le walu la fa tai ta il me fa tai ta la tu fa tai te el tina la inga la fa tai ta ia le me la tu fa longo le fa mai la tu foi la fa mel tina la inga ia oi a fe mele ta o fe le mene I lo mele se no fa mo te talo vo le fa ya no ta le ye fo ai mai ma fo ngoli le ai foi le fo mi ma fo ngoli fo le te fa masino ni mea lilo le la wa mai ma fo va pe tasi la le ma va enga te tau ona siaki el ta martina siaki pini siaki va pena ti no va fesanga ile le ya o masino me ai ya fai lo le vai le la siaki oi ai pe o fai pula mai va vena emo o tanga ta o va vena emo tanga tana o le yang sala fa le to ya na fai lo ta vanga pula o tanga tala o lo va vena emo va ta le la lu fa sanga fa pe o tanga ta o lo va vena emo o tanga tana le ye le mele na tina fai me na le fa ale lo pe emo la fa tu mel ta maltina a me wo emo yo mot va pe meltina tu allez la va foi vai so ya eu vou se tu langa ngali mon olha vai man tu te mi le fa to le to ano no foi o le ma fan na yo mafta ia ai wa umi pe wo umi fule pe fa le ano ia ta to ri te to ruari ia ai ole winga no talam ia a mai pe ale a rofa le nei na matanga le ulua ia lofa ia e alo ai pe ale pe ono se fulu fitu su tau sanga matanga alo ai pe ale a rofa ma ia no le o tangata la na tau to ia o tangata na molisi duas fulu tau sanga le la lu mafuta iyo ia lofa le ia ma a lunga o na le tonu na ai loa o fa pe Pia lo to lo sia no lo to lo ne. Pe sia la te mini te no fa ma fa pe vai. O sia no lo to lo fa mai a tia o le to vai a so ma ma na ia la le la fa no mai. Ma na ia le ai ki ata si. Sa lo na nei
failo ia pula mai se pula au ti loti nai to lai ti nai ai an ti nai fa ele mele ia pena 5%. Mana ya? Ya, o le 5% te lo tama. Ya. Ole nga, ole ikia na. Mana ia. Pula sa o ai mata e vai atua emo lo na winga e ele mele tup. Ole. Mana ia o ikia te. Mana ia. O tua I fau o la fa lo moi mea isso. Ole. Ila ikia le wa eta no mai. Fo wali vana e. Ya, leo tu no te tare tu lai. Lima tare lima ya ona mai foi leo tatu tua foi yaso man le foi yaso. Sa ya, ta sta pese. Ta sta pese. Mana ya. Ya, fe our Christmasi. Mai ya nato. Ya mai ya ona tu na mai le sta fa mtalanga mulmul. Ya ona fa mai leo ta fia filne ya to es fuluta minute toi. Mana ya. Before
Nei whawhiwhianga nei vaenga le fiafi ia ina ua toe 5 nei minute ia ona tāle o lei tūlai 5 ia tāle tūlai 5 ia ona wha mai aina leo le tūlanga o le tāpolo kalame ia ili nei vaenga le fiafi li jas. Malo Terry. Ia ili manatu lea ua mai atu e fo ima le tātu tautua nei yaso ma nei fo ima yaso. Ia ia ve ilo leo fai ma fongo le fiongo le pule mai sila mato fai ngā luenga le fongo le lau mua. Ia muli atu aile ngā whaafitai tele le pa ia ma walunga le tātou atinu mai se pa anga ma wōti fongo le lau mua. Ia ele ngata ina i mātua i tono a ingo whaalongolongo mai i maota ngase ngase. Ia mai se fo i maota o tangata mātua. Ia ma le loa le tātou atinu o lo whaanga ma le tātou ala leo le tasi o ono tesi ma le tasi wha mō le si fongo le lau mua i Wellingtone. Ia e whaafitai atu fōi, ia tātou a inga o ma pa anga i lungo o tātou pengata whailangi e pe ona ia le tātou app, le Samoa Capital Radio app o lo mafuta mwhaafonga mai ai tono ngā luenga. Ia e maise fōi lungo o tātou pengata whailangi, ia i lātou lo mai mua mai lungo le Facebook ma le tātou YouTube. Ia e muli atu na mātou ngā whaafitai tele, ia e tūsai o le tātou maafutanga le neiva yaso. Ia e maise fōi o le o whai ui a ngā luenga o le neiva yaso le si fonga le lau mua. Whaafitai atu i tālo sanga mō lia, sa mori fo ia wa fo ia le tātou tautua nei ia le wai umana MANUIA le nei aso ia le asa lava se faiva ma se mau Samoa le atunu pele a fai wasala ngana ia ale au fai ngā luenga i se upu fo i le tauta mali le ngata i lau mai mo mai au lau whaafonga anga ia e mori atu le whamangalo mai se mātou a leu ia e potola fo i le tautai ia le atoa i lona saa ia ai MANUIA lava le anga ia tu le fai ungo le vai yaso ia inga ma wo ma pa anga mai sele tatu tinu ia anga ia tu ai fai ungo le vai yaso ia ma ia MANUIA la foi le anga ia tu le sapati o lo lu mana nei le sa tatu to e fta pa ilungo pe ungo ngalo le tu lai fitu le aso fu le vai yaso fo pe ata ia tu le tu lo to SOIFUA lau le ia me se foi o se ola fai ngā luenga on tātou tu mafuta i foi lea i le aso fuo le vai aso fau. A mele nei taimi, ia, me le fiongo ni pule ma le fai ngā luenga, ma o foi ma le uso ia Jerry tapu mana ia, ia, wa foi le tātou tau tua fai o le nei foi aso, ia mātou te whātou wha SOIFUA, le mamano le tātou atinu. Jerry? Wha SOIFUA! Will